Let's why lo mantu tama mantu te tue fa fitai antu I le ding Taeao fo wa mantu o lia lo lofa malo wanga le lei. Wa mai antu ia malolonga le to tele o niso le mamanu le tunu u le wa malifu mai fangu le lei o le ding Taeao fo. I le pepese Fiafia o manu felelei lunga o la au. O I mantu te lo ai lo mantu tamai e mamana lava ngā ruenga au a au. Sa mātou momoe mātou whawhai le pō na pō. O pei I mātou o ni tangata wale aini o mātou wha moe. Pei tai na e awina mai o mātou angelu tausi e pui ma wa ai ia I mātou. A o tō whawhalo mātou o tino uele nganta I tutonu o New Zealand. Ai wha pia fo I antonu e mamau. O le mātou te si antu ai le vi inga ma le whaane tanga I la wa fio. O na ua mātou au lia manu ia mai le nei Taeao fo. O se Taeao e wha o popo I lo mātou wola. Pe ana le tu sailo finangalo. Mātou te le au lia mai le nei Taeao fo lo mātou tamai. Whaafitai mo lau puinga ma lau tausinga ia te I mātou. E le ngata o le aso na nafi o le po o na po. Ai whaapea fo I le neiva I aso atoa. Po le alo mātou poto ma lo mātou tamu whai I whai o mātou loto mātou fuafuanga lo mātou tamai. A le tu sai ma lo whingalo mātou te le mawhaia se mea. O le mātou te whaatonga tuai o luma lo mātou tamai. E tofu I mātou ma le ingoa e tofu fo I mātou ma le sese. A o le Taeao nei lo mātou tamai o mātou to ele antu I o luma. Mātou te whaato ese I le tele o mātou sese mo mātou aleu lo mātou tamai. O le tele o le taimi ua whai lava I lo mātou malosi ma lo mātou poto. Ma lo mātou Fiafia poto fo I nisi o taimi lo mātou tamai. Le tele o a mātou fuafuanga whai pēr. A ua whaangalo ia te I mātou la ua fio. Le na e fo I mai le ola, o le malosi o le poto, o tupe o mea ai o vainu o lava o fale o ta vale, ma mea uma ma oa o le neila lo langi lo mātou tamai. Lea ua mātou ai nei. Mātou te o le antu I le nei Taeao, e ala antu ia Yesu Keriso lo mātou ali I malo mātou whaola. Ia e alofa, ma wha mangalo ia te I mātou teito tasi lo mātou tamai. O lea ua o mai I le mātou savalinga o le neiva yaso. I le si ui o ngā ruenga o tiute ma whaiva sātou fia iaia lo mātou o tunu. Ia e lofa ma whaatonu wina ma le manuia la mātou savalinga I le anga iantu. I le whai unga o le neiva yaso lo mātou tamai. Tele o mātou ainga o lo iaini fuafuanga e whapele au na fia whaatonu wina. I le anga atu le I le whai unga o le neiva yaso. O I mātou na o na fuafua lo mātou tamai. Ai ua na o la wa fio. Iei le mana anto toa e whaatonu wina I ma le manuia. Ni o mātou mana onga, mania mātou moe mitinga lo mātou tamai. E iei nisi o le mātou o tunu o lo whaatau toli e tona mauta ngase whape foi, ia no fuanga o lo tausia I lo lātou soifua mā lo ina lo mātou tamai. Ia e alofa mapa I antu lo au wha mālo lolo wa au wha mawhanawhana. Ia nganga o a inga wome masani. Ua whapele o na a mia nisi e pele I loto manganga mai le nei lalolangi le tūmau. O a umani o mātou manonga lilo lo mātou tamai e I totonu o mātou loto ai tu saimalo whiringalo. Ia e alofa ma whaataunuina a wā e le ise bea mātou te mawhai pe a le whaatasi mai la wa fio. Le angātu o lo watano o le whai unga o le neiva yaso ia mua au muri au lau fio I mea uma mātou te mawhai ai so se mea mātou te tau mawhai antu iai. E alofa mawha manuia ia Samoa antoa mai lava I ona maunga te tele se ia o I se au pito I titi.
e le ngata i tutonu o New Zealand nei, ai whapea fōi so se tuli manu o le nei lalolangi, o loo whapea leo na nopia iai, i alo mātou o tunu o lo mātou tamai. Mātou te mana tua fōi anganga o ila tau o māli liu, sau se teimi sau se aso, mātou toi whiloa i Fiafia, i lau oli sanga tu mau. O la mātou te talo lema leo lenga e alantu ia Yesu Keriso, lo mātou ali ima lo mātou whaola, whaapele whautua te talo le tirapa ia Maria. Amen. Samoa
In this update, New Zealand is expected to break last year's weather high by weekend, with scorching temperatures for many parts. Hastings is forecast to reach 37 degrees on Sunday, with 35 in neighbouring Napier. Fire and Emergency is moving to a restricted fire season in Wairarapa from 8 a.m. today until further notice. It's expecting an extreme fire danger in Canterbury on Sunday. Earth Sciences Nava Fiafia says Kawarau scored last year's top number in December. 35.6. So that was our highest temperature of the year in 2025. We're probably going to exceed that in the days to come. An unexplained death at an Auckland home on New Year's Day was reportedly a 3-year-old boy. Police were called to the property on Devonport's Kerr Street about 11 p.m. Claudia O'Neill reports. Our newsroom understands the property owners are related to the boy but were on holiday on Waiheke at the time of the death. They've declined to comment. There are also reports of a group including at least 2 children using the pool at the house earlier that day. Police have urged them to come forward. A Royal Commission of Inquiry into the Bondi terrorist attacks is beginning, examining anti-Semitism and social cohesion. Gunmen killed 15 people at a Jewish event at the popular Sydney beach last month. Sir Tim Shadbolt is being remembered as a man who made people proud to live in Invercargill. He died yesterday, aged 78. Sir Tim served 8 terms as Mayor of Invercargill and 2 as Waitemata's. It makes him one of New Zealand's longest-serving mayors in history. Current Invercargill incumbent Tom Campbell says he was a showman and a joker, but also a deeply capable and committed leader. I think his biggest impact on the city was actually the relationship that he had with the citizens. I mean, he got to know everybody. Funeral details haven't yet been announced. That's news. In sport, top seed Alina Svitolina has joined the quarterfinal lineup at the ASB Tennis Classic. The world number 13 has secured a 7-5, 6-4 victory over British wildcard Katie Bolter on centre court in Auckland. The Canterbury women have been dismissed for their second lowest total in T20 cricket in their 105-run Super Smash defeat to the Northern Brave. Chasing 172 to win in Hamilton, the visitors were all out for just 66. Meanwhile, Black Caps fast bowler Jacob Duffy has been nominated for the International Cricket Council's Player of the Month award for December. South East Melbourne have claimed a 124 to 113 overtime victory over Illawarra in basketball's NBL. That's sport. I'm Jodie Gill. Radio Samoa. Tasliма Ivatolu. Ole Timberwilla Wanchilla Radio Samoa le vang ole Taeao le wa family to chedili to la e ono if you feel nga e to fa telephone to ila mai mo lo fa funga le di fo Taeao po ole aso for really aso even le basino ya worry lua fe ono ma lo le sui fo mo wia ma le langi e baba lo ma le fo mai fangu le 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 ding Taeao fo a fa fo nai e ufitia o tanto ai ngai le pong sa ono le malanga le mali mo le onti mai se atu le nganga le tua pa yantu lona au fa ma fana e o tanto loto manga fa avau ya o tanto o le si o le tele nga le nga tanto tru le nga tu no ni sila ai fa before ia le tele on tru o le lang ya ma tu ia wa le Australia I feel not to stuff you to sorry for your behind io ko mai lumal tanto saval Ale nasa fa fungale tulu se fa popona o tanto tala e vai fanua. Le ni vai ngol Taeao ya e amatai fo i lau sa valinga. Ole ni ya so for Riley. E le ma fe o tu o fa talofa
E au na pa ia le tua o lo tau suina li provai o le online so se fata fai tau lava e o le fo o tātu o fo i le aso fo reile a ngā tu le fai unga le vea so wala tāperina o lana upu fola mo lona du tālo si o lo maruia ia le vasenga o le au sa le vi a wala sa o atu mo le fai unga o le nei fo i vayaso ta mama tina ma tutua pa anga masani e le tātu wala leo a la usu mai lava le Taeao po se ia lia fo i le po ana nei ia mo le fai unga o le nei vayaso tālo si o maruia o lua maruia oi ia po maruia fo i au tok ani fuanga o le awhenga ia i le whai unga o le reiva yaso ia mana tualau ato fuala au ai te wha mana ia au ai te wha vai e te po whea ma whea ki anga ia ia anu ma ave lau whangu vai ave malau fuala au ia masinga me foi le lengi ke wa mo mia io ia na wa e si le fia mau tātou lo la malo sulunu to te lele wan to e fo ia tu ngā ruenga i le reiva yaso ai a fai futua e a matai le vei so fox o ea o le aseta o ea o le menta o le faspovi masima o ea o le meka o le pisu po koru paunga ea ai alo mai e le tātou maftanga e le polo kalamini o le malu o le Taeao i le nei fo ia so fo reile talavanti ia miu a mosa le na mafuta mai le nei Taeao po lava Christina Tanavasa male ainga le mautu mai nai me le pone au se talia. Streina ia niko le wea o le fai mai au e te polele i whangamua. O lea ua umana tō o ma na whangu whala au tonu la na ato la wa anu mga ie whai ngā luenga. Rachel Sifa male ainga Glen Innes East. Ia e ma lo tui fua male langi ma. Tana whantu nai me le pone Australia ia whautai a mosa male ainga le mautu mai iai. Si papa Savilli male a inga le mautu mai e wiri i manu kau neiva before ea o tō umalava o le whaatasi mai le rivaenga o le Taeao ma lo la vale sila ma lo le whaatotoa e le pa ia male manu o le tātou tunu ia whaifo ua misi atu o le Taeao ia ma lo le soifua tālo whalava Talavantu le pa ia malu awi tava le lungo tanto wala tele i le rivaenga o le Taeao le fo wanga yantu mo ngā luenga o tutu ma whaiva lo filima o le neia so for Riley. E lunga o le Southern Motorway mai manuka wanga yantu le City fa salonto e lunga nai Albany lus for malavalu minute. Albany manuka nei fa ngaina i le tanto State Highway 1 lua se fulu male fitu minute. Langa yane mai nai Helensville langa i le City State Highway 16 fast for mantasi minute fixi mau Helensville la City anga i Helensville taxi le minute SSA fast for malelua ea tato minute anuantu ai lunga o le State Highway 20 anuantu i manukau nei mo teata 2 los fulu maletolo minute ea sagwai teata 2 mo manukau nei e los e fulu male 5 minute o Bombay mo le City fast for male tolu minute City mo Bombay tolus for male 2 minutes no magwa sao ari mana yelo ngon tanto motorway si le ringainga o le Taeao uni fata malai se siu tanto o le wa tanto wo mai foi i le fai ungo le ringa yaso ma tu ai te o ti le sao le mui lo fa tonta vai ane fu spa o la passa se ai mise ia le fa na pa tu malanga fa tasi Ole Jamie o le waiva miruche buche ene le July o no la venga nei le tanto tala o le tau mo le somala so an Taeao e le ngata mo au kilani e fa before e o le tanto fa sinumanga i Samoa. Ole Jamie nei o le wa oso a le lai au kilani e oi ko kiki a ongo ange i lunga ia ave o le la. O mele official va i tau le so e langi le leise i vanga nai e le awa o nisi o no fuanga i le Taeao nei so viliangi mai le li tu i saunte sifo. O le mawharwhana mo le so e lua se fulu mo le 5 tike rimo au kilani
se fulu ma le iwa tikiri i le Malu o le po anani. Mana i le po le po, sfulu valu tikiri le na i tato. Pintai, Malu i o le saviti i o he maku wama ngaia, ai koe kakao mai i le po anani. O le angoto le la i le Fiafia nei i le toi kuanta i le iwa. O le wingi mula soa Taeao mo au ki lani o soane le la i le se fulu lua midu te ai le ono i le Taeao. E langi le lei le tau e ama savili mai le tu i se sifo. O le vai atu i winga o le tau langa i atu le whai ungo le rive aso e la le so Taeao ma le sa. Ea ona tui o ngā lafi leo le la i le aso ngafua i tua o au. Ea tātou wanga i atu i Samoa i le rive o le Taeao whaatalo whaantua i le paia ma le malo le tātou turu. O lo o mafuta mai Samoa le dafu wala usui ngā ruenga a mata o le Taeao. O winga o le tambo Samoa i le sofa mai o au susu o savili o le mata polu. Savili mai sae o lo fiti ai pēr Samoa. Mai au mai au mat nai timu ea a fia i le anturu o inisi o taimi. O le talo Fiafia leo i eise whautuanga po se lamta inga o wha Malusia mo laufurua umo Samoa. O le venga lai winga o le tau i le so, he whamai e uwhitia se vaenga o le langi au marai timu pupu, inisi o vaenga whaapena i wila ma whain tili e ono iai le awoli. O le venga mo le asoa Taeao mo Samoa o le a iai ia nai timu pupu. O le tulanga nai pe o le iai winga o le tau i le so, anto ai foi ma se vaenga i le asoa Taeao e le nganta mo i tātou ni au kilani ai whaape foi ma Samoa. Radio Samoa, tasilima i batolu, amo. Radio Samoa, tasilima i batolu, amo. Lui tau mō le aso. Saunga le mu I a awa lofa o le atua. Security in the hands of God. Lau tusi o le salamo e iwa se fulu o le foi upu mua mua ma le foi upu e lua. Lea li ie. Ua fai oe ma mea mātou te no nofo ai. I lea tūpulanga ma lea tūpulanga. A o le I whānaua mai maunga. E le I whaia foi e oe le lalolangi ma le atu lau lau. O le atua oe mai le vavau. E oo I le whaavavau. Saunga le mu I a awa lofa o le atua. Security in the hands of God. O se tasile nei o pese na langi ina ma fatuina e mose. O se vaenga o lana tatalo. I le vai keimi sa ia taita ina ai le nuu mai ai kupito. Se ia pā ia kanana le nuu fola ina e le tua. O le whaalinga. O le whaatua o mose. E saunga le mu Israelu. I a awa lofa o le atua. Fai mai le tatalo a mose. Le atua, ua fai lava oe mā mea mātou te no nofo ai. I lea tūpulanga, ma lea tūpulanga. O se tautinonga, e saunga le mu Israelu. I a awa lofa o le atua. E le uma. E le mavae, e o lava I le whaavavau. Nā o a awa lofa o le atua,
E saonga le mu ai so o se tangata. So o se atunu. So o se lanu. Ma so o se ngangana. Samoa e te saonga le mu i a awa lofa o le atua. O lo tātou no foanga le na. I so o se au ngā tūpulanga. Awa o le alofa o le atua. Ma le mawhana o na a au. Ma le saonga le mu na te au maia mo i tātou. E le mawai, e le suia, e o lava i le whaavavau. Samoa a matalau malanga o le nei tausanga. I lou nofo i totonu. O a awa lofa o le atua. E te saunga le muai. E le mawai. E le suia. O a awa lofa o le atua. Pau lea o le nofoanga. Au pito i saunga le mu. I so ose whai ngā malanga. Tātou te talo. Le atua mamanai. Whawhetai o a au. O se no fuanga au pito i saunga le mūrea, mō i mātou uma. Awa o mai i mātou, ia o mātou taritonu i au a awalofa, mātou te saunga le mūai. Tātou ia i la mātou malanga o le neitausanga, e tonu ma manu ia ai mea uma. Lo lava suafa Yesu, lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Āmene.
tātou whaia mea uma mai le au talavau e whakasale whionga waiala I Samoa taurunga antu aia le tātou polakalamena o le lui tāmu le aso I peo le whuida atu. E ma tāperina le sunga le whawhiganga ia Reverend Eti Sorangafa I le so ia ma le rifoi vi yaso a tō mole o tuele kanga whawhitai. Ia ona o le sao foi le tutua mala udanga le radio Samoa e mi sile tātou polakalamena I o le Malu o le Taeao ia maua pea le Malu silatino o sili ai la le ganga wale tua ma lona whira. Ngalo la te musu whamupunga o le polakalamena lu tau mo le aso I le vai aso fo. Pea tātou mo le lofa malanga le o le tua. O le wase anto le tātou teimi a lo se fululua ma le afa midu tau te nei a le intu lai ono toi talo vantu le rivaenga o le Taeao pea a whai o le futa e mafuto mai ia le tātou polakalamena o le Malu o le Taeao. So ono whunga mua po se manu le suia I le tautua le sunga le ia tawai meni. Ono lo to I sea. I whenga mano longa o le amatanga o le rifo I tau sanga sa su momua. Ono toi tali mai leo le sunga le o e tau te mafuta I le mawhanawhana o le Taeao. Talawan tua ia Williamo le rivaenga o le Taeao le mafuta mai ai Amerika. Lo ali le soifua bawa malilangi ma ana mulipola Savilio Petelo o John Petelo Sayo Lupe Matasila ma auto malavale fantasi mai le rivaenga o le Taeao. Stasi o talafano no le no falongo tu I ni tātou telefouia na awina tu I le tulayon. O le mawai o le tino maliu o se tamaititi tolu tausanga I nai se fale. I Devonport, I le aso lea o le tausanga fau so le kālo o whai. Tolu tausanga o si anu o le totole na mawai na. Ta ua mai, na mawai le vila I nai le Eva Curry Street I Devonport. Me tusa lea o le tau sunman tasi le po o le tausanga fau. Le sa mawai le tino mali o si eta mai titi. E le iai tangata e ana le fale I le teimi lea nanga I entuai I la tau ia. O le au la vea I malau sosani mua. O la fa mai, sa ta whawhau I o I wai heke I le teimi lea na tupu ai le whaala lawe. Ia mai le o fia whaali ai so la tau whirangalo. Ai olo o wha maunia mai e le hero. E iai lo la tau pi tanga pe tau iai I sia alu toto. Ia ma olo o whai Yesu suenga. Ale matanga aluenga o leo. Ia po le ale mafua anga wala I ona maliu sia alu toto talo whai. Tolu tausanga le matua. Oka. Ia makuala I titite. Ia ai po o aina iai o I le fale. Ia a whai e matutua le ungali e ana le fale. O longo winga o le lopo se la grandchild. Ia po se tama se la to wopo le alava. Ai tutawon sa ili po le ale tulanga o iai. Ia e pe ona ta ua mai ili ni wha alavrave. E le tutawon na tupu. O mei o wha alavrave. E le tutau o na tupu. Ai ei foi lá antai. Ia man tua meri o tamiti e se le ulavat. Ia ele ma foi o tau Fiafia le tangata matua le mele tamiti. Pe o la ven faile no korka mikiki. Ai o le tofi le nao tātou mātua. O le vava ai wha le leo tātou whanau. Ai malia foi lá ia nisi o mātua. Ua mai ona o talanoa iai. Ia mau fai atu ki sole. Oa mai ali tau grandchildren. Ia wao la mau masani a tātou whamai. O le pele lea a mātua o mātua. Oa whanau a lātou whanau. Ia e sau le tala whamai. Bai, o le wao umana tau sila o whanau a mātua la ua whai whanau. Ia a o mai lai. Ia ngā o si ngā luai ko la koru ko la koe warau e. Ei! O mai avantu tau whanau I e tau si whaalelei. Na whape na fui o na whai au tau tono New Zealand. Le mangi kausi kama o iai I. Na o maa uale maki o makwhainga aluenga. Maa o mai fia maua se maa malo longa. Ai leo le maa nawa mai koe o mai a mai kou whanga ue koe kausi. Ioe, o le visuia inga o le dei fwai vai tau. Ia antonu e sao e fwai mātua I lisi tup. Ia wa o ka ika e loka kau mai kongo New Zealand. O le ngi BBC ta lison. E ke atu wa o e kausi lau o e whahangap. E ese mai e la ia I tātou Samoa olo. Le mea o le BBC tai Samoa. Whai e koe fo. Ia, o se tasi nao tala whaanono. O le isi tala whaanono. Le mariwa I o le tamaya Sir Tim Shadbolt. I le fitu sul malvanu ai leo na tausanga. Tasi le tangata. Ai lua I a aiana polenu wat.
na pule nuu wai in Mekago, ai malisi pito nuu lea sa pule nuu wai fo ia le nitama o waitamata. Ia, ole tulanga le dae pe ona whaeilo mai. Ia, au te iloa tau te le tātou ia mo mātutua. E la tau te sila fiale o langa tautua o le nei fo ia tama. Ia malana tautua e tau ala mai le vea o ia ma pule nuu. I te tonu o ia ai tonu o New Zealand. Ia, wha maisele nganga o le tua. A hinga woma e masani. Ia, ona o le to e sea o le tama. Ia, mai le mafutanga i le o langa nei. O le teimi lau se antu ia luas furufitu mana awha miruta wa te ai nei lei tūla o le ono. Wa sau le fia ai o lome ringi kai hao. Wa ai sau malu o le Taeao li lome. Mai alu e wha alu sau kupe wha kaui sau malu o le Taeao. E sawa sawa lome, sawa sawa lome. Tafa mai ata leva veau. Olome ua alu e tafa ova ai se tagata ua vela o se ti e inua i sana i puti aole matai ua tilo tilo mai fea e alu ia i le taule ale afa alogo mai le ase mea na e sawai lauto fa se fa amole mole o italene i olome sina fa lawa se italiane ai lo tamanava ua mole Sole sole lo me se ua o gatete Foliga pe io se panikeke E sa umua muave o ua fuvae Toi ave mau se vae E masta la lo me ua masta la lo me Lome 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 E lo tu foi lo foi lo me Lome 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 E mativa lo me Lome 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 Ole uso lava lo me Ole uso lava lo me to telemo e tolo o lo melene e ulupo e ai le silome e no foi uta o lo metonu la valena lei atali la uva ai o le ana e sauai tagi fa luluga o le mago a o fai la utatalo le ai toina fa atalia ua e sasia awa te vave au fika ga e fai te ai pole si ai tata ulava na iloa lo me mai au te alo e ai le lo me Samoa o lo otagi peisemo ua mawa nei lo me lome lome e ulupo lome lome e fusu foi lome e sawa sawa lome lome hey ha shake chino lome pipa chino hey ha Ua whaeloa mai ala official le tine mu ma whaalavalave te tupu whaafosei Fire and Emergency New Zealand o le a lenga lulue mo le tasi le tu lasu i tine mu mai le se fulurua nga i le tasi le a wauli o le aso wharai le aso iwo Januari o na o le atu langa o le awa a iai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa i ni vala awe o mai o le whautuanga mo le tōtele ia whaai tete o na whaatino ni vaenga e onu tula i mai ni mu tautua nanga se senga o mea taubafa ia aua le tūlafua ia mana tua a whai e tula i mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi a se siane le tūlau o le Fire and Emergency.nz moni whaamtalanga e tusai manei fuafuanga. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz.
www.samoa.nz/measles. O e sauni malanga I Samoa. Mana tua lola mona rentals o loo whanga so lola na whabitoa e luis fulpasene pe a wha so pe siliatu e te whaonga I nai. So se ta vale mai le aso luise fulu Januari I le aso luis fulu valu o Februari o le tausanga fau. E ma whaiona piki le ta vale mai le maleva le lei whaleolo. Po o whangalii, wha pelo tātou o fisa au tu I ala fua. Pe momoli atu fo I le whale tali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili ba iai. Ina nei tupu se whalawanave ai o lo iai le wha mama avenga. Manatua o lo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafo sa fo I le Moana Rentals e whaonga ai. Le Pacific Easy pe whaonga fo I lau credit card e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whamtalanga wala au le Pacific Easy I le oval se lau. O tasi ono po le numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matala sanga e transfer o I le Moana. Pe ase siane I le Facebook o le Moana Rentals. Po le tātou upenga tafa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina o iau malanga asiasi I Samoa. Tala whalawa o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O lewa tolo mi tu te enele afa le ono pe tu lus for fitu mi tu na tale o le tula e fitu le dik fo I vang o le Taeao. Ele vai ai o le sulu mai o le la ele I maulu ngante le su le so ane o le la. Le nei vai o le Taeao le tu vai tu le fenga solo I mai o ilanga yantu le maleva lele I manu kau nei. A fai o le tu ma tu mai talo fa malo so I fu ma we fa talo fa tu ai da ia le sai si fo po sale mota io o le tu mai o le inwe fola a wal suga ia se uli li tu mo fono William move talo fa tu ai le nei vai o le Taeao io inu manga o le Taeao ia mai inu manga o le uli ma le Fiafia awa nei mis io wa misi lo fa le tonu tanto Dalavantu I foi nai mangi le mau to mai le nga to muli male ainga a le kisiaki va dalavantu I America va tele ma to mai le divang o le Taeao ele polka lambe le Radio Samoa but Spencer so le ya Malu ali le fai va e ini se pi tunu o New Zealand lea ua iei le lapata inga e o antu ia le maua lunga o le vevela I le whai ungo le riva yaso I le tolu se fulu ma le fitu tike ri ka ule kolu se fulu ma le fitu tike ri o le makua vela e o e teiso so le vela o Australia le iai me fo i o heat wave le o lo lapata iai e le tele o stete I Australia o lo whaasai dai ia ona whaieni me ta o ni papa kiwi fafu o le makua makau ki au le koe ngā vela fast full mon tupu tike rilo o lapta ia le telo stete o Australia I le rivai tau ia o le whai mai e ono o antu I le tolu se fulu fitu tike ri ia le vevela lea o le whai unga o le rivai aso I nai Canterbury ia ma o lea la ua whaasai nai ia ona whaiani a tātou io e tutuinda ni yafsi ia ma o le afa pelea on whaasaina ia mai le toi tasi le minute I le po anani po anani lea ia se iau lia le Taeao le songa fuala vea sfo o le ama kua whaasai o ngā whaiampe kukungia whinga I kalai stete o lono winga e makua noua papakiu e le sunguangia kako la pisi Talo fantu ele malu tātou tru I nai kalai stete ia mi se fo I nai Canterbury e fai si vevela o tau ia e le leile utangia mai o tātou whaalinga ma whaasitslanga o le pe I ona tu I tātou lea mai le vaenga lea o lo o lavea I nai tangata fui e mo mia le soswani mo mua e wai koe ki ngā inga I fo ia le au fui mu lātou ki ngā inga koe ma le whare mai ki ngā inga koe ma leo ia ona o le whaata mala ma le whaata le ia misela to I ngā mango pe awhai o nema toa mango ale mutia ma mango to I mala o la ia ngā o singa alo Fiafia fo ele le whaapoporo I ma le saviri ia e pe ia o lai pārpom ia ai ono sa ilo fia tau mawhai le papa kiu ia whaakoma le reila o papa kiu ai alu I o se whare e ngai makua e kau sami ai ia o ngafukua e anu eila I ele le whane o nisi nao tātou tala I le ni vaenga o le Taeao whamai o Hastings ia o le whaapea mai o le makua vevela o koi ngai Hastings I le so
Ia mai ono o atu lea I le tolu se fulu mono tupu. Ia pe o atu le tolu se fulu ma le whātiki rila vevela o tātou I nā Hastings. Whātala whātua I le manu o le tātou tunu o le malanga mai Samoa I ngā ruenga whāwingteng. Ia wa aile li se me Paolo te tūtū waima e nofu ai. Whaile le lo pūlo. Whaile le sa wa mata pule pule. Ia aile o le moe fo I lele o ngai whai ngā ruenga. Ina nei te wale mōsau pe Ia o ina Hastings lefa me marku wawe vela ka kou I le so. O loro winga whai tete. Au e te so o na nau tele iai. Ia e o maka kou I lano le wati. Ai o le o ni sinau tātou tala I le ni vaenga o le Taeao. Ia ua lawa le longa pui ali o lau tupa. Ia malau tau malu whatala whatua ia. Leuso ia Luciano. Luciano Pavarotti Williams. Le mafuta mo le ni vaenga o le Taeao ma le ainga. Ia kamalo Sam Loto. Mahalo I Hawaii. Whaamtaila mafuta mai. Ki mai au fika I le pese Whaapaleni ai lau waalele Awane I e whaatali Le talofa bano ai o le tali Vaile fe'ela le taami o ane I tipu ai o se whaala lave lave Eva mai o e awa le popole Se tu maloa le fe'e amole Lue, lue O se mo I se ovae Se lue, lue Tu e lua loa I le fe'e Tu e lue, lue Ma e tene mai I le pese Tu e lue, lue Ale ni pia de o le fe'e Ele to fire foi fe esa utala le anga etele I mawaina la umai le sa nganga ngaina ono saila ya lo loto ta eva veva lo I le fale olo mai su e mai yo se tala fae ve va sa mai lunga lue lue le yo se moi se ova se lue lue tu va lue lo I le fe tu lue lue ma etele mai le pese tu lue lue me te dia ve le fe Tala whātua I leuso ia Dr. Tua. Ia po Dr. Lome le mafuta mai nā I Samoa I le rivaenga o le Taeao. Io e seki Lome ulu po ai pei al whai rasta lea le ua kau mau ai Dr. Lome. Joy Lusa fulu minuto na tale o le tulai fitu le rivaenga o le Taeao le sufonga o le sunga ia wangta la ulu I le rivaenga o le Taeao Eva Fiafia ioi o te leiloa ia o ia whaile na meta o le Eva Fiafia na pauale mele o te leiloa o le Eva Fatamali Pasalo e masani ia ile uso ia Rosia ma le sunga ia Deacon Ja, o tumo pela sama le mua tātou whemalanga inga I lunga ala tele tono New Zealand le divaenga o le Taeao e misi lava tātou ni au ki lani. O la ngai antu mai manu kaunei a ngai antu I tai o I Albany, luas fun manawalu minute mai Albany I manu kaunei ja e luas e fulu malefitu minute o Albany I lunga antu ja o no shore pasi mai le tele o tātou no whangana I tūla lata mai ja e lunga la kikia. Ole aluantu mai manu kaumo te ata tui le State Highway 20.
o le whamai e lus fulma le tolu minute sa wai tea tu mo manukau. I le motorway level tasi lus fulma le 5 minute. Ka ko ye la la nai Pompei o le anga ia tolu city fast full tolu minute. Ia e vavele Samuel City mo Bombay tolu se fulma le fitu e a tato minute o langa ian tolu ma le valele o le seki mali e mai tato o le rifo i vaenga o le Taeao. Ma de tua te o te le sawa le mui lo whao tauta a whainai tauta malanga whaatasi male whanau le rifo i vaenga o le Taeao ia wafu inisi o fuafuanga ia wai ane o lātou fusi whao ia wai te o te le sawa le mu i lo wha o tauta. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhailoa i tātou atunuu ma i tātou purkalame o le nei whai aso i le lofo le tua i tātou atunuu ma lo le soifua manuia ma i tātou purkalame o le a reto le ola. O le lua le kronito li ma whai upas fulfitu ma sani lava na e whalongo le fwoi tau ma nei le nei whai mai. O le nei a whai o ia ke resource tasi o le tangata fōwia ua mavae mea tuai whaauta ua whaafowina mea uma. O le upu mo oi le aso le nei o suinga fou mo le tausanga fou. O le amatanga o le tausanga o le taimi lea whai mai le tasi tangata e whaale nā tura o na nauna wai i a le loto le tangata i suinga le lei. Whai mai le tasi whai whi au o le taimi maa nei e lava leo le tausanga e fia la unga i lana e kalesia a wafu i la whai mai o ia. O le taimi lea ua naunau mā tangata i ni suinga le lei o lona o langa. Ia mela i ole sui mai le leanga i le lelei awa alfatita inga a faisa e kausanga lenga kia o se tausanga sa e ola i se olanga pepelo kumulo o langa i le pepelo ia o mai lo le tausanga fo e ki whape i fo ka lela wa whaingi me o le pepelo ia o kausanga ngai ole a kipi lo pepelo kipi pepelo a fai fo el tausanga le na te asa e fai tonga fiti ia o fa pe fo el tausanga fo nge wa maka o le tau ma fai tausanga nge i lo malosi kipi fai kon fiki ia a fai na e a fai ngai me fo i ole ava malosi le tausanga le ai sau me le nga mawai ha fai na lo langa po me fo i o fala au fa sa inga wanga i mai le tunu trucks wa fai na o ke lo la vanga ke fai ia wa mangaku fo tausanga le ole a fai se swinga i lo langa ia pe a fai fo sa e ngista ngata ka a fa solo a ko tausanga wotea le ai se fe au le ainga le ai se me au nga ya tia e le langa ia nisi fo a fai fo tausanga le tea a kumu oe i le loto le wha mangalo o e mafo le tausanga o le au tau mawhai tausanga le nei mo swinga i loi whapena e whale natura o na tupu le ngā lala i te oe e whai ni swinga whako ai loa kau whale tonu lo mafo se tulo pe a whai o le ua mata le tausanga a le ki fuafua whapea kau sanga ngei o le au fuafua o le a o makua ngā hoi e tausanga pe o kau sanga whale ngei o le a o fuafua o le a makua whale anga lo olanga lana winga ka umai e iai le mena e whale tonu lo olanga a wa o tangata uma i le amatanga le tausanga e nau la tau i swinga peitai a e tau mawhai e sui lo olanga i lo malos kai pe o le tele o tangata o le whanonoanga e le i uma le tausanga ua koe whalala lava lo olanga i mea tuwai o le olanga wai lo le mafuanga ona o le tangata ngasala o lona natura e ngasala e mawhainga inga kau mawhai lo mafau malo roto e whale lei wa e ke ngau le lei ai ke loa e ke fiu ke kau mawhai ngau le lei i le unga le aso e ke koe fo i lava i le natura tuai o lo olanga e ai le tala fo i lea paulo i le roma lo mata upe fiku ngai ei pise tau a fe mai paulo a wea au nei le tangata leanga tangata malaia o le meo ke kau mawhai
e fai le mele lei o ke ngau le tula fono ale tu e fai e o me fonga o fai inga fo e sia o ilo e le si tula fono le tonu le tia o le tula fono na o le human nature o le fallen human nature ngai fanga mai ai e falala la vele pau lela e fai unga mta pe fitu e kala pau fe mai ai fa fitai le tua ona olona alo o Yesu o le amio tonu o Yesu le wa mai wa mau ai le amio tonu ke lo le fa pe ngala e ka uma fai sui o lo malos e ke ko yoki fo ka usanga ngai I mea nga e fai ngai ai o le swinga a toa mamoni lo langa ina ua e fatanga le ali faola o Yesu malana amio tonu e a fio to tonu ia te oe onga ola mai le o lo langa I se o langa fo e whanau mai na swinga fo I le ali faola ua nofo I te tonu ia te oe lui mo oe le tausanga le nei ai manao ini swinga moni o lo langa fala aulia le ali faola o Yesu I le nei amatanga o le tausanga I lo langa ona whanau mai lea swinga e ki maofai le tua whanau mai mātou maleanga sala mafuanga lea le mawhai e lo mātou natura ona whanau mai ni swinga le lei se longa ua e a fio I o mātou o langa whamanuia I se tasi u kau mawhai suilo no langa I le nei tausanga whawhitai Yesu Amen.
Superkumali and all over Bishel, the first Samoan full gospel Pentecostal churchy Weymouth. Yeah, but the Bishel fight going in city Maya. And all the one twin time to fat Mupunga down the Purgamila in Toleola, Moema, Uladea, so for Riley and Molly and Twillang fat time. It was soon and faith. Oh, yeah, Pastor La Fire, the Assembly of God. Ilano I survive multiple calame le solo the sound. Yeah, while tanto walla fa le ganga il dei fo yaso mo le diva yaso mo bela malo sultino sili ganga le ganga while tua malona fil ngalo la to mo se fa boponga il vai so fo pa tanto woli le lo fam lang le o le tanto tapa am sili lunga o le wonto fitu mi du children tale o le July fitu tale fitu tala e vai fo woman tale talo le ngana period dia ayeni o fa yanga was so ik voor maar zo fijn nou. En voor jullie e-mail bij jullie tato. E-mail jullie info in jullie on air at radiosamoa.co.nz on air at radiosamoa.co.nz. En voor jullie even laten mailen aanvullen fitu le tayo ding. Tolo fitu tasi lima even tolo ja maar le tato YouTube. Maar de Facebook dan te laten mooi maar je lungi daar la family yang just to see. Wala va ia family yang was so fumas fanau le afol fitu ele tayo nei tolo niwo so vale va tano fantu le divang o le tayo sinda le santo il lupe va per foi ja auto ma la vale ma futu mai lungo le tanto tua ele divang o le tayo o mai le timi ja ele kako kamale va mai today in history. Ia po o mena tutupu i le aso le nei I tausanga ua mawai. O le aso iwa o le masino Januari le tausanga e afe fitu se lau iwa se fulu. O le aso lea, whai mai. O le ena whai ai ia le launga mua lava. Ua whai ngoina o le State of the Union Address. A le li I Presidente o Amerika le dawai tau le li I Presidente ya George Washington. Na vapelea on faya anga yantu le Congress America afe fitu se lau iwa se fulu ya no folama mafau mai le vai timility ola se umi ya ole da fo I vai tau ile so lava po le aso le nei le tausanga afe valu se lau tolu se fulu ma le lima ya sa vapelea ona o atuaile aita lafu le mano tele America ile o mo se taimi mua ilona tala fa solo pito o lona wing ile taimi na o toi e tala fu America ile makwale ai o semea la tupula le dambia ile so ivo Januari ile tausanga e afe valu se lau tolu sfulu ma lima ya ma le tala muli ile tausanga e lua afe sfulu ono ile so ivo Januari sa fa pele ona pu e nai el tanganta e swafa ya El Chapo ya mantual tangantale ya le ke le anka mavuye fa ka winga mol me or cocaine mal aisa mai o Mexico ya ole lona todo way le o tangi na pu e na mai ile ni tangata masolo sola ya eswafa ya El Chapo ya Mexican authorities ya po leo le le tudu na Mexico ile fo I vaita mangol ka le nga sola nga local for pui ai sola elia nga ia le pu man wa kwa ya sola mo kwa ma kaukia yo masalo ai ka le El Chapo os ka ka ma kwa vai mama ia bivu isho ka ko we ma kwa vai mama la le ole wo toi family tu na tale o lingula e fitu hea o nisi down tato tala I mea sa tupu I tausanga ua mawai. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Eleni
Shaka. Ciao, mama faina, leo mama fa. We are tata, we see ya, Eleni, Eleni. Afalai, finally, she the manoni. Eleni, Eleni. Fakale, she the manoni. Finally, It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. Boaties, help stop exotic calliope, an invasive seaweed changing our marine environment. Check for locations where calliope has been found before you go out and avoid anchoring. Check and clean anchors and chains, fishing gear and dive equipment. If you find it, report it, bag it and bin it on shore. For more, visit ourauckland.nz/stop the spread. Together with Auckland Council and Biosecurity New Zealand, we can control calliope. Tāmaki Tūruki. All together Auckland. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. In this update, scorching weekends predicted for many parts of New Zealand, breaking last year's highs. Hastings and Napier are expected to top the count, with forecasts of 37 and 35 degrees on Sunday. Fire and Emergency is warning of fire danger, particularly in Canterbury, Marlborough, Wairarapa, Hawke's Bay, Tairāwhiti and Northland. A Royal Commission of Inquiry into the Bondi terrorist attacks is beginning, examining anti-Semitism and social cohesion. Gunmen killed 15 people at a Jewish event at the popular Sydney beach last month. Australia's Prime Minister has asked former High Court Justice Virginia Bell to lead the Commonwealth inquiry, with a report expected back by year's end. Anthony Albanese says Australia needs the commission. To heal, to learn, to come together in a spirit of national unity and to go forward knowing that light will prevail over darkness. Auckland's housing markets had a bumper year amid slumped property prices. Barfoot and Thompson data shows the real estate agency sold more than 11,000 homes in 2025, the most in 4 years. It notes 2,700 properties were sold for under $750,000, nearly a quarter of sales. Managing Director Peter Thompson says the market's been really competitive, which is great for buyers. Certainly we saw a lot of first home buyers coming into the market. Equally, 3 million upwards, we saw a significant number of new properties come on the market. Paid firefighters are stopping work again for 1 hour from midday today. Fire and Emergency will continue to answer 111 calls and respond to fires, but warns some responses could take longer in cities and larger towns. It's asking people to make sure their household or workplace is well prepared for fire emergencies. It's also asking businesses to be extra careful with work practices that could result in fire.
That's news. In sport, another revelation about off-field conduct in the wake of England's comprehensive defeat to Australia in cricket's Ashes series. Telegraph Sport have reported that batter Harry Brook is on a final warning after a late-night altercation with a bouncer in Wellington, just hours before captaining England in the third ODI against the Black Caps. England's tour to New Zealand immediately preceded the Ashes. Top seed Alina Svitolina has joined the quarter-final lineup at the ASB Tennis Classic. The world number 13 has secured a 7-5, 6-4 victory over British wildcard Katie Boulter on centre court in Auckland. Liverpool manager Arne Slot believes Arsenal deserves to be dominating football's English Premier League. The Gunners can go 8 points clear with a win over the defending champion Reds in London from 9 this morning. That's sport. I'm Jodie Gill. Wala tulang ang whauting lewang o telefon lewang o le Taeao matala I talo ko lang na peritan ino se antula tantu timi o le wa family utabute nei le July fitu aveo le tema tumai le lewang o le Taeao Malu sui formal lang yema o ni misi ya sang Malu o le Taeao mafafilo il tumai Taeao Gold Gates ai kele yan wa ko fai ang wenga Talavanto Yanita Solo Malang and Wellington to Paita Vita Sopo. Ilala Mola Broncos see Brisbane out Italia. Liputi Meluala Tele Divang on Taeao, Lela Bolo Solo Leia Tato Fimalanga Inga. Manukawanga Yantula City Fasolo Tway Albany Lus from Malavalu Mido Tele Umi Tailunga Montowe. Olanga Mai Albany Mo Manukame Lungo State Highway 1 Lus Football Fitu Minute. Aluan tui manu kau fasolo antwaila ina I tada tui longo State Highway 20 Lus fulman tolo minute tada tu mo manu kaunei Lus e folo male 5 minute Olanga yan tula maleva le leo lo solongo le leia fe malanga inga Ledi fo ivaenga ole Taeao madatua in teo tila sawa sawa E sa male mui lo fau tonta vayane fu spa wala pasese Michelle vai al fan au per vai ja ini tu fu fuanga ile so Joy Talavantu mai le official vai taula di vang o le Taeao le pa ia malo le tanto tro a mission no fonga ia e pe o le ta Hawke's Bay Napier Hastings dai fai simo longo le vela langa ia sul fai ngol di vinyaso e mission mo tu so chain dai Canterbury yo e fai si vela o le la e le fai ngol di vinyaso mo o to e le aingi papa ki umang ku nga afi man ka we nga mursikare ke fai ia e che ia ua muse mea ia ona whaale tonu wei leo tātou. O le wenga nei le tātou tala o le taulanga i antu le poana ni mala so an tāmo au ki lani ma Samoa. O le sofa mai alangi le leile tau se I vangana ai ia na iau e whaalawe leo so ane o le lai pe ilau na mai tawina le ni vai anga o le Taeao I nei manu kau. E angi manu mai savili le so mai le tu I saute I sisifo. O le mawhanawhana mo au kilani le soilus fulu male 5 tikeri o lona malu I le poana nei, se fulu iwa tikeri e ngoto le lai le toi kuanta I le iwa I le poana nei. O le venga mo le aso a Taeao au kilani o soane le lai le fulu lua minute te aile ono I le Taeao, kama I langi le leila taumu sa vili yangi mai le tu I sisifo I le aso a Taeao. Joe Talafan Tuelo Tanto Tro I Samoa Malo le sui fumaruia e malangi e mama o ha maile di Taeao se Malu Taeao ai tele yanga I fa wa wonga wenga e po au ta fonga fo yo le dia so for Rayleigh Samoa o winga o le tau au su savili o le mata o polo savili mai se sai o lo o fiti ai per Samoa mai au mai au mai timu a Fiafia tro wini siu tini ele o ye se fotuanga po se lapta inga o lo o fa malo sia lea mo lau fanua uma o Samoa. O le venga o le sofa mai eu fitia se vaenga o le langi au ma timpu po inisio vaenga pa pena I wila ma fai tili o no iai I le a wauli o le venga mo a Taeao o le ai ai nei timu pupu.
O le tulanga nai pio nei winga le tau I le soa toi foi. E malang soa Taeao le ngansa moi tantou nei au kilani e whape foi I Samoa. Eva mai pea I te radio kasi lima I wakolu a mo. Walu minuto tēne link tulai fitu toi wha talavantu pia wheo lewa toi mafu mai le ni taeng o le Taeao le tautua wha wau. Ala radio Samoa le polo kalami o le Malu o le Taeao le tau ona whungamua po se manu. E suia le sugalau au ia te vai meni au toa se hai mai e tātou ngā ruenga. E malana tautua I Taeao dikta si wha talavantu ia tole fōvili. Malai ngai me le ponde wha vale le fua semi. Malo le usu malo le wha malo si le Taeao. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. There's a story about a little boy who had a bad temper. His father gave him a bag of nails and told him that every time he got angry and lost his temper, to hammer a nail into the fence. That first day, the boy hammered 37 nails into the fence.
But over the next few weeks, as the boy tried to control his temper, the number of nails he hammered each day became fewer. Soon the boy discovered that it was easier to hold his temper than hammer nails into the fence. Finally the day came when the boy did not lose his temper one time. He went to his father and proudly told him he'd finally learned to control his anger. His father was very pleased. Then he told his son to now go back to the fence and start pulling out one nail each day that he continued controlling his temper. Many days later, the boy was so proud of himself the day he announced to his father he had finally been able to pull out all the nails in the fence. His dad said, "Son, you've done so well in learning to control your anger. I'm very proud of you. But now look at all the holes in the fence from your nails. This fence will never be the same." It's like that when you get angry and say hurtful things to people. Your angry words leave a scar, just like the hole from these nails. Afterwards, it doesn't matter how many times you say I'm sorry. That wound and scar you made in people's hearts is still there. Sometimes the hurts and wounds we make with our angry words are the worst kind. Yes, we should always apologize and tell others we're sorry when we hurt them. But our families and friends would be much happier if we simply learned to control our anger in the first place. Think how much more peaceful and happy our life would be. So if you have trouble controlling your anger, you can give your heart to Jesus Christ today, because with His help and power, you can start changing. You might start with small steps and control your temper 1 hour at a time. But the most important step is the first one. So why not take it right now? You can't lose. Just think a minute. It's
siu whangamalina lau whipese lau televau mai le peninsula in tea da tū le rewhainga o le Taeao wha mai o tau tō le na mea o leita o leita le mea na satani ai o le Fiafia o le mea na tau o le tātou maua umba i le rewhainga o le Taeao whiwhila nganga o le ua maua le tātou whilo inga masani ma le whionga i lea loli anga le mana au tanga vaia tipi au tanga vaia ale sui o le tātou wala leo e pe o na uina mai tātou telefou i le aso ma lefo i aso wala wale long pui ali o lau tupa ia malo o tau malu whaatalo whaatuai lau e whionga ngala malamana malo le ngalu e malo wheel whiwal di Taeao fo se fua manuia whangamua po lau pitalenga se o manu malo le tautua atunu malo fo i le whangafonga le neas ko leile ua tātou whiro ai fo i le whai unga le vai aso mua nei tau sanga fo Ioi, via le lo fo lentu au te mai lo soi fu mal bantu ola. Au ni lo les really pi tu mai na nga luenga nga luan. Ioi, al manga ia fuela tu mai no nga luenga pe a fa popo ko singa me fa popo ko le ia o makwa ki denga manga ia de weekend. Aya manga ia las for le tau kulang fa penga e disi me fa popo. Pivo de fa vai loko. O zinga me mongo mai le kanga ma zinga me ma fanga i le lima ia o le me piko silinga nga kau. Ngako wa fonga mo. Tanto ono sa ia ke malo le loto ka ke vai lua kukusa mai ke le ko ele ngai malo sia le rate fuile. O le fsu ia tanto se le ni wa tanto o le fai ngol le vea so ngol le mana fa malo le fai le fai va malo le tua antono le vea sfo o le anto i tele mai ni si o tanto tala le tele wan tu inga wenga o le tanto malo i le da foi vea sfo pe tanto o le lo fa malanga le o le tua o ani mo ta bola walunga i le rivainga o le Taeao o le mita wantu o lo fa talia fa maudinga o le lento i filifilia i tofi te fono o fono fa vai a tono le fa ante taula mata upulea inisio su ya fai pule o le tanto pale mene pea le tulanga tonu na fongamua o le tulanga fo i sa ilinga fo i o te fono o komiti o fono fa vai ia pe ansi le pio fo i la winantu o le tautua mai le aso tarumbari na tau sanga walu o mai la amtango le tau sanga fo o lea ua mautu ia filifilinga wa mai ona filifili te fono o lea po i la ua tania nei wa na tala ia fea vea le po mai fili ngalo le parmia ia i la tau o filifili ele nu mela fo i o le itua ngai o fai pule o lai filifili na le tolua ia a le sibanga to telele o filifili ele to te fono o le tulanga la le tau fisisili ia u i inisio sui fai pule pe o le mafilo ingo fo i man le to fale na tai Victor Tamapua le fai pule wai mongal ni vaias na tala ia fa ai o la fa tani se i tau no atu le tu si ho le fa lo atu o fa maunia o le to filia wa ma tau le fo o ni so to te le fai pule to filia me palo te ya o kuso na tau sang o la tau le sa te fono Mali ya le wo mai le pa ya inga school balu al parliament me to fa tu langa le polo ke tio miliona ia le ua tau sanga i le avano te fono i le wala le se to tongi wo le fa tulang ala mo le alomni e wa tulanga le sa ia i le fa tau sanga tau wai o polo ke e le se to tongi el fai pule le sa te fono o come chiede al fai pule te fono na o ulo tongi ale mo el fai pule ia o tulanga le wo ia le ua tofi alo ia te fono mai le filifilin ia mo lalo na launi le ia e lima se lau e le masina lau whalong atu le launi na o te fono al tulanga la le talia ne e sui fai pule ia le o filifilin o te whalong long atu e oa i le sui fai pule fo i o lotofanga ia le te tai o le Samoa pot e le ofisilia fo ia fai pule o le maanga na i toki te fono o la le vuisa sota ia i se feiro inga ia ale tala mai se i mautu atu se fa maulinga fo le wale o to e fifilia i tofinga ia e na maulo sa mano fo tala no ai pole asa to fina ngalo ia ile tulanga le wata o to mai ia ile to fa tulanga ngai suinga ia ua
Patino il bloket. Malu fa. O le fo ia manul tala ngal mana o tele lo po o tulo fiong. E to lu ia le peno fo ile le po ilan to ia na fa ia le fa nga filifilinga o te fono i tu malo eli mas fu man tasia tau ia sil fiola o fiong ele tula. Ia sa ofisini fo ila ia ile fai pule vai mo ngalua il mafido ina di telefoni. Po ai ia suel komiti. Le to tonu le fo ia fa tano ia pe sa au ta ia fina ngalo le di fai pule. A le la ua mate watu ili poti al newspaper le aswana. Le la ua uma ia tema suafa fo ima ila tau sa fa ia pilpilika ia o la wia fo ila tau sa fa ia le fatantano anga o moto finga nei o te fono. Mani. O nisi a la uro fo i tulanga i o nisi tamaita i o le lau le sa tau wā i lano le fu ale ale fatu tu le tu sa mo tasi. Ia aina to fa mo i tu ia lona ave masui tau wā ia ono tulanga po i tu na ino sui na pati va upwai. Au ia na le sai tono to le ia ma manisi o tamari fo i longa i tulanga i ngā luanga ma pisi nisi tātu tiro. Malo fa tai yo no winga la il fa mo fo ile le 2021 ia ngā luenga le malo le venga fo anto no le ama waila fa mauninga. Ia ma fa marino mai wa le fo e fai tio ni si usu ia fai pule fai mai. Ia o le na tu si tal sanga ale al watu tala. Ele io o tu tal sanga pe a ngal man. Ia o le si tulanga na o le ma tala hula le sa fai ma le fai pule vai munga du. Sa tal sanga fo ile ile topinga te fono o wa pe o le tala le na o mai e na to luon ta saka o le tuangai ia le o mai pina ngalo e o fai pule le o fole atatasi e fionga ile tupfia la fo e o mai lon fina ngalo ini si fo yo fa sa lunga malipo sa tal sanga fo ile topinga te fono o le ala e ta oto nei wa le fa ilo el palmia o le fa ilo ele Minsta o tanga lo tinam tama ta ile ba ia le poloketi. Ia ila to uma u fitfidia alo no winga. Tau no o tu le sofua. Ia wa mautu mai se a to anga nta u pule ma mautino ai po o tonu le wa be mte telefono wa o le wa ta sanga ia i masu ho ni sa ta wa palota. Mali. Ia no winga la ia la o le au mautino ia i foi pule o le o to se e to finga ni te telefono. Ono winga la wa ia suia sa ta wa ma fai pule na in palot. Ia wa le mai fina ngalo ho te malo. E ia ma sui sa ta wa sa ave fai pule pa inga le te wa. De sa la tu te fono. Ala pe a fono mai o na fi fidi vanga na te wa bina tu te fono. Mali. De sa te wa bina ia le tu pinga le a ove fai pule. Ia se ta tu ta lia le va so fo. E le whailoina mai o le nisi fo i o te fono komiti o fono wha mai. Au te loa. E le aia se whasuinga e le ingi mele nei o iai. Mahali ela. E ma fuafuanga whaingo me o whasuia inga o fuafuanga o atina e te tele le amesea e te tele tupe e ave iai. Io. Lono winga o la hoe a mai fina ngalo i o le malo. O la e fua le tūlanga sa whaatino e le poloketi te usanga i wa tuana i atu nei. Mali. Wa vatu titilo pesa lei ale amio te telefono pesa tūlanga wo le viu ise va bala watu te telefono ai alu o fa ma polisi va engole poloketi. Ia matulanga uma fa pena ia wa e tele mesa tupu mai inata usanga tuana ile amatanga poloketi nei wa le poloketi e fo. Mali. Ia o te rofo ila le fua ma ia ile sila le malola te uia ana le poloketi. Ia mato fai suia inga pe ona ia nei. Ia ai fa pena mo meu pulang fa te kalasi fo Mali ela. Ele fai ona ele fa mali ina uma tanga te se fo. Mali. E te tawana ia langolango. E vai aku ai lulu mai de uru le po fela ku le vai kom vai ngava. Ia e vai ngai foi atu ala manino mai ya ola tu ele se langolango e vai ngala. Antonu lain ta wai malisi fesili ngal malamana wai le po malai le tulanga le ia ole fa nga ina fa le tau foi o tanto seleni ia mai na tau sanga o toda ia tu talo sia e o malona tofi te telefon ia ona fai le ia se fai unha ia ila tu ia fa mauni ia fa nga ina seo o tupe ia o bloket
Ia, o tūlanga umana wa leta te e ngatala I tūlanga na wa e sauno ia I mai vitalai whangamu. Al tūlanga fo nei le te tatu wa ai te ripoti atoanga atoana ta oto mai ai le poloketi nei le tausanga ia na amatai. Madia. Le ana ta o lau o atu ripoti mai le pulenga le malo le taruai. Ia e o mai temi nei ele e o mea whalawa I tene ia. Ia sa iringa fu isa fai su e no tusi. Whamtalanga tau tupe. Pe o le tūlanga sa whaatino ai pe wai te le atala na whewa I solo mai le amatanga o poloketi le nei. Mani. Ia ao le tūlanga fu le tatu tāria fu. Ia se amisa li poti o le su e no tusi. Ma le whaonga I no tupe o poloketi. Po sasanga tonu. Ia po ai e na watu le lisi fu le o mātou e fia whai pa Samoa ia maame ia watu le tupe e se men whaonga ia. Mani ela. Awai, ia tūlanga. E tūlanga le whaonga fo ilea ason tūlafono o seleni. O le si maanga tā uana le tātou te tāli ai le li poti na. Ia. Se tātou mata ia wana o tāla whewa, ia tātou le iwa ai ia I su ngau li poti nei. Ia po le ale tūlanga tonu pe moni sa whaonga asori tūlafono nisi tupe o poloketi. Lele ia se tātou tāli ia la po le ale tūlanga o le ai. E le ngantai le tātianga le amale wha maunga o te fono le venga so asa. Ia e po le astala mai taluna amatalia ia le tātou whenga poloketi lea. Ia o tai miliona ia tu tātou I tu malo e lima suma tasi o le tātou tano. Tonu e le o toi po fo I le si la fia le tātou tano o le tūlanga e pe o le iei o so wha inga leo. Lea ele I pine, pele I umilava, ai sawa ilo I lunga male mawata, o ilanto uiana tau fia, ele matanga alweka, ia ai, o le mita wantu ngal male manolo fa pe maia le finangalo le komisina le tumau le matanga alwenga, e taua, ia le fa ilo mai, ele matanga alwenga o suwafa, ia maanto ilanto nei pita, ia e pia nei tau la vea tuai mase, me foi lelo le tula fono e misiale, antali po le telefone I lalo I fo le sfulu maleono tau sanga le matua pea. Whaftai whangamua. Ia, io e sa, o te lopo I o la ia ingo tula fono o le mwhai e no whaatino e le mtanga alunga leo le whaelo I no whaamtelanga uma. Ia toi fo I mātou I lato o le mo lia I sori tula fono I o whala u whasaina. A wa atu fo I ono le tātou te turi au pule turi tula fono ne uwhala u whasaini. Ono umatua tele ane sau o le pauta le o le aisa. O le sau tonu maua wale whaonga ino le nafu wala u whasaina woa I whanau matupulanga ua lato tangofia. Ele ngatala o isi wa tangofia le aisa. Ia lea mai ai li poti e to tele malato ia le utalboule tono le li o le au kulei. Ia. O la tole o e whaatau le aisa. Ia walonga winga awha peo la elo e kulei. Ia alo na fia whai kulei o ngā lai maua e hoi sianga si spengi o lai maua elang kupe e leo elo no pa. Bala ne whaafonga le turu. Mani. Ia o ngai o inga umane o ngai o inga sotu la fono. O te rola le na o mai nei le. Vai so nei pe pale o fala we tene mai mtanga luenga la fa ilo ai. Te ta o fa ilo fa mtanga ia sa. Fa ilo fa mtanga. O tato ni Samoa. E ese ma ale o finangalo o nu uma fio anga. Il mele o ta o le nu le si fa mtanga la le o mai e ma ale tene pe ata o le ngore nu mene o sotu la fono. Mani yelo. Dea, wa tatu tau foi la ngona ia, ale la wa mai hata o le baba ia tu fa mai. Ele ka ko fa pen mako. Ia si de fia fo mo. Oisi, o la no forisi po o la no forisi a tono nu le la no foi. Po la e mau polo ai. E na nu na e ka le lo u metanga to nu. Ia po se me o la ku mo foi nga. Po la le mafu anga no foi. Ia mo wala te me so le tu la fono. Ia fa mtanga uma ia ta pale o fere ngunga que foi. Ia mo no ulenga mo wat. Mani. Ai de ka ore no mongi fanga o mai ngu sa wat. Ia pe o ina o isfa mtanga na le pe tau te ni se fo o pulenga li fai pule. I fa mtanga o mai. O le tu langa le wa ta o ile.
ile tamaititi le la suo to sanga ia sa walento e be se la tamale fa solo ngo fo ila to ia sa fa ilo mai mtanga lona o no le ai manino la lo ai ngol tu la fo no fo ile o fam sino ngo tu pulanga tele ba upoli ufuko ele mfel fa lo ina ia tamaititi le lo fo suo to sanga sa o mo me tamaiti ia o fana wiki ho nei sori tu la fo le fe no fa lo ina fam tanga ia pe o inale tau tilo ti ele pe yesi sasi ole ngalu nga fo isa au mai ona sa tau nei ro le vai nga ia ona fa do ele o ta o le si vai nga ma tu ale ia ona au mai te nu ngalo pe nga fa lami ai ta o fo inale sasi le an tanga lu ia mo le lumana ia si le a va ia tu o fana wiche la lo sforo to sang ia ne fe fa lo ina fa mtsalanga ila to no lai e tau te la tu la fono le pui malo fa na nei la lo sforo to sang ya e pe o le tala na le tau o nga lu nga tau longo le o mai o fa mtsalanga ia wa tau mo le lo o matato tatu te lo ai a e si kilo ka ka le lo winga ka longo le pia le fer wa ho ka male o sionge i pe le ku le ia nga isa i mako piko pe wal na o tangata io e pe falling mai foi le ngal balbana o vai lupe e sa no le Taeao pe o le wa pe le matanga le ngole ale foi maku ka le ori e lum longo winga ile Fiafia le sia va nga e fa wa le solinga tu la fon ia o tala tonu na o te lo tu langa na awala e mtanga finga ngal malo ia fa pesa la monu iela fia fo imo Fiafia ya tau fo la ona fa maoni le mai umo fa tsalanga la tona ai le maiorisi e tuis o na e psiringa fo ile atoanga le leima le tulanga le fa tinonga fo le na vai ngole o na le a te lo e tau tele le ngalwa ngale wa mai le utatu ilo mai ia tangata nei Malu fam tanga ngam mana to tasiala o siliva mol e mo i ali e 5 miliona le fam tu anto le malo ni sila ile ngonto yo le va le manu nui da e lo tanto o tro ile tu sif o tawala le fa ilo ko fam talanga ia fonga mo ia wa fam talanga nei tau nei lo e tangata ia le la wa mai ne wa le sala manu ia na 5 miliona ho le tau le ave tua i sapata ma siumu ale la wa mai tulanga fo ili poti mai il nai tu le bai ia le wa 5 miliona le sila 5 miliona le sa ave tulanga ho le fati no ngal ngal te milena tu poi fa le tonu le ba ia mo foi ronga ho le tam pinga ho le pui nga te fa le tulanga o mai sio manga le na le si 5 miliona ia mas 5 miliona lo le tau ia na mawele tu pe ato 5 miliona mai nai il to malo fo mo ai moniali ole se le ni le na mali li e le tanto finga malo le da vai tau e na ole paule ole se le ni mo mi esam ia ole wa mai manino fo ai potia sa o mai le mai aso e na 5 miliona le na va tu e malo Samoa na tem ia mai ole mo foi na ia malianga ele to ia se sinal pa le to ia se meto mana o mio wala was 5 miliona le vo mai fina ngalo ole sabe ma min stam tanga wengo puno fal na tula ma si mangal na te mi sa fa ia ngal wengo fo i so swani mo fale tonu tula mai le ba o ma tu atal fe ngai ale te wi de 5 miliona e tula ngo ne i pu ngole ma fia ngol si manga ia tātou te leilo wai te lea manatu ma whili ngalo whaalia fo. O wa alai ta o tole wa ai o i ngā tei whale i sau te o pot. Lata i nuu mawhio anga i tu malo i alo o a fia. Tātou te leilo i eisi sfuru lima tau sanga o lumunai. Ia wai whaasolo i bāne le tunu whaasolo i na pala le tino le wa. Mani ela, mani. Ia ole ele sau le wa. Ia o tūlanga umana ia i le tūlanga umirela ta o toile wa ai i ngā tei whare fōi o i tū malo pe o na tāua. Ia la tātou tū mata, e wai o te loa. Ia tāua fōi le langa o nisi o manatu, ma whina ngalo i e mi tāu pule. O le si tū tāua whonga mua. Ia. Le hua mai li poti. O le malo reo pertani, ia e fōi la kōsao i le whare tonu len tup.
Wa le fa pe mai. O la tōn tāu sanga nei, tō malo ile. Ile va ale o le fito sam. Sa fe su nga ho nei ma no le sa fio I ol tu. Ma lielo. I le tō malo le. O le la o mai ho I fina ngalo. O e ata mai fo I mai fa I longa I tō university na New Zealand. Ko hunga I ele sa o perkangie ko sanga ma e tau video fa le tō le tu le mai ya. Ta tu te le longi ke ua alu mai 10 miliona tala sa mo mai New Zealand. Ai ke wo ku stable ni to sanga fa pe mai le tupu mal malo peltani ia va ku male se 10 miliona pau. Ya saura 10 miliona pau. Wa ma ngaiari. Pia fa inga e sku pau minga pe mai. Ia ta tu tani wa ta wo foi le langa mai o le meta upu le wo lo atu. Ole e foi o petania le sa so ta ia nei New Zealand ia o mai le va e pa ia nga le se veima. Ma tu langa foi pui nga o tupu o fioi o fatali malo foi nai si o. Io ole mela na ile lo mai le tupu. Wa ole no antu le va nga le fail survey ia o ku fa la ko pa ki vi folga ka ile pa si ka ni ave va. Ia o na tonua o ka ua fo nga ho te ro me o nga fa le ton. Ia ole mela un tele Fiafia le mata pula. Ia ole ua fa ka fia ku foi le vasa ngal malman. Ma fa funga ngal tantu utru. Ia wai le ka ko ia foi le fa msidonga le. Ale fo va tau le pole nei vi New Zealand. Ia e pula la ko le fengol la ko fa msidong. Ia pe sa o ia la sa ndong. E ma nga ia la wa auxilia le na fsili mai le amatang. Ole a ko ngole ba fu anga ngale ngala ku le va ale ko ai fa ila le sa ilinga fu le pe yingi va mulu o ku puaio ai le ila e jala fe ngai ma wa ala nga tau ia ona fi na ula tanto malo ia Britania ele ye ka funga bo wa ku se so son langa anga le ile fa ko ngale nga sa mai ala to ia se me mangwele mang ku se va ko ngai le fa ye se paki. Ia, ale lope te wale a mai se miliona pauni o po se 4 miliona pauni o I Britania. Ai ke ua fa perku ia vai uma tanga tau tu malona a vese la kusikse ni perkani. Soli. Ia longo winga ngau sa o hali kui si forka ko ngongal mal. Amatanga ni tau sanga le fo te loa e longa luenga tu falole, fa tinolo tu faino le tau I 10 miliona. Mali ole tu fangala le ole tanto seleni ole wa tanti antu le tu malo bo le tanto malo tu final selen ole au el malo 10 miliona matufa ia pe o va nga sa si de ia pe ave o de tu malo ia o te lo fu ia ta o le el malo e fa senga le ia tupe ia ai o tupe fo ia te wana matua sa o msanga tonu le fa so ino tupe mal tonu ia ila to le a fia mali ia ne ke ho wa va ku o le la tele tu o ia ila to o va ia no ma fio ia a te wa tu poi si fa le tonu ia ka ku ho de fam singoga le ia le wa ku I le api de I el malo ia el wa tonu ale si tu langa le fa no tu ia tu foi tanga tai to tasi le familia nai io vinga la ke le ro ye pe ke o ku fa ku fa pe ia o le alu matai o ta o aiga mari fie mo kai ko aiga pok ia ru ma ia ide tu fa le makai o la tu fa so la ko era ta tu fa te tali wa le ma o ti mai po le atonu tu inga tu fanga le la tu fa I tanga tai to tasi ia me so pisinisi danga o pisinisi si tu langa sa fia tele I tu langa tu la mai le va le bo ngoto ina te fa ma lo fa tai ia ave ia lo le fa tama mole to langa fa tai langa tai ia tu li poti aso nga fua so lulu mas Australia status ia mi se tu telefone longo puili ia le pa ia malo le tu tu langa tai ni New Zealand fa before ia tu e maba ia wa ola u fionga le tu ina le tu wala leo ia tu telefone le Taeao ma le Taeao tau ina ia ma tu fa pe tu ia Maua pele malo siltino fa before ila le nganga ia ma ole a yese sa marianga le ia ole a popo ina lo tau a wil fa ngol dive ia so ngol mana o mai lo firgal ia tau lu ngai le tanto a filo inga le so Baftai fonga mua ia
tato o ie tu solo finangalo ni Taeao kalsia ye si popo mai tau au le fa ngol le ba yaso ya fa malo fo I la telinga tulanga le fenga ye tute manga luanga tai ile tau am tangol le ba yaso tal si fo ia telen tau au popo ina ia o el nei fa ngol ba yaso a fenga ye malo longa tal so fo ia la ba yaso fo ya todo la telinga ho le la ka ku ko fe ro el na ba yaso ia to fa au fo nga luanga masani le tau sanga fo ta tu sabaria. Wow, tai ya Malu ye tele la singa o toi tanto filo ya fa soifoia. Soifoia Samoa. Le fionga ile lo li yangal balbana au tanga va ye tipi au tanga va ye pe o le fa fonga chi ile fa la utelina o nisi o mata upu e on si le fia le tanto utono o lo fa pe lo tu le mai tonu o le tanto fa silbanga e Samoa. O le temi le unto is full fam full ono mi tolo to na talea o le tu la e valu le rivaing o le Taeao sa uni vai o fa yanga o aso soifua ma so fanda. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Ja, o le wantala tu le tanto le ina mo au fa yanga o aso fanda le rivaing o le Taeao tolu fitu tasilima I Watolu o lunga o le tanto emaili fa before I lunga o le Facebook ma le YouTube a le tanto wala le o le radio Samoa talofa. Alofa lava. Ma lo le soifua. O moa. Ma lo le fa malo si mai. Ya, soifua mania ma le langi mai la sunga. Ya, nei tulae mori e toile pamanianga o le sofa na o se o fine ya jam, malai, nei manrasco. Ya, o le vi inga e fo I le tua ona o mawhai ona aulia mai e le fine lo na whanaure nei a toa ilo na balu tausanga ia chen lava e ki le mana malama le ngangana ia e whangangana ina pia o e le tua mwha malama a wau wala uma mana tutu whamania toa ilo waso whanau ia lo waso whanau e maua pia o e le fine se ola awa o ina ai masia se ola e matau I le tua le o in whaamianga I tono se tātu wainga o whaamianga ngā maro whaanga e ama I o ainga umalawa I Australia o Samoa e maisia ni usila nei e lofa mai foi eike ma whala ma Mary Ellen wola mai tei tau whina I Samoa whapeo le tina ia ina ya mo me foi lo faanga fo sio ma kesi no fitu Maria ese na ya vela lo fa mai foi ya uso ya leia le na wal watu na wenga lo fa foi lo tuangane ya Richard kulisi ya mesi uso ya ruta e fa Sicilia lo faanga o matua o sao ma Paulo le lungo le telefoni ma tu tia lo fatele ya o la fine chen manuia lo waso fanau pa tai kele lava fonga mua mo lo wa manoa tai Paulo e la sunga ma fenga I ngadu ngole ni yaso e lo fatele ja fa pena fo I manuia fa ngol rive yaso fa mdiango waso fanau ele tu ala radio Samoa lo fa anga ma fa mdiango les fanau le tali ia gram anda wa ulia mailo na lo se fulo maletasi tu sanga I le so fa taile alofa malanga leo le tua ilana tausinga malana puipuinga moia o mawhai ai o na ia ulia mailo na luas full maletasi tausanga e le so manu i tele la was whanau a tali alofa angana mai a fosa ea ma wha soa o mantua ai meiseu ainga uma ea wha taile a mafuta mai le ringvaenga o le tātou tautua. O le isi an tātou whaamrianga la so whanau mo onga o mātou wanganga ina wau lia mai e oe le uso Raymond for mai Marina Sua. E alo lima se fulu ma le tolu tausanga I le nei aso. Whaavitai le alofa malanga leo le tua I nei tausanga I tele ua ia fua I mo oe e te soifua ma e o lai. E ui ina e maua I mai o le tino ai whaavitai lana wha malolonga. Alofa le tua matoi wha popo nisi tausanga mo oe le uso ia e to anga I le lotu ia ma wha longo mo ustai ia te au e te manu ia e wame ia manu ia la sanga uma o lo o langa
o lo whaangana mō lau sunga Raymond, alo whaanga mai a David Afamasanga, male whanau, o ainga uma mai sale la valu I savai I New Zealand nei I ama Samoa male lalolangi a toa. Ia, o nisi reo tātou whamrianga o asa sui fua maso whanau o le tātou uturu a whai wale maua. Ia, lo asa sui fua po o lo asa whanau I le so. Ia, a le wa whaamaru I antu le tātou wala leo. Maua nisi asa tele whaapenei. Ia, wala wa ia le tātou mafutai. Le nei o langa le tu mau mea lofa pele mea lofa. O le menta o le aulia ma le mau o le ola. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these,
Get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. Mo tupe fa momoli Samoa mana tua loa le Pacific Easy. O lo fa wau pea le tatu fa bitoa e nao le $5 le tongi pea e fa ngaina le Pacific Easy app. E fa tino ai o tupe fa momoli mai lau telefoni febe ai. O lo avanoa fo le tatu direct transfer e tiposi mai ai au tupe le tatu account. Ma fa mali ai na fasili lunga le telefoni. Ma fa tino la fo ina lau tupe ai inga fa bitoa. Mo le tongi no video le vai mo li te ngā tupe so se fa le tupe Samoa. Pe te tongi ni no ngā tupe le nupi fa Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa, o loa mawhai na whātino o ma ili tātou au nanga le Easy Pay. Manatua o whāsapolia so se vahenga o ni sila i o tātou lala. O loa wano fo i o tātou fisa i o Tara Mamangele. Me whaunga le Pacific Easy App, po le Direct Transfer. E whāsao i lu teimi, ai sido na whāsao i na i o tupe o taunga tāle benesini. Mō nisa whamtalanga, wala au le telefoni o wala se lau o tasi onono. Po nu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa waru wha. Pacific Easy, o lau anga, mō tupe wha momoli Samoa. Talofa Samoa. E mawhagirap soson yatu Dr. Chen i ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fofonga. Whapea product po o loha e fisoson e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. Maruia le tausanga fo Samoa, e Fiafia i toi whai loa antu o lewa toi amatalia le stella, mo le tantu wā onga tuspa ia, le Auckland Pacific Bible College, mo le dei tausanga. Talia so se tasi se fuluwalu tausanga nga ilunga, so se ekalesia, e ta tala le avanoa, e ta pena ilo soifua, a wale fo launga i le dei tausanga, toa tusi tolu 7 Avenue i Papa Toi Toi, mo disi whamtalanga wala au le o lua tasi, o lua lima tolu, ono tolu lima valu, o lua tasi, o lua lima tolu, ono tolu lima valu. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. O lewa tui whamala wha midu teo ana tala o leitu la e vanu le di vahenga o le Taeao tui whaatala whaatuai le Malu a Vita Valley. E lo wanga yantu i ngā luenga tutu ma whaiva lo Filima o le di fo ia so fo waile. A whai o lo waso muli nei o ea o le a se ta e o e. O ea o le meka o le number 1. Wamele ofisio whemalanga inga au ki lani. O lao solonga le lia tātou whemalanga inga le di taimi o le Taeao. Ilanga yentu le mai au ki lani sau tere ia ngā i le city wha solo tu i leilungai o i Albany. Olo tu mopea ia le tātou taimi da lus fulma le valu midute mai manukau anga i antu i Albany. Ea i lungo le State Highway 1 Albany manukau lus e fulma le fitu minute. Alanga yantu mai manukau nei wha solo tuaila i nai tāra tu i lungo le State Highway 20 lua se fulu ma le tolo minute tāra tu mo manukau nei le tātu moto weila wale dantas le lua se fulu ma le 5 minute sol. Alanga yantu le malaiwa lele o le aife o lono le pisi mai le divaing o le Taeao. E maratua e te oti le sao ngale mui lau whau tūta a whai o nai tūta malanga ma le whanau i le divaing o le Taeao maratua e ke oki a le sao ngale mui lau whau tūta. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Tolu minute ona tale o link July valu tala i vai whanua mai Samoa. Ta pena mai ele fionga yangal balbana au tanga vaia tipi au tanga vaia. Lupe si lilo va tala vantu fosi tolo vai. Lumana e au sangi pepe e te wanti maiava Marietta. Na nai mawa manai a ki nese mautou male mafuta mai. Ia wai se sapa sui o langi yaso. Fai fa avale so ona vali la mo tu ai le vali male fa eche le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le wosi se la va ore oti se le na o le sa sui le o me le na sala so ya no foi le wosi se la va ore oti se le na o le sa sui le o me le na sala
so say tafa so ina. O si o nei tu si e vala awina. Ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll. Ai wanga lo ya oe le papio. Samoa o moni o si va o le malama lama. So oi nu ui tua ma la fanga. I won't make to say face so far I'm telling a bear. Why fears you for 11 oil cha cha. So yeah for 11 was she. Say love what AOT. Tell him now he's up so so yeah for 11 was she. Say love what AOT. Tell him now he's up so na 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 na. So say tafa so ina. O si o nei tu si e vala awina. Ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll. Ai wona lo ya oe o le papio. Samoa e ua moni o si va o le malama lama. O solo inu ui tu o malala fanga. I won't make lo tu a say fai so fa me talanga pea. Pai fia si va foi lava oe le cha cha. Foi le wosi, se lava o AOT. Se lembra o lisa sui le au mai le na sala. So foi le wosi, se lava o AOT. Se lembra o lisa sui le au mai le na sala. O mawhaiuna awina tu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whātalofo ilo tātou watunu o ma tātou mafuta. Whai unga o le vai aso mua le nei tau sanga fau. Tau alunga o le ngā ruenga usi mai al whafonga. O le tausanga nei rua o lua ono o wha moe wha tino ai le fuafuanga o wha ilo e te tai o le malo. O le te tala ina leo se ofisa o le malo Samoa i te tonu o le atunu o Israelu. O sanga wha mautu lea fuafuanga i se tasi o saunuanga le fionga i le pāle mia i le vaya so nei lava. E peona sa a wai le sauninga le mafutanga te talo mo Israelu. Na wha ali ai le sunga la aulia le mali atoa le uatea polata i vaufosi. O le ayo Jerusalema, o le afa tuwai lea ofisa o le tātou malo. Yesterday, I instruct our foreign affairs to start preparation to open an office of Samoa in Jerusalem this year. And yesterday was the first time I officially announced during our conference up there in the Fontetalo Tatu Malo. And I know for a fact I wish to congratulate my partner Prime Minister Hitiredi Rampuka. Please pass on my best regards for him. It was an honor to have elder Prime Minister like him, maturity and very respectfully in your community, and congratulate for pave the way for Samoa to be Fiji to be in Jerusalem first. O se vaenga o le saunuanga le fionga le pāle mia o le tātou utunu, i le mafutanga te talo mo Israelu, o se tonga whaavao malo, o lo au fiai ma Samoa. O isi atunu o le Pasifika o iei o lātou ofisa i lea atunu i se sae tū tonu, o Papua New Guinea ma Fiji. O Fiji na te tala i le tausanga le te neilona ofisa Ampasa, i le ai o Jerusalema, i le tū lata ai i le whaai unga o le tausanga umawai, e peona sa malanga i ei le pāle mia o lea malo, e te tala ma whaafeiro i ei le pāle mia o lea tino. Mo Samoa se tasi leo fuafuanga i to tele i latou, wa whaai loa lo lātou langolongoina, o le iei leo se ofisio le malo Samoa, i lea vaenga o le lalolangi. Wa lima nei aso o tau wala au le mtanga aluenga le soifua malo loina i tangata o le tātou utinu.
E o fuatu ni toto mo ngase tinga ina i se tūlanga whanatinati. O lo wha iloa il mtanga luenga ila na upenga ta wha ilangi. O le asong fua le vaya sune ina amata tapa aida visoa ni atua le tenu ini toto e tui mo ia ngase. O lo tau fia mo tonga fitinga. O na o tangata le vaya se fulvalu le ono se fulima tau sanga le bātu tua. E mawhai o no fo ina toto. Ae e te tau una lea fia ini mai tu mau e pe o le suka, toto mawalunga, maisela, po ngase o le fatu. E o lava fo i tangata na inu ava malosi le luas fulfai tu la utonai. Fa pea tina ma i tanga ma tina o iei pepe o le mātutua. I le 5 tausanga, e le mawhai o na tui o lantu toto. O whalia mtanga aluenga le soifua malolo ina i se ripoti. O le whai titi o peina toto wha leo mo ngase. Ai ua mawalunga le tūlanga mana mia. O le mafuanga leo le tapa i le atunu e fesoa soni atu moni peina toto. O le toto le tu aingo le o lo pito silio na mana mia. O le tolimas fuluivo tangata o tau fia ona o sofa inga leo le ana mawai. Fuala u whaasaino le aisa ma le maruana. O niso i nātou o lo wha i doa i lunga lo penga ta wha i langi am tanga aluenga o leo. Whale pui ma le toe fua ta ina. E mai le fio anga o mota. O wha i loa i se matai o le nuu. O ia fo i leo lo tau veina le tofi whai pule o le tu malo vai maunga lua. Le to whale na tai Victor Tamapua. Wa uma o na savalia le komiti le nuu a inga o ia tangata o lo molia. I le a fia i fuala au whaasaina. Ma ua wha i loa i aile whaasalanga i se furu afe ta la. Ato ai ma le tafi ese ma le nuu. Pe a wha mao ni o lato morianga i lumo le wha sinonga. O wha i loa mai e lea matai o lo whaia pea sa i ringa. Po o ia tangata e mairo lato o fio anga po nisi o lo no nofo ini a ingo le nuu. O le masi na fau o whea puali e tūtula i ai le wha sinonga mao lunga i lato o moria. I sori tū la fono tau fuala u wha saina le na tau fia. Ina ua mai au sa wha inga leo le masina le te nei. Wha pea o sa wha inga i le vai asa ua mawai. O le asa whareine mua le nei o le masina a mata le neito usanga faudu o luono. O lo tūmutu mua i le fio anga o sa anapu i le tu malo sa fata. I le wha fotu tupu o le sua fasao o le anapu. Le ua wha e atu i se tasi o suri tamai tai. Le fionga i a seve te i fui mono. A ulumana i le wha fotu tupu i le nei asa whareine i Samoa. O le stofi na whai ai le sauni ngā lotu. I le malu o le ekalesia wha apraputonga kerisiano Samoa i sa anapu. E whaapa i ai le wha nofo o le sua wha anapu. O le wha moe o tau no, o le lau leo soifua. E wha talo whātu le pa iau, o sa sao nei. Lau sunga le whawhia ngainga, lau sunga le taitani, e mai se le au whaingaruenga pa ia le atua. Pa malo whaftai. O te awhailo i atu le pa ia telo le tātou no. La fio ai o le aing satun fono. Ia mai se le whale o polo. Pa ia la wale o le fio anapo, ma le tolima. Lo fio ngal maupu o le tuia ana. Pa le tolu, le ingoa matua. Pa inga i lua. Pa aftai, lo tau wha mamalu. Ele le yaso. E manatu, ele o le tangata. Awa tau manatu ele mamalo le tato no o le afuanga lea. Paftai tele. O te paftai atui. Paia o sio mato wainga. Pela tau to finga. Wai ule filinga. O tau tusia ao. Ilo ufata wa. O te tausia o le tato wainga. Ia mai se le tato no paftai. La ofionga leota fionga le fasala uto le aina satum fono paftai I lautofa paftai pa I o tato waina paftai I uso matuangane amesela ofionga tatai fono paftai le angale paftai talo na yuso mtuangane afio mamai ona o le maitawina o le whamoemoe. O leo o tau nu whaftai tel te talo wa fua I le so.
Pe lava ule mawhai o nā tofa mai o nā wai ngausam tuangane o loo whafonga mai pāwhai tele i la auto te talo. Le fionga ana pute I sana saunuanga I de sauninga na whaapa I ai de swafa matai wa se ei nei. Na whiriwhiria le fionga ana pu sevete I fui mono I de tofi whai pule o safa te tasi I le pano te tele ia au kuso le tausanga umawae. Ai peo na si le fia na solo ia le whaam sinonga lona tofi ono morianga na wha maunia le whaam sinonga morianga le mafua mai I se tangi tau palota. Manuia le wha ungo le vai aso soifua. Ole tulagang fa tele fianga ile loli yang le malabana ang tanga via TP ang tanga via mo tanto tala pe ona sai fa fuanti ile somo le via so antoa tulito mai le via so asau ole to mo anto si fa po na tanto tala mai Samoa tala ole Taeao nei fe ole to fa funga ye ile tula e se fululua ile au le Ole vainga fo I lunga o tanto wala tele I le vainga o le Taeao lo tuma pea le sauga le mu o whemalanga inga le pa ia male malo le tanto tro o tuma pea ia le taimi lea o lo o wha tūlanga mai e te anga ia tuai mo le city mai au kilani sau tene wha solo an tuai lea I dai no shore I lunga le State Highway 1 Manukau fa solo antu le city ma Albany lose fulu ma le valu minute Albany manukau nei e lose fulu ma le fitu minute. Ola ngai antu mo au kilani sifo manukau I te ara tu lose fulu fa minute lungo le State Highway 16 o le State Highway 20. E mai manukau te ara tu e lua tolu minute te tu mo manukau e le State Highway 20 lava e lose fulu ma le ono minute. Ala ngai atu la malai va lele le Taeao nei o lea o lo o mingoi le ia le tanto traffic e le se me te popole ai o lo o kuili pa le ia mea uma e le divaing o le Taeao ma te tuai te o ti le sao ngale mu I lo wha un tauta va iane fuspa o lau pa sese ai me se lava le whandau. Le vainga I le tanto tala o le tau mo le so ma le so Taeao e peora we mai le official vai tau walava e lo do fo si la fia o le so ia sa a wo se tremi o le Taeao le labi ta I lo do solo ba tu fia mai ave o le la I le nei tini o mai angi Malu mai se vili meli tu I son te sifo I le nei ya so for great O le mawhana mo au ki lani le soe luce fulu ma le lima tikeri o lona Malu I le poa ana nei e se fulu ma le iwa tikeri a ngoto le la e le toe kuanta I le iwa I le poa ana nei. O le veila soan Taeao e o soane la I le fulu lua miru te ai lono I le Taeao on whasalon tu leina langi le leile tau mo savili mai le tu I sifo. O le vainga mo le sasai langi le leile tau savili mai le tu I mantu I sifo e whea lono langi mai nisi o taimi o le Taeao ma le asa mafua o le vai asa fofa mai a woa e mai ono yeina I wanga I taimi o le a woli savili mai I sifo pa solo I langi mai le tu I saute le asa mafua o le vai asa fo a tala whantua I lea lo tanto o taro I Samoa le vainga nei le tanto tala o le tau mo o tau I le so O winga o le tau au susua savili o le matau polu mo savili mai sae o lo ufitia I pe Samoa mai au mai au marai timu e a fia ile antaro I nisi o taini. O le tala Fiafia le o yeise whauntuanga po se lamtainga o wha malo sia mo lau whanua uma o Samoa. O le venga mo le soe ufitia sa vaenga o le langi au marai timu popo o inisi o vaenga whapena I wila ma whaintile ono iai I le a woli. O le venga mo le aso a Taeao o le a iai nei timu popo inisi o no fuanga. O le tūlaka nei pio ni eiwinga o le tau I le so. Nea toi fo I masawainga I le aso a Taeao mo le whainga o le viaso mo au ki lani wa Samoa.
E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. E putu a ululau a e pangalea e tutulu le fale. So se fausanga o se fale Samoa, o se tasi leo vaenga tā ua tele. Awa o le lau, o le malu leo le fale. A ato la le fale, e te tau o na putu le ululau ai awa foi nei putu tele. Awa ele ngata ina manta I tū le ululau, ai le lei foi o na sila I le si ulau. O le so ona putu o le ululau, e fefete ai lunga le si ulau, o na whaingo fie lea I le sua vai po timunga, o na ulu matutulu ai le fale. E whaawinga nei upu, I se mafutanga se ainga, po le kalesia, po so se whalapo tonga lava. O se malienga ma se mea le lei wa au tasi iai. Pangalea, e iai a se vaenga e sala ese. E ese foi o lantou fina ngalo ma o lantou talitonunga, e le fia ngalu lue fatasi, ma le mea ua fuli tasi iai, le ainga po le mafutanga. Pangalea le tanto mafutanga e putu a ululau a e tutulu le fale. Ma naia le tilo I tutonu, ai a o maiti munga ma soleanga, ua tutulu, ia manuia lau whaasaunga Samoa. Tasilimo I votu, amo. Le feanga I ngā le tau sala wa se en mo au I lana pe a sila fa a pepe mai o mata a fa ata fai a wanga e peini pe au la langa e te ngau I ai o fatu o tama sa vingi I mamala o au mo e ngā tama Lota loto e via Havana Tomai ale au afa o malama I ananga E momoli ai lota ngalala Oi awela ta pele Ole alofa moni lefta ole Asosi vale loto vale Ota nafta eta ve Tumai se au manga ela e Ibaonga ngana tata soai Ile atu vasa Se tau tai mata pala lana ba ele fau sala atumua e fai aile aleanga Le feanga I ngā le tau sala wani aina fa alala Esa sala fa apua o le fasa Le ki o malama e saoa I le fatau tala E su ena tonu ailo ufi mata Oi awela ta pele Ole alofa moni lefta ole Tala ole asosi vale loto vale
funa la upele au mai aso alofa seinga sese Boaties, help stop exotic calliope, an invasive seaweed changing our marine environment. Check the locations where calliope has been found before you go out and avoid anchoring. Check and clean anchors and chains, fishing gear and dive equipment. If you find it, report it, bag it and bin it on shore. For more, visit ourauckland.nz/stop the spread. Together with Auckland Council and Biosecurity New Zealand, we can control calliope. Tāmaki Tūriki. All together Auckland. O e Fiafia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia wawe whaatau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, male mai cash e ala i le Click X. Whaafso tai mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui pui o le whana witi, o tuipui pui la COVID is fluiva, mo i lātou es fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamaa i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le lava vai le whanau nu whawhale le taimi o tua. Mana mia se no fuanga i whaafia i le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga mata o tia i le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alunga ese mo le whanau. Tanga i maleofo i le Dinosaur Gully. Titia i le Express Train. Mamatamata i le Animal Park. Masta wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane ingalo le Crystal Mine Museum. Mata mo fiele aso mo le ainga ato. Le Crystal Mountain, Valus Fulu, Candia Road, Swanson, Okilani. Peasiasi i le crystalmountain.co.nz. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Alewa lus fulu male tolu midu tu te ne ling tu la e valua fe le tu ma tu mai le divine o le Taeao talo fa malo so fu male langye mama o fi so malu o le Taeao o lo fi lo e mal tu mai tai call gate o fa ma tu ma saniana o le te mi o le nu banga mo o fala au le dia so for really o lava le ping singi o lau ta vale e al watu voi lunga le motorway ia ai pe ai lau ta vale o na maua i leo lau sala ia ma e fiwa whaatali e se si al watu e watu sau ping singi ia o nei vai ngalai ti whaapea tātou te whaatamala i e le tele o le tein ai ke le longa o ngā mo tātou ia pea e manga whangawhama e mātala iai whaatala whantu ia lene si a male a ingale mau tomi le ni vai o le Taeao lau su ia tala Smith maruia le tausanga fo Roy Schuster male a inga o le mau tomi dai fielding i dai tūlata tu i Palmerston North ia fa before ila ia Solomon Tyrell ia male a inga le mau tomi dai hamale tone le ni vai o le Taeao maruia tele lau singo le awhianga iai na mo sau ticket i le tausanga na se vai atu nei ia so Fiafia e mo tioli amu ia o iari fa mai na maua e le Auckland Transport le silia ma le tolu se fulu ma le 2 miliona tala i meka o parking infringements ia po le paka se i to tonu o le se fulu ma sina mo le tausanga le na se ma vai to nei lona winga Januari anga ia o ke topo le tausanga te nei ia mai oka he se ngā kupekele sole ai ole bela e mali ai ole ye mamo meo awala e pito isilio na tele tickets na fa pele ona issue one to one e pe falling mai o ila to ye uia awala ia e fia kele le mele ka ole fia mo se ticket ya ole awala mo la sole ole awala ka mai ka ko ngi manukau Princess Street di Otahuhu se furu afe mo tupu i tickets na whapele o na tui nā tuai. Ia, ele Auckland Transport i la nātou sanga. O le awala lo na lua o ne hanga Mall Street. Valu afe mo tupu i tickets. Ponson B Road. O le si fo i lea valu afe ticket. Parnell Road. Ono afe ticket. Ocean View Road i Waiheke. Ai tole. Ele ma i fo i Waiheke lātou. Beaumont Street. Ia, Federal Street. Shortland Street. O lunga o le Great South Road, na le lua afe mo le tupu ia tātou tickets ia na issue ai. Ia ma Kitchener Road, e lua afe mo le tupu fo, au ke whaia, sole. Princess Street, sole, se fulu afe ono se lau luas fu ma le ono tickets. Ia wahaki le inga kele kupe a le Auckland Transport, ia wa aile leile me paka i lau tāwar. Eo e se i vanga nao ngai kele au kupe ngai kau whaat. Ia mai anu ki paka se se. Io ja, like forever, lau fau malu. Ja, ka ilo hoi se si fan ja wao Samoa pe maua lea Java.
Tauma salo salo hai osio uloto Se le afaina ta Ole ni mala Na ole ngata e fasia Ai pupula na iona mata Seta sitangata Se babeta umaya se ifue oe ise la palabra E oni oni ise uo ae fa'a mauni Ne I ave ciao le oggi E oli oli I seguo alle maoni Ne I ave ciao le oggi Ta la 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 Ta la 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 Ta la 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 Te musu I seguo ae fa'a Ne I ave fa'a se le mutu Te musu I seguo ae fa'a Ne I ave fa'a se le mutu Saulia tanalo Ua sau ole leva ole po Na olo fai ma e oso I fafo Ua tauma salo salo hai Osio uloto Insieme a faina già Ule mi mala Na ole ngata e fasia Ai pupula na iona mata Afaila mauaiai Seta sitangata Se babeta umaya se ifue oe se la palabra Whakewhenga mai a mauto tasi a sua o le rivaenga o le Taeao le kanto I leo le Dr. Rome Band I rau to ilusful family u teo na tale o le tula eiva I le rivaenga o le Taeao nei o le aso fuwaile o le so iwa o le masino Januari toi whaatalo whaantuai. Le nei temi o le Taeao pe a whai o lewa trai maua mai le tātou tautua wha a wau le rei le siu whonga le turu Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Ma no la vole whai o le whaipa. I ba lo whai le moe e ai. E le I tāse si le tangata e moe umbi le aswai le pe a whai o le na whainga alwenga I le po o na po. A whai e te amanta le iwa au nei te le iala I lunga sole. O te fo ia ia te o malau moe a ia moe pe oi oi langa o ngai pule ia lo ko ngai ngan Charlotte Collins va an telefon to le divine o le Taeao Sao Pista ma lo le fai o le faiva ia o aso for right ia aso for ile le fa le ngo kile ka ko le mele o le Malu o le Taeao ia ai ele ase ven ka fa pungo ki bok e kon ka ngo ba dia kwa ia fala o se lua ia ku kongo le toaster ia au mai ia ku aku yesinga fa ipula ilunga singa mai pakala kiki ia ngau mana ia le vesi o le taia ia
kala ko inga malo mako fa mai se wala va mako le wikipiki kama foi le wikipix ia kipi e ko masinga fai avi e masinga susu ia wa mala ia le ole Taeao ia e fa kali po le ase fa Fiafia con le awa uli la to ia fa tala fa toi foi ia o nanga le tanto tro o le lo mawaile mo le pancake e le Taeao po e o e ku wangela ia masinga ko Samoa foi le ia no mala ia le ole vis ia e aka ko pa falau kama foi le French stick ia le la umi e le bakery le I mangele sa o ke fa kula kala ka ilo ai si ya falau ia pe ma wol falau nga ma wenga kama la umi la ke mila le foka vela mai ile falau ko number 1 fua mo ia ilunga tuna ia ilunga po le hale me ke ku ilunga falau nga e pe ye pa ngungu foi le falau al makwa manga ia el kof yo o local ngwa kwa le makwa sa we ya mo le va ngol Taeao ja nou nei va nga fa ma 20 jaar oe wala volo no Fiafia o le tulanga foi e pe ona ia le afo ia le ni foi ia so for really la to va tala van tu le uso ia Sam lo le sio io ta ilo ai sesi tama pese I Samoa ia fa fitai wa mai nei New Zealand io e sei tau no foi le la to fale ia ma futa I siona to lua masiana fa na io wala menga lenga Facebook o langa tato e le taimia e se mei tato masamo e se kau fa ma fuka la kikia marko lua marfanga le anga ango foi Samo e le maul fati ya me vai la na o te fa ma lo a inga ia wanga mai New Zealand ya kangole kauchi le fana e ma fuka ye le au ma po ma le hau o ke fa ia ku io e alu voia e sa we ku I fa fome fa sanga I lunga o le lang ele I fa ia kwar ko inga malero makua a me sa we alu ku yo fa kilo yo fa le inga na le ai o la o ia ia sunga sem nga fa peang ia sem ele ai se ku la kikia I le mele fa me so le makoai ai se fa le finga lo male lo ko sem yo la me we ko fa kio Elisa alo kalango ya lombe vai yo lombe fa rasta le kausu e me le vai nga foi tali July vo tanto tala I vai for the woman tala ta longa ngana per tania ya ma no yele finga I manga luenga o le dita pe fa yo na wa mata na nga wen a fa yo se fa le la Take me Osia mani ma peretania Loma e maesa ilimano Mo Samoa ia sa oloto Tamasese Ua malingi loto Naitina ole mau Ua aula wina ilau Le toloto te tele Ele ayo se fefe E au solo le pongisa Ile vao esa ili otama E momoli Na ia lato tau mafatanga Lawaki alangona pesio iuleo Ele pule ni palangi la Samoa Ole mau pule Ole mau la malata Ole mau Samoa mo Samoa Toe pule o eni palangi tu mau pe mamatala ne fa bon
vai le fa colonne na lava e fai tu la fono uma mai malo au fatasi se o ai inga na fai e papalangi e tele lava ina fetena i matatu manga masani Samoa lauanga nuku o taule loa lauaki alangona pesi o iuleo ele pule ni palangi o la Samoa ole mau a pule ole mau la maleata ua ole mau Samoa mo Samoa ele mafai e vai na tenea le alofa ele mafai ele mafai ele mafai lauaki ela mona pesi o iuleo ele pule ni papalangi la Samoa ole mau a pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa lauaki la mona pesi o iuleo ele pule ni papalangi la Samoa ole mau a pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa Fiafia ba ia Reverend fala fitele fala fatu e nari mo e le divanga o le Taeao la waki la ngona persio si leo pa televan tuaim famlu ya tuaim le tausanga fo lu se e Ronnie Sots o me o le anga yatu ya e la o ia le fontanga ale mo le mau i ovale fa tautaya e na Eden Park i le soia vai foi le passinge ke wa fa le kongo le pasile ni divanga o le Taeao li Ronnie Io ai umangi fa mai o kwala awele ingwa ya malon si sila balon fa toto i lungo tanto wala tele le divanga o le Taeao e le paia ma le malu avita vale o fenga i pe manga wenga amanta le ding fo ya so for rele e lungo le southern motorway le divanga o le Taeao lo o mingoile le ya tanto ta vale lungo le southern motorway Ilanga yantu i manukau i le city hanga i antuai Albany luas fuluvanu minute. Albany manukau nei lungo le State Highway 1 luas e fulu malefitu minute. Manukau i tada tu i lungo le State Highway 16 e ma le State Highway 20 e luas fulu maletonu minute. Luas fulu ono pe sa mai tada tu mo manukau nei. Ilanga yantu le malaiva lele ile teimi nei. Ole ngai so longa lele i lava tātou whemaranga inga ole ni fo i vaenga ole Taeao. Mana tua in tau tila saunga le mu i lau whao tauta a walso o ngā ngau kele fo i iai. Ioi. Tala whantua i le ni vaenga ole Taeao le malua ave pasi umalawa le tātou taro mana tua e leo whewa e nino fo hafi poni trains le ni masino January. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw!
Fiafia I le ring o le Taeao mai le Rosa pai. E ma le pesina ia Isabella. Pabruia to le tausa fo ina le mo Wellington le talanga ia te vanga Filippo. E o le tofia o le Java o le alwe usta ia mami malona ai. Ja, maar before Christina Tanwasa, Maruia ia le fianga i mga alwenga. O le ia so for Rayleigh na Melpone Australia. Bawanga o le mea I le whaia i se fia malo se sha. O le usitai, usitai ia mami, ia mausitai la inga o tamaiti. In this update, the US Homeland Security Secretary says an immigration and customs officer who shot and killed a woman in Minneapolis was experienced and following his training. Kristi Noem claims the protester refused to get out of her vehicle and almost ran an officer over. Local authorities dispute that, with video of the shooting widely published. Noem's faced further questions today. This was an act of domestic terrorism, which is perpetuating. No investigation into who she was or what she was about, and yet now you're saying these policies and procedures that follow a use of force situation like this are continuing to be put in place. Parts of the country are in for a very hot weekend with temperatures above 30 degrees and forecast to hit 37 in Hastings on Sunday. And a deep magnitude 5.4 earthquake struck the lower North Island in South Taranaki. Within minutes, more than 10,000 people across central New Zealand had reported feeling it. Sir Tim Shadbolt had a lifetime of fighting for the underdog. The former mayor, comedian and activist died yesterday, aged 78. Shadbolt served 8 mayoral terms in Invercargill and 2 in Auckland's Waitemata. He was a campaigner in the 60s and 70s and arrested during protests 33 times. Friend and former Waitakere City Mayor Sir Bob Harvey says Shadbolt was vocal about the Vietnam War and the Springbok tour. He was the voice of reason. He was a conscious voice for New Zealand when it was doing the wrong things. And we did do the wrong things. The large majority of about 50 pilot whales stranded across Farewell Spit near Nelson have returned to sea. Doc and Project Jonah crew have returned to the site of yesterday's stranding, helping cool the creatures in the rising sun. Some mammals appear to still be stuck on the high tide line, with a small window of time to get them to deeper water. That's news. In sport, back to the drawing board for England after their 4-1 defeat to Australia in cricket's Ashes. Having won the 4th test to offer hope of a strong finish, the visitors have suffered a 5-wicket defeat in the series finale in Sydney. Captain Ben Stokes says they had hoped they'd be able to build on the success they'd achieved in his first 2.5 years at the helm. If anything, we've done the opposite of that. We've started losing more, not won the big series. And when, a trend is happening in the way that you don't want it to happen, then that's when you do need to go back and go look at the drawing board and make some adjustments that is going to get us back on the path of success again. The top seed has overcome a feisty wildcard opponent and the Auckland Wind to advance to the quarterfinals at the ASB Tennis Classic. Elena Svitolina's through to the last 8 after a 7-5, 6-4 win over British player Katie Bolter. That's sport. I'm Jodie Gill. Tala falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Tui sa vai lu upe moni e la ufa alongo ta fia tauria se tufa ngau so malo oi Samoa oi Samoa e pea ea sa ufa a fofo ngai to a fia malie isi au itulanie ua e masani
ile ai ni usavie. Sanisia fo ila ulu se va ia moto. Ole la male masina olo uanga se toto. Olo upale uale so. Ua matusia la ufa asolo. Ele fai so ulu to ae aloita ile fa alomo. Wewe tali, soria ete whaanoa noa. Ono ua lufa lena dia ua e loa. Tasilua tonu whale alofa. Ai liba ila utautawa. Ua lave ai o umama, ma o utotonga. Sau yo tao eva eva le I o te tenu nofo ile mali e o si o loto awale I e toema salo fuma pe te tali tonu pe ata sola I mauma Tali tonu pe ata sola I maua. Saule pole se malolo ma fau ia oele wo le ai se isi na o mao umanatu wa e avelo fatu
tu ai loa ai o alua e pafa tali tali la upasi watu mule pasi le se avanoa o usava li loa so solo mai tua let us see your pasi o fa afo e mai e la uhani hani hani le se me wanata ai lo ufiafia ina wawa aya oredia amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ile ala se afatala e tu ile pasi matangata po o se seleni a se fela ukesi se tupe e a ai atamaiti watu mule pasi le se avanoa o usava li loa so solo mai tua let us see your pasi o fa afo e mai e la uhani hani hani se me wangata ai lo ufiafia ina wawa aya oedia amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ile ala watu mule pasi le se avanoa o usava li loa so solo mai tua let us see your pasi o fa afo e mai e la uhani hani hani le se me wanata ai lo ufiafia ina wawa aya oedia amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ile ala
Ganga sui filoi take to lo mo yang wenga to my favor lo filima already so for Riley all pese ainga to fight family and to fifa Sofia elegant leon tal fiso le vina records yema tiempe taya le fo ivainga ole Taeao le was fluiva me to te nei e late July va to fa tal fan to ile program le Malu le Taeao ja, te oi lo malik voor my vangung al le ole de ja so for really for your name te le I malik voor my. Ngai ke fa ngale moi foi le ngolo on kai fa ya ni fe au ya oi moi pe oi moi kai ya sia. Tapu ya maru le anga tu le fa ngolo de ya so e va ya winu manga fuala au ni te wo fe sa sia te le ile fa le ton Ele mafui e na luluina, ele pito ilano le motu nei I matu o New Zealand. I Taranaki, o mai e tusale lo loto ma le lima tesi ma le fa, ele fua leo mafui e na luluina le pe tuso le afo le valu, ele Taeao na le la. Ia ma safa pelea ona ina ile pea ma le se fulu kilomita ili tu I saute I sifo o Waverley, Ele pinto no leo Taranaki lepe lua mala afitu la malanga tuai mai au kila nei e Taranaki ole loloto fa mai se la mala fitu kilomita ya e se fulu tolu wafi silia mala se fulu tolu wafi tangata le sa la to fa loina ia le luluina o le ria ma fuie ya mai sa fa pe mai la to ya ele malo stele e mo ya la na fa loina luluina Ya aile Malu stele le mafui so ya ole walulu mai nga Taranaki ya kele no penga isa so walulu es mafui e lunga ngi kila ngalo ya taita ma tuwale de yes tele ando tele no an foilele fanyo le te fu te malanga I Australia mo se isi lumana e se antu mai tono New Zealand ya lava lauta pena ma ya lu mo tanga te tas Fa penala le mea leo whai nei stasioli sa vea ma leo tono New Zealand. O leo tu ailo na ainga, ai malanga antu I Perth. Ele I mawasa na ngā luenga, ai o le whamai, e alu sa ilisa na ngā luenga I nai le maina. Ya, ona e o antu le tutongi I le tausanga, I le se lau tolu suru awhetala Australia, soli. La se ngā kokongi, ya. Ya, whamai le tala le nieri. E ono tausanga o avea ia Malu le malo I tono New Zealand. Ai le I ai ma se tausanga o na tausanga na tausoso I lona tutong I le se lau awhetala ia au tautua ia avea o ia Malu le malo. E le ngantai leo lo I eista mai ta I tausi mai sa whapea leo nga lue tono New Zealand. I le se fulu tausanga talwai whamai mo fiwa apalaima tustalo sanga nisi ngā luenga I tono New Zealand. Pita, ele I maua sana ngā luenga, a o le teimi la le nei. O le ua maua lana ngā luenga wha tausi mai nai Tasmania, le moto hoi lele pito I lalo Australia. Ai o le me pito sili ei ona lele. Whai mai, e fua, ia leo whai e utanganta mamai, e nate wa aia, I le numera o le au tausi mai. O lona winga, o le a maua le teimi e malo lo ai, ia malava fo I le teimi, e va aia I lea mai, ma lea mai, o le a ia va aia pe malanga tuai nai Australia. So, o le makua maanga ia o le akua ngā mea whape, ai o tangantau mai, e mua I o, ia na whatua avantuai lea o lantou tawai, ia pe a whape lea e mai, ia ona wha mautu le lik, ia a whaio nawa e ai talune e malanga tui sila nei Australia, malo ia te oele sa ili malo foi. Ia, le ne wha longo tinga, wha talo wha tuai ia pa te mino, ia male sunga ia paki piva, o le mafuto mai le nei vaenga o le tātou Porokalame ma ropeti mai lanta mala inga, o le mafuto mai nai Brisbane Australia, o le ale vela na wei e utawali nai Brisbane. Ta uole makua vela, o le aluantu le ili whae unga o le rive aso I nai Australia ma tua, ia awange e whaia lava semea e a matai se mui nai Australia e le nganta e Queensland e whape foi da tui nai New South Wales e wha solo tui nai Melbourne tele o no fuanga o le whai mai makua vela lava Australia e misele wata tui nai Perth
Whaatala whantua le Malu le tātou. Toro o le no piai. Ia, pe au mawai fwoi nai Perth i Australia. Le ni wai tau o le tausanga. O lau se antia lusu tolu mala familiu tau tēni le July iwa. I le tautua mala undanga nei le Radio Samoa. Pola kalame le Malu o le Taeao. Malo le whai o le whaiva. Sala te tapo ya tu te musu mata puni mai lo utu. E te so ona ma a papai. Ma futi atu lo ulu. Wafa adi lo poto ya upu matala. Ando lo mi ai lo wanga sala. Wa efa anana ya ume anapai. Oleva ona o mai. Sasangi mai lau telefoni ai e tula ima e alu I wako. O winga ia e te nofo mawai e te mana o te masalo salo. Wa e ata e mafa ale o tele mai le sanga taulu o tala noa. Ao tausa e umale a fula ukuka o le kopa e koko Samoa. Sole tangola sipuni tangola parusuka tau alewa uma le falawa matale pule o epepi anikuka o tele isau ise umukuka o tele isau fo ise parutusuka na o sawi ate oe ona o le tapa ai unga o le pa ai foi ponga le wanga mosu o yaso uma. No ovilo ai na le pengengo ngengo ai o lua matamalo tina o la mutu na wilo ai o upo fa amatalanga o upo fai fai ia te a wanga le tonsi puni la au a o utu tu mapea a to popo wa pio ai le a mo fau. Ai longa te no a longu pa ano no o te no voi le so atoa. Wa pei to sa mai te nei titi le pa amomo e no to moa. Wa pei a o se pui mu I le pui no le pa to anga. A o lo e ta alo ane iau pa anga ai pai a masua pala pala. Sole tangola sipuni tangola parusuka tau alewa uma le falawa matale pule o epepi anifuka o tele isau ise umukuka o tele isau fo ise parutusuka na o sawi ate oe ona o le tapa ai unga o le pa ai foi ponga le wanga mosu o yaso uma. Whatever or not we know I ngala bai ngai malau api polinga. So te pue pue ata mafea so mi ai pele ai so ai nga. Ate leilo mai o le mu
poi ponga le wanga mosuo ya sumba. Ale fa ai poi ponga le wanga mosuo ya sumba. Ale fa ai poi ponga le wanga mosuo ya sumba. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. on Friday, 9th of January. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. E te manae maua se luma na manuia o la wata li polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inai ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite. Po le university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Talofa o to finga le tau tala ma eselo Fiafia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga fusi and Sons malana au nanga. O le a wha maa avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Ona tūtula i ei lea o tangata mi o tonu ma le wha moe le lei. E luma o e na wha sa wā i a te i lantou ma wha le au ngā ina o lantou ngā luenga. E lo antu e tangata mi o leanga, ona lantou atu vale ai lea ma le matua ma tautia. Lantou te ofo i le whaafuasei o lea wha o la tanga sa lantou le whaatalitali i ai. Lantou te whetau talatala i ma le loto whaanonoa. Ma le whioi i le atu vale o lantou loto. Whaautau i lantou ia sa tātou tawemu i ai. Sa whai i lantou ma taunu unga o a tātou langa. Matua vale lea i tātou sa tāo whiifo o le mea valea no lātou o langa. O le maasiasi foi o lo lātou i unga. A o le nei ua taulia i lātou o le whanau a le tua. O lo lātou tofi foi ua whaatasi ma le aupa ia. O lea la, ua whesea i tātou. Sa mamau i tātou ma le ala o le upumoni. E le ipupula ia te i tātou le malamalama o le ami o tonu. E le i osoa e i lunga o i tātou, le la o le mawhauwhau tonu. Nei loa i tātou i le ala o e ami o leanga, ma le ala e whanuai, ma ua tātou sa vavali i ala whaingata, a ua tātou le iloa antu le ala o le lii. Pea uma ea lo tātou wha mawalunga, Sea ngā ia i tātou o le mau o loa ma le mamapa. Ua mawai atu e pei o le atau mea umaia. E pei o le awewhe au ua uiane ma le televave. E pei lava o le waa e uiantu i le vasa sou. E lea au maua se whailonga o lona mawai atu. Po o le ala o lona ta ele i pea o le sami. E pei fo i o se manu lele, e lele ane i le vātea tea. E le to e maua se whailonga o lona ala.
Ua na o le ngā se o na apa au, o apa tai le savili, ma vavae ma wha malosi so na ala i le vante tea. Ua ia sopo antu o tātā o na apa au, e mawai antu ua leto e maua se wha ilonga o lona ala. E peifoi o se ua whanaina i le manu lauti. Ona toi soso o loa lea le ea sa vaivaina, ua le toi loa le mea nauia tuai. E whapea lava i tātou, ua whananau mai o na uma lo lea o i tātou. Na tātou le lava whaali se whailonga se tasi o le amiu tonu. A ua wha umatia i tātou, ian tātou wa mio leanga. E whapea o na whaitau talatala i se oli o tangatanga sala. A wā o le wha moe o le tangatanga sala. Ua pei o le taui fulufulu ma moe e le lea i le matangi. E pei foi o le paipa wha tau waa e wha ta apea peina i le wha. E pei o le asu wha ta apea peina i le matangi. E pei o le na afe mai i le aso i tasi. E whaangaloina lava ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Malu ai, ele mafai, ona famata
Sifungumani na lo vipese le anointed praise le divine le Taeao le pese o malielo lo toi tolo wan toi le polka la mena le upo le potomo e ma e mai tanto mo le divine le Taeao le toi lu se fulu minute o de tale le tulais fulu awida tu tatu tala I vai flua e ma tala le gonna bury Chinese wheel de for but tashi mel of telenga yanti tia Tota mafuta si ulia ni se taimio la o le so. A whaia te leifa o ngā hina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai olo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhaia le tutongi lau whaataunga I lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki Samoa. Whawhai ngō fia sa o ngō so se whaalavelave. Tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mō lau vainga. Tō mai lau whaatuatuanga I le Samoa Market. Mō so o se whaamoemoe o ai ngai Samoa. www.samoamarket.com Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua mo le vainga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID is flu river mo I lato is flu on tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. E te mana e maua se luma na I manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pacifica I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awanoa mo le lua o ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ta lofa lava. O le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Se to le taimi lunga le wanti yes full fitu minu to le turn tale ling to lai se full divine o le Taeao if you feel ganga ya le fo mo wala tanto filo inga I le nei tau sanga fo ma le fionga ya le o pepe tale lene le ni pule le tau tomla udanga a le digital le va before ya le Taeao marketing ma le talo for voucher ya me sei tanto vai wala fa pe le ona a with mailing Samoa a wow tanto soi fo malolo ina mo wil tau sanga fo fia mai lo fionga le pepe malolo ka lu malolo fel foi Por weta sang fo lau telenga ponga mo patalo patafo we ala usule nei yaso wa fo le tau toina o le malu se tatu watno ya e fa felo et fo I pa anga le tatu pokalame pe ona masani ai ya Taeao Australia ya wa tuata upenga yele ta pokalame le nei yaso ya ai te loa ya se amatanga fo yo lua fe lua no mana ya fo ai fo yo lai mo ya tele fo yo le malu se tatu watno le ala watal fe ngai le ya la te min Taeao fa so atu ai fo ya wa fo ni so tau tu o lo fa pe ona nga lu ai ya wala tatu community nei au kilani ya fa pe fo ni sila ma Australia yo to te le ila to o lena ma mafale apa fo ile le fo spovi ma sima o le ulupua o le alanga ham ya ma tau mafalo lolo va pe nai vias tau so Fiafia lela wa mantana tau tasu e mai ni ala tau vai fo ile le o ngasingas ya va tai ona le malo sile sunga le fo mai ya Dr. Tia le o nai le tanto danga le ya atono le After foi le tu fanga pa anga mal tato Samoa herbs ya ole o mo fai ona
maua fo ini vai e sosoani le malu la tunu ia e maftianga fo I tau fa so fo malolo ina lo fa pe ona a fiai ia ai o fautuanga fo ia au vo te fa tali se ilona ngai e o atu ia ma il tino se tulo ia on fa toa e a minoilia ona le peua ma ua la vertelo le malu la tunu o loanga I me fa tau le tato vai esi mal tato vai se salapa ma tamalingi ia o to tele lava ele o a maua fo inisio tulanga pe ona ele suka ia o le toto mawolunga ia o mea tinga o le tino ia a o la tutala o le ala ua inule ia le esi porta malingi porta salapa ia esu ia le kofe ia le isi le ipiti vela le tele na inule ele Taeao ma le Fiafia ia ma ua po le tele swing al falongo ia a ma te fautu ina fo ia a watu ua fu ala au nan fa mal fo ma yin ai inu pe malau vailea ia ona e te alu fo le fai o siaki masani ia e pe ona fatulanga ina le fai o plat test matulanga pena ia ona e titiro le po ye se afianga le lei ia o tato vai e batu e titia ia a tonu le a pe ona sosoni ai o te minei fonga mua ia e taluna matan nei vai aso ia masalo to titi uman tato vai se salapa ia au lo la tato vai esi male mal tato tamalingi ia me tele ala ia ole o to tele ala fato ama ua mai fo ia tato pokalambi o le fai ona maua ia nei vai e sosoani mo se tato watunu Nele. O an to nga singa se ye me fe no sosoani e tanto vai ia le pepe ia e tele lava ia I tuai ngase se o lo afia le malu la tunu ono mea ai o lo tatu tau samia I le nei atunu le o toi mau mea ai aso ia mai sa o ale al sami se mai le talo mai fa lifu ai loa e le mase mea o alu tono se masini o tau pa malulu processed foods o whamtalanga mai la le sunga a Patrick Rankin o ia le o ngar Samoa herbs I Samoa o mafu anga tonuan na le ua ua ia nga ia fai vai nei ona la ua ia suenga o tele suenga o fai nei la o le sasalapa tele suenga o fai ilesi tele foi suenga o fai le tamalingi le moringa ma mautu ai tele atunu o lo la to faunga ina ia e sosoani e tulanga fo e fo ai ia tele o mai o tinu ia pe sosoani fo ina ia awaini mawoi ina mai ia o tatou ia ma fo fau tatou mea ai ia tasia o mea tonu na ma fo mel suka ia o mea fo ina pe o cholesterol tu lango langa o tino fulia ia o la to lo mau wa ia no fa pe to mo dunga ono melhor tele fa lavi io ai le lava se le ni fa tino ia ai tele foi le roll mo meu o me ai a tono e contribute le tula ia ia ma mea la ia inflammatory mea ti ngā le tino hoi lele ia po vaenga po ie pe te whaalongo ato ai ia e whapeata i to ono matutua e sa wa wado to tusa man lo si fo io po ngā iwi se i tulo i ona carry lo tino te savali mamao ai ia ma mea ti ngā lava masani lava le tino o whamtalanga le Leo Patrick ia e iai lava ngā o tātou vai ia ono vai whanatura fo ile le tūlanga o o le tuto au mai saoa process lo le tūlanga fo ile le ina i mwhai on whai le pauta ina i whai ngopie ona au mai atunu I whafo e le o iai ala ni vai la au manisi ava enga o tu ututonu le tātou o tātou pauta ia o le a vili saoa au mai lo ina ia whaunga I nei e pateta inga le masalo e mata mai fo e ia siuson sau a fe mato ofisa fai mai o lo tau sanga la ACC e le tuala nei te we fa peol tato usol saoli o lo tau sanga la ACC ono le tinga o le tua a to mo bungal suka e na ole lava ia son sa we ia lu male esi mal sa sala pa fa me inula na esi Taeao e inula sa sala pa la Fiafia lua vai aso ato foi me mato ofisa failan tau tinonga
o ia la o te sauni le whenga wanga, o te ate ngalo na tua, o fua te whaelo na suka, o pa umai lalo. Ia, o le mātou wa ia mai tau, mātou te rofa ia tu amea. Ia, fofo sa o ala e vai ia whawhitauri nei, ai pe fōringa mai, i le telo i lātou toi fo ia tu ma vatu lātou feedback. E la vai lātou, o la umatua ia o ngā i lava le, ia le tātou vai. Ia malo ia i foi le feedback o lo sau to tele whamai u whaalongolongo o le tātou sasalapa pe tau sosoani foi le lea i lātou lo maua le cancer. Ia wata alu foi taita online mo ta whaitau le tele o sosuenga o le sasalapa. Ia, o le mtoi tele atus tu singa la ia whangamua. Ia te au foi ia ta malo la tunu a ngai fo ia te whaitau ai ia ina ia mamlama le ona elo whapea mai ia ia tustu singa ia e fofo el sasalapa ia le neima i o le cancer ia e peolo ia tustu singa whamai e iwa e ngai au ngā ai mo i la tolo maua le el kanesa ia pe le lopo le melana le umatua i vave ia le alu le tātou sasalapa whangamua ia o malesi tūlanga o le e affordable foi le pe afo ia ia ona e te sau fata lau pe patasi ia to titia o mal masina o faunga o faunga ia ia te au ia o se oloa e matua tala fe ngai le mo malo se tatu watunu ia ona fai festo telo na yo tatu a inga o tamamtina matua ia e tau faso so le sele ni foi le a fai o le o mawala to le lato pauta le isa tau maulalo. Ia, o la ua fisosoani fo la ngā toi fo malolo ina mona toru whawa yasu. Malo whau tai leo pepe o ina ele tanto ofisa i mangele mo tanto ia nei au ki lani mamele tone wa lela tala tamai whawhea i manto ia i tau mamaula titi. O te minei o to tele la voi la to lo i whawhato o ki lani. Ia, o lo o whao ngā mai nei o la to tau a inga i au ki lani whaata ura vai malafo atu. Ai lava wale so ainga nei au kilan. So ta isa o mai lava i le tātou numera o lua tasili ma ono tolu whawha. Ia, o na mātou whai atu leo se fufuanga e whai o na mātou la fo atu au vai. Wei lātou o mātou la fo lātou vai Australia, Amerika. Ia, papena fo i whafo atu o au kilan. A monisila ia o le naunau tainga. A ona whamautu ia le whaingapa anga ma Samoa Herbs ina ia lava ia le tātou esi masa salapa man morinka au mai. Ona mātou ngā rurue lola ia mā tātou whaloloa Samoa. Iso se vaenga lava o New Zealand. E ave saoa ia tātou oloa ia. Ona mātou naunau tainga. Ina ia whaiona o sao lava fo i tātou e langolango a tātou pisinisi Samoa. Ono le fo i mātou langolango ina pisinisi ala Samoa Herbs mai Samoa. O lo o maua e whaitu pe tangata Samoa awa o le tala a Patrick e ta milo i tua i lau whai whatoanga. E au mai le lau esi ma le lau sasalapa ma le lau tamalingi. Ia, o le moi lai e maua i tu pe anai a inga Samoa. Ia leo mātou fisosoani, ia e su atu se leni e langolango el pisinisi a Patrick. Ia mātou manao fo e ave ia tātou oloa mai Samoa. Ave sa oi pisinisi Samoa. Tātou oi langolango e fo i tātou pisinisi Samoa. Malo, whautai sila mātou fio lea, whamoe a leo pepe. Ia, o ani si whamarantu mol sil fia le tātou. Tunu manua maua le tātou wanoa le Taeao. So tele lātou whonga mua o le whai mai e o le yupi foti le fai Samoa le stoltas. Ia amu ia i lātou o la o le vona tā pena mo le tūlanga. O tere i matamata le yupi foti live foile. A le o po whātorua ia ina o atu le yupi foti po whaalua i Samoa. Sao le le ia la uvio. Ia, o lo ia le tātou link online i le tātou Facebook page a Titi Sao Samoa. O au mai sa o le link e te alu e pay e lau ticket. Po whea lau nei lau langi o le whafonga mai. E whai ana pay online lau ticket. E te tau nuu atu Samoa. E te le popole o la ua e lau ticket. E la tona request mai o e fia whatau tickets VIP. La foi e maua ina. E foi le VIP. O te lei lopara le winga o le mena whonga mua. A sili atu nei lo le VIP. Ia wata te vai atu i tau ticket. Ia e pei o tanguta ia o le mana ia foi na malata lata lo nufua. A ngai luma lo no winga ai o vaenga na tamoe le motu sa o pupu. Ia.
Ia maleleo kekele aku ia ka fokam pepese makinge pese Ia, lona winga maulano le pese le UP40 na ile pese Rachel le wa Rachel le stangata le wa man fa tau na ticket malanga ai sa mo mata ia le UP40 so mo la tau le sauni wa ai tatu online the Facebook page ale Teacher Samoa na ile link fa pe foi mana mia lever so swani ya wala mai le tatu numero o wa tasili mono to fa ya pecha si mai for tatu office mangeli ya lo ye la fionga pesta ya lo fionga ya titia ya masio ni fo tangata fai ona so swani atu tu langa ye faingo o lau ticket ya faingo lau sim card ya etef so tai mafai mai ya live awa tas ya lau pando tama ono sutala na umar conception matamata to ainga lau live na la fai mesamo mana ya ola se tono le tanto official so Taeao le pepe ya matala tato officer mai le ival Taeao se yo atu le sfurulua ile uli mo ila to fato ava no mai Taeao o le lavo tam fai la batala tato officer ile astonai ya efsoswani ya tato sim cards ya efsoswani fo i vai titia ya lo fa peona fata watu mo le Malu latnu Malu fa tanya ni te wi se vanga tau te fi saudo ye ai le to lo mai na tanto filo ingel so Fia mulia tomato lo faanga italonga ale o lo fanga solo ni temi ya o te loro pisi tournament lo o lo taile ya manuia lau manuia lau au ya mawani tatu failonga to fo mai mau mai ya fa tai fo i lau talenga fonga mo we tu lai mai fo il nei tao ya ata to pokalam ya tatu pulio lo fo le tatu fo lang nei tau sang ya wa lava tau tuaina o le Malu se tatu atnu ya fia momolia fo yo mato lo faanga ile sunga ya Captain George Clark ya o se sui matua lava leo le mato skopa New Zealand sa fa longa ina lo naivas fulu tau sanga ile po ana po ma o le kapiteni mua lava le Samoa sa ye fonga mua ilungo va le va talenta tua ilungo va le sunga ya Captain George Clark ma le head boy lo na lua fo ile se matua onga Samoa College ya ile tau sanga ta si vali mafana na taita yuluai ya matua tate ofo ile tulanga lo na soifua ya baudia le ivas futa sanga a lo falwa ipe ilana ta vale ya malona laisene lava ne o le a te fai atia to fa fena to mo lo laisene wa ivas fulo to sam ya a lo pamanuia le tu le sunga ya to ya mai molia to ya lo fa angol mato skopa ya o le ivas futa sanga wa ya ulia ile aso na fiolo na soifua Malo fa taya tawina ye manuia tele la singo to ele gante le so ya o le ngantu lo shonga mal tanto na ngai fa ngol de ve aso filo ye le dame usfo ya antonio o tie wo moni tape pa matamata ole UB40 la pe Taftai fo mua a wete pole tulanga le manuia tele ya fufuanga ne aso soifua ma ya manuia le jonga ya la pepe tala ile ne le pole le tau la danga le digital ya atoi foi ya ma le tanto vaina le sasa la pole vai yesi ya ma le vai tamalingi mai Samoa le ngalue me ai ya le sunga ya Dr. Tia e pu sa Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Wa tuluan twaina malatutu mo Samoa le divainga o le so fa tele mo le tanto ma tanga ya mai la vai le so mafua se ya lia mai le ya so for raile mangalo so le lo titi faitama ma wi tele la ngantu le fa ngolo ya so matua tau so vai dai mangele le official le digital ya ai le tu wai le nu manga o fuala na mani no so ndanga le pepe o la foi na ia vai ya mai na mana ia fuala le telenga ya te tia le usau de baito te mafuta se yo lisa temi
o le awoli o le sofi loa i le songa fua o le veas fau i londa lofa ma londa anga lelei. Fiafia ai lome, Fiafia ai lome. Lome, 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 lome. He ulupo lome, ulupo lome. Lome, 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 lome. He fusu foi lome, fusu foi lome. Lome, 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 lome. He sawa sawa lome, sawa sawa lome. Lome, 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 lome. Tafa maiata leva veau. Olome ua alue tafa ova ai se tagata ua vela o se ti. E inua I sana I puti Aole matai ua tilo tilo mai Fea e aluia I le taule ale afa alogo mai Le asemea na e sauai Lauto fa se fa amole mole O italene I olome Sina fa lawa se italiane ai Lo tamanava ua mole Sole sole lome se ua auga tete Foliga pe io se panikeke E sau mua. In this update, 200 passengers have been stranded on a Blue Bridge Cook Strait ferry for more than 12 hours because of a ramp fault. The Connemara ferry's 8:30 p.m. sailing from Wellington to Picton last night was forced to return to Wellington Harbour about 40 minutes into its journey. Crews are currently trying to lower the ramp with a crane. Passengers were put up in cabins overnight and served refreshments. Fire and Emergency is warning of a heightened fire risk this weekend, with many parts set to swelter and temperatures topping 30 degrees. The dangers expected to be highest in Canterbury, Marlborough, Wairarapa, Hawke's Bay, Tairāwhiti and Northland. Napier could reach 35 degrees on Sunday and Hastings could peak at 37. In the US, the Trump administration standing by an immigration and customs officer who shot and killed a protester in Minneapolis. Homeland Security Secretary Kristi Noem claims the woman refused to get out of her vehicle and tried to run the officer over. Local authorities dispute that, with video of the shooting widely published. One person has died in an early morning single-car crash south of Napier. Emergency services were called to State Highway 50, Korokipo Road at Waiohiki about 2:20 a.m. A lifelong friend of Sir Tim Shadbolt says he was a voice of reason who made a huge contribution to New Zealand. The 78-year-old died yesterday. He served more than 30 years as mayor in Invercargill and Auckland's Waitemata, making him one of the country's longest serving. He was knighted in 2019. Former Waitakere City Mayor Sir Bob Harvey says Shadbolt was heavily involved in protests against the Vietnam War and the Springbok Tour. He was, I think, a giant of political protest and sensibility. That's news. In sport, the top seed has overcome a feisty wildcard opponent and the Auckland win to advance to the quarterfinals at the ASB Tennis Classic. Alina Svitolina's through to the last 8 after a 7-5, 6-4 win over British player Katie Bolter. Really tough conditions. I feel like we didn't play ideal match, but we fought and was a close match. Not easy, but top both players, so you have to adjust your game. Australian fast bowler Mitchell Starc feels their next man up mentality shone through in their mauling of England in cricket's Ashes. With the Ern already retained, the host 5-wicket win in the series finale in Sydney sealed a 4-1 series triumph. The number of coaches fired during the course of the current season in American football's NFL is up to 8. The Miami Dolphins have sacked Mike McDaniel after 4 seasons in charge. That's sport. I'm Jodie Gill. Radio Samoa. تسليمة يبطل عمو. Ali, Ali.
Sau leva vea se ia ni maia Pupula malo si mai fo ile fetu le aniva Waunga solo e ai mapua o toa Sau upu malu fa aola totonga Talo faile tangata o la masa no salo Le veve lao le toto o le mafai ai o nangalo E tayo nasa ni o oi ai se aso Fa ato sinai o lo manao Ma fau faunga wa felanu lanu a imo le tamai tai Fa anau nau ngau le ma fau fau Fa anau nau ngau le ma fau fau E fa alo to te leona o le te mini I mau mau Ne I e fesilingia O so fa amaoni Na o le taimi e loa o le mea moni Talo fai le tangata o la masa no salo Le veve lao le toto o le mafai ai o nangalo E tali masa ni o oi ai se aso Fa ato sinai o lo manao Ma fau faunga wa felanu lanu a imo le tamai tai Talo fai le tangata o la masa no salo E o la masa Le veve lao le toto o le mafai ai o nangalo E tali masa ni o oi ai se aso Fa ato sinai o lo manao Ma fau faunga wa felanu lanu a imo le tamai tai It's a few lava, it's a fa ali wana olo u ata ata mo u pati pati. Wa atili ai na o te fa ali lipe a o ba ai atu e matangi tangi. Jason. Sunga o tele mana o lava. E fa a pele o ene I e matanana. E nana lava lo u alofa. Ai fa a polo ma o e ve e te masola so. Yeah, what's up? We all like to hit the dance floor. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. It's gonna be some stuff you're gonna see that's gonna make it hard to smile in the future. Oh yeah! In the mix, but we had one more important sound we wanted you to hear. What? You can't. What? You can't. You can't. It's real deal. It's real deal. It's real deal. Let's go. Take away, and they let time away for a boy.
kept. Gotta get 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 kept. Yo, this is Nappy Boy Radio live with your boy. Oh yeah! We love rap music. Yeah! Across the street, singing a song that reminds me my baby girl needs me tonight, tonight. Hold the clear, hold my file, we'll live for tonight, tonight, tonight. Feel my sorrow, and then I feel your comfort tonight.
Ya leo tali mal time le chat leo tali mal datu time leo lua se ful mal tolu minuto o te nei le tulas fulu ya le nei foi Taeao mo las fale le nei datu ya ila soiva le nei foi masina ta wolunga toi le tau tuba nanga le to fai a fonga mo se Manu Francis Jane pe ona ye le tau tuai no datu atu nei vai aso atoa ya ma o le fo amatari ma tatu po kala mi fanga solo le tau tua mo la unanga ale video Samoa pe ona ye tatu ya tasi pa malo atu lo si a fonga mo va no swafa ia le usua i Taeao ya wa fo da matari o tatu po kala me ia pe ona tatu so tau awai le telo aso ya le fo se ia tu no fo po kala me Fiafia mai wa la fo o wino de tau tua ma ne o unanga masani mo le malo tatu wa tunu ia mo ia fa ingor veaso mo ma nu fo ia to tali wati mo to malawa le Taeao fo ma le aso matongo fie le lo fa le li was fa lai le tatu Olai se me pito silo na Fiafia ia tato ina ua tato o dia las falaile. Las falaile o tato ori ma tato Fiafia ia wa matu ai o vai foi mal Fiafia ila to na so inga ruenga le vai aso ato ai o ma las falaile. A lo no wingo las tona yo la malo lo leila to ai mo ila to fa wa pe la to nga ruenga e o ila tona on sai lo loto. Patalo fatu le Taeao ma ni fo bel tato what do. Ai ba se foi le mafto mai o tatu watunu i nunga po club Fiafia mai ma lo se fo maria ma lo fo lang mama se fo laudo le ile suelo fenga longa tofi le tua so se fata fai taulanga ma lo se fua ma lo malanga manuia le vayaso ma lo talo ma lo lan pongi ma lo sa ili le li pa tai le tua le fai to te molo to se fo ma tu bola ia wa to fa wa wai po club Fiafia mai to lunga ona po club mo le vayaso Ape fa fa felo ya tu na tamam tina ma tu mo te malawa ma lo se fo manuia ya tu tu a ma tua pa fitai tele mo le tapo inga ne fo vai aso atu fa te mo tatu maftanga bi ia lele mal tanto nunga po kala Fiafia mai o manuia o to ile fa ma lo longa lele ma awanga lele awa lo fo tatu mo te sida langi a o fianga o to fai val tapo ai ile aso mo le aso se ya tu le fata lo fa na ya tatu ai nga tatu wo ma pa nga uma la Fiafia mai le fa wo fa yo fata si mai lunga tatu tu le nei Taeao las falaile aso falaile oka oi se le fia usu de manga yo las falaile ya fata lo fati ya to malo lo sa malo fa malo si nei va yaso ya wa pe ya wa river kausanga wa mo manga yo mo ko anga usu de Taeao e ai ma se la ngonga fa pe a me kausanga fo a me o le fa ko amanta le tausanga le ai wa pe ia wa lever kausanga ka ko us ya o fa malo ai el pokala me Fiafia mai fa malo ya tu ya oi ya alo le le se fa malo ya ke alo ko fa sanga fa ya malo ya ka ya te te fa sanga fa oi ya fa ya malo ya us ya fa pe bo ko fa malo tu tina le ai ya po tama fo le ai al me pitsina matawa le fa malo tu ta pokala me Fiafia mai ya oi I lo usua ia unga ruenga yaso te tasi. Pape foi lai la tau o lo whengai tute mga luenga tonu mauta malawa, whengai malfatu ai ngatausi fatalo fatu ma whaamaloa tu folipo kalami, I le whaingo fio tau ngā ruenga. O ngā ruenga ngai whengai mautu, o ngā ruenga I le whengai ei maltausi einga nei ta mamtina matua, o le tapena o le fale, ia mamale fale, faile mea ai whaatane lau whainga ruenga,
tau vava atu tamaiti ele ia ele aonga vai o mea manga le tangata no fale patalo fatua ile ya te otole nei Taeao ma lor sai fua o su Fiafia las falaile o su Fiafia las falaile as falaile ayo le aso manga yo oka aso ke su Fiafia ai o la si me tol las falaile ngale ata maleva afa perna te tono lo fafinga luenga a mata fo ya unga luenga Taeao ua faisi vevesi atu le pole ma la finga luenga fa ko ale leilo ma fau ia se me le fa vevesi ko ma oi pau me fa to le leilo ma fau yo ai langa ye tanga to fu yo te finga luenga o ko le fa vevesi ma ka wo ko e fa so fo le fili ngai kai ao le ko fa so le fili o ia ye to ale leilo ma fau ki nganga fa so mai ko ale leilo ma fau yo au ki fa vevesi kai ao ai ala mai fo le Taeao nga fu fa vivesi wa maka fo nga yang mai le lo makua la ko i vivesi le Taeao to ma fo le tama to le ma fo to ina vai se fale ngai la ka ko fai se la ku ava la ingu ava te ke la le makeki a wole se ka vale la le makeki a wole se fale ingu ava vai pulo ri afu mal povi ko ka ngo ko ya fu ko e mai ko fa ma fanga lumba fukanga bale lunga batalo batula ini so tatu ba ga dungo tato Facebook le Taeao fo ma lor se fo monia soreta felice awani ngalo share tu tatu pokalame share tatu pokalame yo na nafin tatu tal no fatu de fakwala le fakwala le ya so fo malo lo ngal fa awang ya lo fa merci akel fo ma ngawa ka wa makan ka woki malisi valve fa ai sia ngai le usenga luenga faia biana Taeao fai masiaki alo siaki fo mai de fakwala le Talo fa Vincent kalo fa so ref alo fatu ya te malainga malu fa ngalunga prada alo fatu ba talo fatu le Taeao fa tu ya tu ya alo fatu lo sunga le la fianga fa tu ai ma se fa sunga fa finga good morning my brother so belamo kalo fai Fifi ai wa koe sa ri vali la kwa me kwa falon ko ngafa ai wa koe kangwa ku le ko ngafa Fifi wa Fifi ngai do ka inga wa koe le ulua ya li isa fui mono ayu fatalo fatu nei Taeao Malia Coleta fatalo fatu ma lo sei fomoni ko fa longo le tanga la le Malia Coleta ma lor se fo manuia te ri lopo me le pone yo fa te le mafto vai dungo tatu po kala me le Taeao fo se la fina ani te le a fa talo fa tu las faleile ayo le happy ma ngaia kula ye male so fu malo lo ingol fa ku pe fa savali oka au le ya tili fa talo fa le Taeao ya Christina tanu vasa malo se fo manuia fa talo fa tu po kala me as faleile ayo le as faleile le Fiafia mareva seki si lulu poltan fatalo fatu nei Taeao malo fa tolu fatu mumu yo ma ngaia mai le se faku le mo le ainga nephew le wila fatalo fatu malo se fo boni brother lo fati ate mala inga nei Christete kasi faku mumu ya mal faku ese kasi esa man mengal faku ese nga fatalo fatu ya Saini Jenny fa utupo malo fa tel my happy blessed Friday titia malo la fa malo si manuia fo i fai vale nei aso fa longa tina ota wala vela ukama bela mo la zaungi vele ma manga ya vele ko ngol fali vele ko ngol fali alo vatu ya te olum taele le fa nei Samoa fai ava vesau so le ke wang halo fo la uga bak pana pa sia la fa ngal nga fatalo vatu le Taeao awane ngalo tatu free market le Taeao afa pena ta pena mai free market ya ele te mount tala fo le tatu le na wa o lo tu na mai dungal tatu proclame la tolo elo mo fai ona ma mai tatu proclame mana yo ki le Facebook kila ulunga le YouTube yo ia na fa ngolongo mai le tatu pokalame ele leifo dena ia te mau mai langa le fa le tonu tatu afso ta inga pena masani ia tatu ile tatu le tio te mau mai tatu pokalame afa peisa olo o tatu telefoni masani lava e mafai ona tu ina mai le oloa fai tu ina mai le oloa ya wala fa fonfonga tatu watu no wa se foi ia tulanga
Ole tuina mai o loa pēr masini ai. Lunga tātou YouTube le vaenga ole Taeao. Patalo fatu ya tu faua. Malo se fumoria le Taeao fau, fa tele ma tamai lunga tātou pokalame. Patalo fatu ya cleaning ventiao. Io e fatalo fatu le Taeao fau. Se fulu fatalo fatu se fulu malo se fo laude le ne ya so fau. Fa tele lo fo le fa te ya lata lo ma tamai lunga tātou te tu no YouTube. Malo se fumoria malo fo lang mama. Don't mess to my I know you have another woman. Don't mess to my Se vai sira Fiafia mo tato le nei Taeao. Hey yo. Leo te luas fumar 5 minutos de tato le tu la se fumar tasi. Vai Fiafia le tato later. Tato free marketi. I'm the quiet storm nigga who fight rhyme. Yeah, you heard of him, but I ain't concerned with him. Nigga, I pop more guns than you holding them. Papaloti si mani tofi lau malor se fumaria. Abe ora foi a panda pa sila fau ngaluenga. Sama soni jo avatalo fatu le Taeao. Io fa Fiafia mo tato wa tunu le Taeao le wa te lo football 5 minutos talo le tula se voltasi. Asfalei le telefone tunu lo fenga tutu banga luenga nunga la tele. Wi-Fi malelo sa o la tavale. Pa malo to le ni vai ngole Taeao ia se de taulanga. Ma futo vai sidi au se tali o pena foi a tito to rise. Malo fa tel map mai. Mana Yosefa fatalo fatu po club man wi foi tutu banga luenga lo fenga ia mo tau. Tala le wini tu vi opa fatalo fatu le Taeao.
Ia talo fa prada le fatasi atu nei I tufu I opa. Malo se fua. La ua lo fatasi mai nai matala. Ia lau te wawa atu ni sia ua le fatasi mai nai whalongolonga atu nei si ufanga I whalatai. Malo se fumoria. E tatu paanga le fatasi mai nei Samoa. Awale ngalo tautua masane tato na ua yel tato le jio o le FM tasi o hono tesi matasi e mawhai nei whaafonga I lunga po klame awina tu sa atu lava nei au kilani. Uso le uso. Sawe se vele kala pe awen balaga. Ya me ko waku. Ya ma we be uba. Sole hola. Ia fatalo fatu ia tup lua on fitu. Fatalo fatu ole fatu a uma le na mo le bao. Manga ia. Falongo atu ni Monrewa sekia. Sila da man va Fiafia mo ole le foi aoli e la utara. La utara tatu ole na tolu fiti taslima tolu. Tolu fiti taslima tolu tatu telefoni da over tatu tatu fri marketi. Ja, la se olo tapena mo tatu pakala nei vaanga ole Taeao I lunga tolu ve Samoa le over tatu ole na tolu fiti taslima tolu fiti taslima tolu tatu fri marketi le over tatu ya Fiafia pe na tatu musika. Mole mamalo tatu wa tunu tatu ole na la over tatu. Tatu telefoni na utalatu mole mamalo le tunu tatu fri marketi. I want to fight! Let me fight! I want to fight!
DJ. Ya walo mi foi las falei de la Joe lo mi me de la vai wale o mangal bu ngalo ya so ai mo ele ngai ke di usul kaya o ngau fa ku kunga ka wala lo mia ya la o so alo miro e fa malo tu la mo va o kalo fai ia malo sei fu se o se mai posta tu frima che telefono telefono yeah hello free market yeah hello yeah free market yeah hello yeah salomai ke yo stai vole sabanoa wala wa kola u ka vale le fifa kau ole tapo ke pa ni sen Navara ole luaf su lima ka vale le etiso 2.5 le engine e meno ka vale for willy o ka vale le Samoa i kwa ka ngu Samoa ye fifa ka kule fast food wa fe Samoa ka vale le da kwa ka ngu Samoa mala u Mahindra pick up tapo ke Mahindra ole tiso ka vale ole lua fe se food wongora ka usanga ka vale le e meno foi e tiso ka vale meno e fifa ka ko su lima fe la we Samoa ka vale ye lua la waka ngu Samoa ye fifa ka ko ka vale ngai lua ko su lima la fele ka ol Mahindra pa ko ongo su kilomika le ka vale ya mala uni se Navara ya ai se fia mo mia ka vale wala uma ya kalangoa la ngumela o lua tasi
o lua fitu fa fitu lua valuono o lua tasi o lua fitu fa fitu lua valuono o le whangolonga ko le kenge i Samoa i si whangai whalatai whangolonga pokala me uso Oli malo John malo uso malo palanga manguia e ke koe sawa fia next week vas fo vai va visau ke wa mo se alo vangu para Mario Taeao ya se voia Kuri bageti para ye tatou avrol tatu telefoni tolu fitu tasliba tolu fitu tasliba tolu Io mo ila tono sua ile nei vaiaso ia la fu usu le leading years fa lele fa ba nga ruenga ia fa malo ati ila to olo fe ngai mal te wino fa nua ila to fu olo fe ngai mal mo bao ia ole te wino au ta for moto por el lawa fa malo atu po kala mi ati to tino lo mo vai fa talo fa tu le ta fo malo se fo nuia fa malo atu ia Ailini sia un ua fatalofatu le fatasima inai Wellington ia malo tatu paanga tatu ainga Wellington fatalofatu Irene va feloi so ifo monia le Taeao alo faanga e vatu nei pangpanga ia ki Samoa ile sunga fa fengainga ia mu sulima mali fatua ia sia opo ia malifanau ai mai se nai o ainga malava o lo no nofo malala i tono New Zealand alo fatu ma uto malava ia lau sami to life at fatu nei Taeao malala se fo manuia bele ti ai tu au talo fatal falava oi foi melhor kama pela mo le lango foi apala il kamalo fong fa vai e vori ko vai da ko fo i palau dia fo ko fa vai palau dia ia lele lu ala fai ben fo ko fa vai pau ia vai aku pela mongal família ko sa ngala alu fai fo ko fa vai Pele tu ia tu au tu funga balo se fo manuia o le lomi ia le tali ai awalangi i pek ia wa fungi fa le kongo se faku ia sa fu o al me o lomi fofua e ke no ai o le lomi kaka ke no ai o le lomi fangale la ke vai kwale manga mal lomi ke kasi alo lomi fa ko fa ko ia Avno pel tatu telefoni mo le tatu watunua wa fo ia tatu fuli baketi nei Taeao so fa fekanga o pamba to rata maldo falo mo to mai Samoa e ngole ko saulo ka mo o pa u fa pengo fo e para ile fon fa oi moso Cristina Talo Vasa good morning mai vale pone Australia Liso tadu paanga le fatasi mai lo Danilo entalo fai lo fatela tu la mama auto manuia ngalu ngalo fengai ma auto le nei fo Taeao o ila tolo fa solo mai kala stete talo fatala falava e si pitonu da lo Wellington ia la vai mai ngol tatu tua ia mai la tua ma futa mai le nei Taeao fel pitonu na te ma futa mai a ua fai sa upuki o le Taeao ua kofo sa upuki o le Taeao banga ia fai le sa upuki a mata le ngalu ngal Taeao fo ia wa be fo tatou tamam tina fai le piti te ina maloma tua mo tatou ia lo fia ngai man le fatu inga tausi ia por tausi no nai tamam le tina fai sei pukir ko maloma fa pe fo ngai alu wika le ia so ila ngaluenga wa ele fia fo ila kaukonga po lau fanga ia ungi fa ku mawinga ngai ka fa pe wa e halu do fo ngaluenga malo le fia ngi ia so ia wa fo de me wa ko kama i lu ma fau e alu dola e alu fia lea ile fal fengalu nga makwa vivesi do ma fau onga o le tina po fana ia awangi e le fia umi ava penga kali ongo e usu arngi ya ka se fulu e le fia e wa le vanga ka nga pasi do wika ko e text do makwa e ava fa se me se fanga ia malo le wale pienga ngau fu idia wala si o kali dai kiki DJ zala ke video bakal kinga ya ala me text mai e vai yang wala kuasa email ukar nga ya
E malo ko sa aku. Ya le mai. Ya, koe pela ma on nga ka. Ila wala fela ka le wins. Ma vai dale bangi. Ya ki ya le fa pele mo. Ya. Ma ko lo wala pension ai. Dale swing on la ngonga lo maku. Ko mi ai ke do ko fa ko fa fu ye fa fi ka u da Taeao. Ai wongi fa ku ma wika lo de Fiafia ngi fu ka ya o ka. No sa pai. Joe vale minuto talo le chula se football tasi. Pokala bel Fiafia mai of no bel tatu le bel tatu fuli maketi. Awolo fatu wai atu to umalava. Yang ngai mangaru ngole ne yaso. Summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Ole lava vai le whanau nu whawhale le taimi o tuwa. Mana mia se no fuanga I Fiafia I le ainga atu. Ta pena re aina ato, mo se ta whaonga matau tia I le Crystal Mountain, o matala nei le Mystery Mountain, o la hoteli ta alunga ese mon whanau, ta nga I maleofo I le Dinosaur Gully, tia I le Express Train, ma matamata I le Animal Park, ma sa wane le Speed Gonzales Roller Coaster, ma awane ingalo le Crystal Mine Museum, ma te mo fiele aso mo le ainga ato, le Crystal Mountain, Valusfulu, Candia Road, Swanson, Okilani. Pēasiasi I le crystalmountain.co.nz.
O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainganuenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. So, tolu minute talo le tula sumatasi. Awala fatu malaysia ya John Maselli. Le fata si mai nei fare lantai fa tele maftamai. Na upulota le malia fatalo fatu le Taeao. Au kuso Joshua, good morning. Sia pizza fatalo fatu malo se fola lei. Tale tula sumatasi au nadu tatu telefone ngala petania.
In this update, passengers stranded on a Blue Bridge Cook Strait ferry more than 12 hours have now been able to disembark. The Connemara's ferry, sailing at 8:30pm from Wellington to Picton last night, was forced to return about 40 minutes into its journey because of a ramp fault. Passengers were put up in cabins overnight and served refreshments. Strait NZ spokesman Will Davies says the company's extremely disappointed and an extra sailing has been added this evening to accommodate those who were disrupted. A sweltering weekend's ahead for many parts of the country, and Fire and Emergencies warning the risk of fires and wildfires is high. Canterbury, Marlborough, Wairarapa, Hawke's Bay, Tairāwhiti and Northland could be most affected. Hastings is set to reach 37 on Sunday and Napier is expected to hit 35. Met Service forecaster Tape Matabutane says people should monitor forecasts for where they plan to be this weekend. Keep an eye out for Met Service heat alerts issued in the coming days. The search for a missing tramper in Tasman's Kahurangi National Park is moving into a limited search phase. 66-year-old Graham Garnett was expected to return from the Baton area on December 30th. A View, the Manage My Health cyber breach unveils a huge flaw in our privacy laws. The portal systems have been compromised with sensitive information of over 100,000 users at risk. About half of those affected have been notified so far. Waikato University cybersecurity lab head Vimal Kumar says some of the affected patients didn't even have current Manage My Health accounts. He says our Privacy Act does nothing to stop companies storing old customer data. So we see a lot of these organizations where they're holding on to data that's really old that they have no business holding on to. And then something like this happens. That's news. In sport, a Bazball-related admission from England captain Ben Stokes in the wake of their 4-1 series defeat to Australia in cricket's Ashes. The English side had immense initial success under the uber-aggressive approach desired by Stokes and coach Brendan McCullum. We are now playing against teams who have answers to the style of cricket we have been playing over quite a long period of time now. In the first couple of years, teams found it difficult to combat the way that we played, but now teams are coming up with plans that is actually standing up to the style of cricket that we want to play. 5 of the top 7 seeds, including top seed Alina Svitolina, are in action on quarter-final day at the ASP Tennis Classic. Svitolina faces British world number 68, Sinead Cartel, in the fourth and last quarter-final from 6 tonight. First up from 11:30 this morning is Chinese 7th seed Wan Xinyu up against another Brit, Francesca Jones. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tu vas venir de ça, tu vas éviter.
Ya se furu bidu tele wata ine ia leitu la se furu baljasi ilungo tau tupu la ulangar si fonga bida Samoa tasilima iwa tolu amau le asfalele nei mata ngo fe wingo le tau de suru mai le lai le soi nei au kilani tele lo ya o le topi tonu amesela tonu nei te yepo amai ia wingo le tau ma tou ai ine le matua se kweli palingi ta fatu sa wingo le tau pe ona yai pa ma wingo le fisa vai tau le wingo le tau le so lo te titi atu e lo suma lima lo ia vela mo matou au kilani suma leiva le malulu la se atu yai ai fa mele fisa vai tau le asfalaile nei ma kuala poto sa wale la e o atu le aoli la poko le la ngoko aku le la ile Fiafia e la poko pea o le aso sa fa mai o wingo le tau fa mai fo o wingo le aso tonai aso ko hai fa mai aso tonai makua mangaia lo smo le ono tikiri lo fa mawina ia tulanga lo ia di vela fa mawina se mai lo na Malu se fulma le fitu a le aso Taeao ko la poko foi malangi la ese le o la paso lo atu le uri al atu le Fiafia ko la poko foi io e waka ko o le ai ngola poko le ai masime kau afa masime kau kimu wa manga yo le tau le weekend e al wakula le sa ya sa luas fulma le valu lo yen fa mawina le vela fa mawina mo tato le sa luas se fulu le Malu ai vai mai so longa le leima mangu ia fu le sa la to so ai fu la to so al ka ko la le sa ai di au de le yo le sa pa te le tu au mai le tau le le mo tato ia te do fu to te le la to le anga ia tu fa ngol va yaso e ai fo fuanga ai mai se foi por kalame pe masani ai ia e kalisia foi la to ia o le manga ia wingo le kau e se vela por fu a fa pe ki fiaru o le mtafanga pai ele leile la mana ia le tau ai malo se savini e malo si dal savini awane e no tele lo fial mtafanga ai malo si savili ele le ia se fai papakiu ia ai mai se tatu wai ka fe ko ai mar savili dia so a ko longa binga ko fa pulo de le ia lo me a fai papakiu nga ia lo masingi ko fa pulo de le ia vela fa ke si ko ku da le fali a fia sungu papakiu ke la nga o fa ola lo nga mu ko fa lo fali sungu ale nga oe masi o ko ru masi au fa nga a ia le nga o ko pa ve ai ngi ki wa ku ngi si e ol vai kai minge da fu ol vai kai mo papa ki wa maka fu ngo fe wa ikangaka ia ba ve fa ya lo ko me ai ri po ile ya ko mo yang era ka fi ko ele se ai u ele se ai u le maka poko telo tato ngalu ngale fatwa el vas fou Hebe se foi to tele la to lo mafuto mai Samoa. Ya tele tato ngalu nga fatwa el vas fou. Hebe se tanga lu ngale malo la bala tu malo longa. Patala vatu tuna fumua malo se fu ponu le Taeao. Patala vatu de sungala ya sanele mo tu masele. Sungal fa fenga ya usu mo tu ya kea. Ya hebe se usu o ya ifo. Ya kulisi ri fa ur coffee. Ele fa ur coffee lo goma kulisi. War kai me fa wai o quero fa. Quero fa ur coffee kulisi. Wa le fa e o di me fa ur coffee ele manguia fo. Elvis fatalo fatu de vai al Taeao malo se fo moria. Fatalo fatu ya anti la lo fatu se banung al tato proclame. Aso to na ya la tu il to telefone la to. E na lo ma futo mai tono la to ta bale lo anga ya tu nga wenga. Alo fai. Ma wol pon po ia le matango fia fo tu langa sai unanga matu tua ri malo ia ila tu fa unanga masani ila to lo nga lui tono fa pui o la to lo nga lui i dunga le antele. Mo so ta inga mata tano nga le Taeao manisi fo ila tu sa nga lu le pon po ia vi ia le li fa tele tua. Tele tua i lana pui nga mai se lan tu singa. Awa lo fo ta tu te silang. Pui ia ila tu ia lo ofia ngai manga luenga la ile po. Mai se nai security ali malo yo nei fo mai o la tu yo lo nga fa manga lu nga Fiafia ya polisi pola to ya ba la tu fo lo nga lu e tono la tu business ya po company fo lo nga lu si po fa malo atu po kala mi ya to malai lita mat fa so ma si tasi fo yo ni malo ya mari nga lu nga
a o langa luenga pekolo vai fu ile e asi ia faftai ile li mo fa nda Taeao matu tal no manisi na malanga mai Samoa na ia la tona fo malanga mai ale fa to amai fa mena tu ma vaso te tu nei vaso nei aina fa le tonu atula se tasio malanga le tatu va ale enisila na lan mafu ilo ona toe tu waino mai ale mena mana ye na toe te tongi uma ele kampane ia no fanga ma mesa fa motu Samoa au ta pena le mai na mafu ia vela le tunu ol fa so na matu ter no fa vela te Samoa ia au la uma ia la uma ia le tunu o ta to la wa e vela ia o te swinga vela tatu ti lo le swinga o fenga malo pe ona yel tatu wa tunu ia le fa pe suilo sui atu ailo le ai e amata mali ya le amata mali ya ele fa pe fa tu lo se swing on tatu tilo le ameu a to ma se lau pasene o le tula i mai se mea pe au na sui a sui ne se mea fo e pe te tu nga tai lo ma fo fau e fa nga tano tali tono lo ma fo se mea fo ai sui ai se le anga fo le fa to ai va se swing amata le fa to ai tilo se swing amata lo no winga ia e te vava ai ma e tilo ma e vava ai le ase swinga amata e te tau ona iai e halu ala e vai ako le ai la e fai maria tua ma e vava ia tua swinga o le ai a umalola ua tilo wa mo fia tau sanga ua karunga sui o le ase me lei a le ase me fale tonu o inala pato atatu wo olo le lunga me tau ole fai tionga teimine mo kiri ola mo fai kionga a le fako a ka wa maka o so mo fai kio ai le o loto male ba ainga tau ona yai a mana ia la lo tatu titilo mo mua tatu baba mo mua le hasi amatanga le hasi tula i mai se swinga amata pe ia tatu telnoa e le fausia lo male aso tasi amata mata mali alua tua ia ai baba ai lo umi ai fa kwa ile ia se swinga ia kwa e fai fo ile o sau nanga mai sau tala wa leva nga ma ale kai miringi o ka le masau o mo fai kio ai le va ai po le hale tulanga te tau ta oto mai ai o le tu ala lo la mtanga le pokala me Fiafia ma le tu sa fai se swinga ele le al tatu tilo mo mua tatu bava ai po la se swinga te tau ona ia ia o foi tipo pole se sa wale atu lo na taimi ta pena me uma mo tato al talal na yo paanga mana o ina matu faso ne Taeao fa mai vela te le tatu sa ia wa matao na so longa le lei mana ia o lo kofia do Samoa nga o kama ia le foi be la o le ko mai le la ngo foi fon fa vai ta o kama pela amole la ri e palau ya mo ki ngo ya pala ya ku ngi mo ki ngo ali ku fa ku tu bu pena li fatalo vatu de vai ngal Taeao le vatu nei Samoa ia ai am mo le fanga kalo fa ia lo winga o lai fai le fai vale tautua fai ia le fai vale tautua kalo lo sai ya le fatalo fa bali sunga ya John sunga pau ya vatu ya le malu tim save ya le malu tim save ulipa ya kopo pasta fitau ya lo mai ai le savari lo ulipa tau ya lo mai ai le savari lo ulipa Luas 10 minutes tele tula smatas fai malu fai val nei Taeao ya pe ngai vaenga na wata o ya tu le nei Taeao ili tatu watu no ia fa me ola wa manga ia o so longa le o le si vai ngata ua mala ti la matanga mo le nefu i tausanga ile taula mu le fainga malo ile fai o tatu tatalo na pongi le vai aso tu ina tu ile tu o tatu watu no e tatu te mori tausanga ilu mo le li ina ia alofangia le fainga malanga Samoa mo le tausanga o ala matangi ma fa o le atutupu mai o le aso fa ia fainga malanga le atunu ia o le tatu ti taula me uma ile li lono winga ta o fo ile le amatanga mo le tausanga ile vava ai atu ia o lo taula mo le malo le faio ana pongi matatalo
ina i mawhai ono fesosani mai lele. Tei tolu aina le whainga malanga le tātou atunu. Ia, mata mai lawa i le au le tātou malo, ma le masiofo, lawa malo le malo, ma le masiofo, se e mai le palemia, ma le faltua, le kapeneta, se e mai taitai, o whaurulunga o mtanga luenga le malo, pisinisi o company, ma tātou uma. Lea ia se mea tātou te iloa. Le se mea tātou te mawhaia pe au no marifisosani mai le li. Le vato a soiva le nei o le tātou wholaunga le nei tausanga. Vato a soiva le nei. Ai te le yo me tupu ma tātou loa e le ai se tausanga e le hafa ina le tātou wholaunga i mo me tupu. Ia ele le ia langi mai o le wha ma tupu mai ia whawhi tauli o la e taula le waa o Samoa i le li. Ia whapea fwoi tātou i nei. Ia whapea fwoi tātou i nei atu nulo tātou iai. Ia e fwoi whawhi tauli tono lau a inga o tono lau e kālesia o tono lau ngaruenga. Ai tātou te taula mea umai le li e fsosoani mai. Iwe e wala whapea ua kere do fwoi kupe lau ako nga e de aru de de de. Ai bui whapea fwoi ngā fwua e fiwa sipi lau ako e de mau. Ngā sipi ako a mawa, sipi ako mawa. Mere iai oe ngā le makala o lau sipi. Ia o lau ako, ia ngā ele mga kua leo le ia mga kua mai mako. Ngā fwoi ra e whaia ianga oe e. Luas pulu lua menita le jula se football jasi. Patalo fatu la udanga pada tautua. Ale Bremy Finance, itu si estima Francis Faftai di Maftamai. Maria pa yalala fatalo fatu po kalabele lani fetu Burgess fatalo fatu malor se folau de lei. Ma futu ba nai sini au si Italia. Fatalo fatu so si akalama. Brada lo fatu ya te uruma mai. Tapi na fotu la fatu mo le sa Taeao. Dia si le tangan te fai la utala e fai la utala datang o kalama. Tangal kanga sau e kuka. Al mela oi so. E sau o le lui tau le mo tātou. Usanga sau e wakor kālingi e kasi ai so fai di mariskali. E la wanga te malo fai ngasi senga fai o tau maftanga. Mo fa mo fai poiponga. O aso whanau. E wala ta pena la aso whanau da so tae. Patalo fatu, afa pe wa ko manga ko fai poipo falua e su es fai inga. Ia so tai mai la ia le la ko ko la ko makalam. Wal fatu ia bai. E kangal falua. Falua lo foi poipong, ava pe foi ngai di fa pa ianga o fa sur kausanga. Fa ianga fa. Ava pe o gawo maku ko ka baki ke do le yo ide ia. Le ai se bese o ko o le ke foi agua ko e. Helen ula fatalo fatu le va futo bene me le pone. Ah, so for monui ama futati me le pone. Fai mai o me le pone fasu mo lua ve vela la ila tu. Oh, ka so le fase for mo le lua. Yo. Ya ya fo pa wal me lo mangi usi le fa maru do ko fo ya kulinga. Ma au kerita fatalo fatu le Taeao fatu mai na ya wa. Malu ole ngo sa ile Taeao fa Fiafia mo tatu watunu. Ya wolo fatu le ne fo table Taeao. Ya wa vai la. Ya langa ngo fo ya ku ya oko. Ya ngale afu ku fai mai o ya ma ole sa ola ka le fai ya. Ole mo wol fa le inga so swangi mo e pe fa pe nga fa su ka usanga kalunga lu ngofu. Ai ke du oli ile ya se mama ku. Ah, c'est verde, foi se su. Esse meu. O ka por fuar fo ka du o e. No fo pe matangi na ua e alu. Whatever fine na enough for my self fire too. Tele upu matala wa Italiana.
Loa se football fit 2 minutos tele chula se football chance. Olha ali mengai polonga lo ma fau ningi as fale. Polonga le tele o me fai, polonga le tele o piritongi. Polonga ina ole se ngaruenga. Polonga le taunga tal seifuanga. Ia po na fite polonga i lu maftanga. Polonga le tele o fala. Polonga le tele o fala vela lia. Eo ele ai se mea fou la le la. Le ai se mea fou la le la. E ia mea tupu. A o mea fou ina tupu mea na te lona fitu na ilo ma fou fau. Po le ale mea te tau ona fai. A fa pe ngai polonga le lo ma fou do tonga. Te ole vangalua ma fuka. E vangalua ma fuka ma si o konga. Ke lo fou dai o le fainga ka fa ye po le ale mo e polonga ai. Longa winga e ia mea era ngai. Ai polonga ile taunga tal soifuanga on sa edu loto. Le anga le olanga ma soifuanga o le alonga iluma. E le olonga itua e saua la swinga itu songa. Ma me te tupu le olanga. Ai se mea fo. No. Le ai se mea fo. A fa pe ona te polonga. Ile leo sa unga ruenga. Ngale me te popole. Talu le li vatu se ngaruenga ya o e fai e lu ai. A fa pe fo na te polonga ni Taeao. Ona ua baba ai te leo pilio le nei atu nu lo tatu o mawai. La si mesi. Ko anga finga luenga. Ko anga finga luenga ku sa pe ke mo finga luenga mo mar ku pe ka sir ki ngamal fa ngau. Ya la ngai polonga oi. Ya la ngai polonga oi. Ai lol ne fututu na ilu ma fau ma fa so le le aso ma le aso. Le ia se mera polonga i fu. Ai ma fu le polonga. Wa e kango so nga ave me kolor ke me kas. Tu ulo ma fau wa ele lo pole le anga. Ele nga, ole ori nga. Ole kako kama ori nga le ta watu mo o efso so ne fo le yaso. Ele ia se le mafakia. Kako ke mafakia. Pajalo batu tado pokalambe ya olepa Malaysia good morning. Palepa to mata fatalo fatu nei Taeao malor si fomanuia. Silinta fatalo fatu malor si fomanuia talo falava titia le mafuta atu tama ya ngaloma eliuta. Tunu mafono fitsu maliva tau sanga neilo na soifua nei woi kalo fai. Kala estete ya alofa atu tua a. Lofa le tua te fa popo ni stau sanga stele manisi ya se tele ma sina se tele mo ia awa ia le fianga iai ia male tau singa fo le ainga la tau pitu maliva tau sanga tama tele ni tau sanga fa ele li ia te oe ngaloma eliuta ia talo na ma familianga na po kala me Fiafia mai te tia mo oe manu ia tele lo se fua ia feular ke koi ular ke koi ma ba se ke kuser ko inga felanga me alof kai mingi ele ka kawang keke kawar ke kus maru lo se fu tama ngaloma bisiara fatalo fatu nei Taeao malor se fu manuia tola foa matalili tui maunga malor se fu manuia kalo fa ya ko la foa polonga fia mo se ha se fa fing Jadi, malah nganga le su mai ia. Jina fo mo fa mai le matua mana ia le la ine Brisbane. Dai fa le kui oi ia wo ka fio la. Kaya yo kon ngai fa le kui. Ia mo le tele nei vai ngal Taeao fa solo per diso tatu fa Fiafia musika mo tau. Ia wa fo le maftu le tatu wa tno.
It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. Matau te whaia ni fo auroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. O ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. A whaia te lei whaongaina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai olo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhaia le tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki i Samoa. Whawhainga o fia sa onga o so se whaalavelave. Tutongi le pili o moli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mo lau vainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market. Mo so o se whaamoemoe mo ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw!
mawhai o le aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Malu City. O kalame leimo o e talo falava. O le tangata o iei le mawhau ma ua tu atulo na loto. Le whai au se swinga ina ia whapau pauna. Ona ua te tau ona ola le lei le soifua malolo ina o le tino. O le moni, le whaingo fie le wha tino ina o le swinga. O le amata ina o se wha malo se tino. Ai mei se lava li tu leo o mea tau mafa. Le wha tau ina o mea tau mafa i le toi wha le lei o le soifua malolo ina wha le tino o le tangata. E whaisi na whainga tau lo na swinga. Tā tau te mau tino ai. O le mafu angan mumretasi lea, ua mamai ai le to telo tangata pei o na whautua ina mai pēa ma longo mai pēa e le au whainga ruenga a le soifua malolo ina. E hafo mai i le lei o mea tau mafa po le sauninga o mea tau mafa. Po le tā pena ma le sauniuninga o mea tau mafa. Ia ma le so ona tau mafa, ua te tupu mai ai wha mai. Yo tātou i tu tino e pei ona wa iei nei wha mai o le mai fatu o le suka o le kanesa ia ma le tele o isi wha mai ese wa awhi ai tangata o le laulangi ai mai se lawa tangata Pasifika. O le muni e uina le whaingo fie o le wha tino ina le swinga lea i le wha le lei o lau soifua malolo ina ai o se i unga le lei tele pe atu mau ai ma loto i ai ia wha taunu uina. Awa e ui ina māneia le lolo me ai o loo Fiafia iai. Ai ia sila fia ma i loa le lei. O loo ui mai ai i nā awala e nofo polongai i le olanga atoa. Na whaktra ngisi ma walau atu whanau ngā Israelu i le atua. Wa le la vano fo polonga i tonu ai kupito. Nā luatu mose ma le whaau le atua. Ai whaasanga ha e tangata e Peru. Whetu uma whai ma su e le pule malosia mose. O le moni maulea na tua fo i tangata e Peru i le manawa. A tau whaitau le lei i mala iwa, malona whaatino ina. O le whaaleanga ina lea e le tua le tamau a ingo ai kupito. O se ata, i le ngata i ai kupito, a o tangata e Peru, ia lato i loa o le tasi leo tupua o lo ta ofi to tonu o lato loto. Tātou mana tua ina wa uma le sami ula ula. O atu le nuo Israel le whanua e ta ua o mara. Ua fia feinu. Ai maua le vai eli ai o ona. O na tangisi lea mawhai mose mwhai atu. Toi ave mātou ai kupito e tusa lava pe polonga ai suama lia vai. Ina ua le eini me ai le toafa. Na whai ane me whetangisi a mose awe. Ana mātou no nofo lava ai kupito le sua malio me leni ma mea ai lanu ese. Toe ave mātou mātou te oti ai kupito. A tu se isi whaupunga e sili lava le oti le polonga ai kupito. Ai tumu ai le manawa. O tono lo to tele tangata whapena ai le nation turi. Wa le mawhai o na talia le swinga. Ma le whaalo tanga ona o le sua malio mea ai o le tino. Pia whaolaina lo tino. Ia usu sta i le fo mai. E le whaingo fie le sui o le pani keke, ma le keke i le apu. E le whaingo fie le sui mai o le pi supa lo lolo i le sa laki ka pisi. Ai o le pumoni, e le leilea ma loi soi fua maloloina. Na whaolaina le nua Israelu, ina ua sta i a fasi le maa moe ma ai, ma sausa wina le toto i pou o whaititoa. E le o ai le sala i le tangata pei ona o i ai kupito le mala e lona sefuru. Na a mata mai le loto o ane i le manawa le swinga o loto tangata e Peru. Lea na tali ai le toto e whaasa oina mai ai. O whea i eilo loto le na yaso. Tarosia e lo le manawa. A whai o tama whai e whai se swinga fau i a ola malolo i nai oe. Tuma wai, wa e manuia lava lona taunu unga. Ia whapena fwoi lo wola whaalenganga. Talia le tino ma le toto le tamai maa moea le atua na whasia e manga loaianga sala o Yesu Keriso lava lea. Ma mana tua, ele lei mo oe.
o le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awina atu maawina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi pala auno le ese tatupu funeral directors i le lua ono lua tolu fitu lua ono lua tolu fitu pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Malu City. le kalesia betisi mai malai loa o le pese whaingoina Taeao ia Yesu. Ko kalama whaingoina le lei mo oe nei Taeao a orona autu swinga. I o e whamai atu aile nei po kalame le Taeao o le pese whaimai Taeao ia Yesu. Ia o le oa ileli. A le o ileli e le mo se swinga folk. Ia whape tatu tino nofo nei ma tatu tango fia tatu e sui tatu. Pai se swinga. E alo rua koe fo ia le mea tuai. Ale mana ia tatu o ileli.
Oi se swinga fomo nei tu sanga. Te bela wati lo toe ono minute talo le tula sfuma lua. Tali tula sfuma lua. Ea on tatu se et foile. Toe fasala wina yo tatu tala ia mai Samoa pe ona iai. Ia le tau tua malunanga. Ale fionga ngal mana tu mlevao tipi au tanga vaya. Uma lo tatu tala fo ia na se elo tatu fatata nanga ma sunga sasa skelu ia ole mega kasa mo tatu tu atu fulua fatata nanga ma sunga ya oia ma sunga ya tungsia oi se sia tungsia la le sa ngi pe ate ali tu la se fulma lo le so la tu tatu nanga ma tatu mega kasa ia fa malo tatu atunu malo fa malo losi la fola tatu se atu le tula awa ia le fianga le atunu malo longa ia po tau maftanga vai ainga foi pe ona ile nei as freile ua fa ilo mai lo official tine mu ma fa la tupu fa force fire and emergency New Zealand ole a lenga lo lue mo le tasi le tula su tine mu mai le se fulu lua nga ile tasi le woli ole a so freile a so ivo January ona ole tula nga ole ava ia ile fa tuai ona talia to su yo le ofisa vala awe o mai o le fautuanga mo le totele ia fai tete ona fa tino ni vaenga e ono tula i mai ai ni mu tautua nanga se senga o mea taubafa ia awale tula fo ia mana tua a fai e tula i mai se mu ia vavelu ese mai le fale ma vili le tasi a se siane le tula o le fire and emergency.nz moni fa mtalanga e tusa i manei fuafuanga Beta Drive Doctors i le taulanga fa tau i mangele fa pia manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e fa tino e foi ma tuipui o le fana witi o tuipui le COVID is flu river mo la to is flu on tausanga malunga atu fa pe ma tuipui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so no e fa tino ai nei au nanga ofisa fo mai mangele i taftafane on McDonald amanrewa i taftafane on falitusi po le public library Beta Drive Doctors Clinics E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na faavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E faonga inae ngana le Pacifica I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le foi numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, polo university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu. Poi loe mawhai ona whaongara o Q7 e whai ma te pause moro whare mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e mawhai ona tato sosoina o nisi a wala I whare tupe sese a tonu e whetau I tūlanga o roolanga timinei. On mata o nanga I Supreme Mortgages, mato te fisosoani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Para o mai au Sam I le orua tasi o varutasi toruiva varutasi pe emaili mai I a sam@suprememortgages.co.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Sai mi umai te alu ai tu
mangi sa oto ifo e taufa angalo letinga ofiangai letele oaso Mawhaiuna awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ala ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whātalofo e lo tātou watunu o tātou mafuta, whai unga o le vai aso mō le nei tau sanga fau, tau alunga o le ngā ruenga, usi mai al whafonga. O le tausanga nei rua o lua ono o wha moe wha tino ai le fuanga o wha ilo e te tai o le malo. O le te tala ina leo se ofisa o le malo Samoa, i te tonu o le atunu o Israelu. O sanga wha mautu lea fuanga, i se tasi o saunuanga le fionga i le pāle mia i le vaya so nei lava. E peona sa a wai le sauninga le mafutanga te talo mo Israelu. Na wha ali ai le sunga la aulia le mali atoa, le uatea polata i vaufosi. O le aio Jerusalema, o le awhatu wailea ofisa o le tātou malo. Yesterday, I instruct our foreign affairs to start preparation to open an office of Samoa in Jerusalem this year. And yesterday was the first time I officially announced during our conference up there in the Fontetalo Tato Malo. And I know for a fact I wish to congratulate my partner Prime Minister Hitiredi Rampuka. Please pass on my best regards for him. It was an honor to have elder Prime Minister like him, maturity and very respectfully in your community, and congratulate for pave the way for Samoa to be Fiji to be in Jerusalem first. O se vaenga o le saunuanga le fionga le pāle mia o le tātou utunu, i le mafutanga te talo mo Israelu, o se tonga whaavao malo, o lo au fiai ma Samoa. O isi atunu o le Pasifika o iei o lātou ofisa i lea atunu i se sae tu tonu, o Papua New Guinea ma Fiji. O Fiji na te tala i le tausanga le te neilona ofisa Ampasa, i le ai o Jerusalema, i le tūlata ai i le whae unga o le tausanga umawai, e peona sa malanga i ai le pāle mia o lea malo, e te tala ma whaafedo i ai le pāle mia o lea tino. Mo Samoa se tasi leo fuafuanga i to tele i la tau, wa whae loa lo lātou langalongoina, o le iei leo se ofisa o le malo Samoa, i lea vaenga o le lalolangi. Wa lima nei aso o tau wala au le mtanga aluenga o le soifua malolo ina i tangata o le tātou utunu. E o fuatu ni toto mo ngā se tinga ina i se tūlanga whana tinati. O lo wha iloa le mtanga aluenga i lana upenga ta wha ilangi. O le asong fua le vaya sune ina amata tāpā aida visoa soni atu o le tunu. Ini toto e tui mo ia ngase. O lo tau fia mo tonga fitinga. O nā o tangata i le vāle sifuru varu le ono sifuru lima tau sanga le mātutua. E mawhai o no foina toto. Ae e te tau una lea fia ni mai tu mau e pe o le suka, toto mawalunga, maisela, po ngā ngase o le fatu. E o lava fo i tangata na inu ava malosi le luas fulfai tu la utonai. Fa pea tina ma i tanga matina o iei pepe o le mātutua, i le lima tausanga, e le mawhai o na tui o lantu toto. O whalia mtanga aluenga le soifua malolo ina i se ripoti. O le whai titi o peina toto wha leo mo ngase, ai ua mawalunga le tūlanga mana mia, o le mafuanga leo le tapa i le atunu e fesoa soni atu mo ni peina toto. O le toto le tu aingo le o lo pito sili o na mana mia. O le to lima sfuluivo tangata o tau fia ona o so whainga leo le ana mawai, fuala u whaasaino le aisama le maruana. O niso i nā tau lo whai doa i lunga lo penga ta whai langi am tanga aluenga leo. Whale pui ma le toe fua ta ina, e mai le fio anga o mota. O whai loa i se matai o le nuu, o ia fo i leo lo tau veina le tofi whai pule o le tu malo vai maunga lua. Le to whale na tai Victor ta mapua.
Wa uma o na savalia le komiti le nuu ainga o ia tangata o loo molia, i le a afia I fuala au whaasaina, ma ua whaailoa I aile whaasalanga I se furu afe tā la, ato ai ma le tafi ese ma le nuu, pe a wha mao nia o lātou morianga I lumo o le whaam sinonga. Wa whaailoa mai e lea matai o loo whaia pea sa I ringa, po o ia tangata e mairo lātou fioanga po nisi o loo nofo, ini ainga o le nuu. O le masina fau o whea puali, e tūtula I ai le whaam sinonga māua lunga I lātou uma o moria, I sori tū la fono tau fuala au whaasaina le ana tāo fia, ina ua mai au sa whainga leo leo le masina le te nei, whapea o sa whainga I le vai asa ua mawai. O le asa whaine mua le nei o le masina a matala nei tau sanga faudu o luono, o lo tūmutu moai le fio anga o sa anapu I le tū malo sa fata, I le whaafotu tupu o le sua whasao o le anapu, lea ua whae atu I se tasi o suri tamai tai, le fionga ia seve te I fui mono. A ulumana I le whaafotu tupu le nei aso Friday Samoa, o le stofi na whai ai le sauni ngā lotu, I le malu le ekalesia whaapaputonga Kerisiano Samoa I Sanapu, e whaapa I ai le whaanofo o le suafa anapu. O le whamoe o tau nuu, o le lau leo le soifua, e whaatalo whaatul pa iyo, o sa sao nei, lau sunga il Fiafia ngainga, lau sunga il taitani, e mai se le au whaingarwinga pa ia le atua, a malo whaftai. O te awhailo I atu I le paiatelo le tato nuu, la fio ai o le aing satun fono, ia e mai se le whale upolu, pa ia lava leo le fio anapu, ma le tolima, lo fio ngal maupu o le tuia ana, pa le tolu, le ingoa matua, ainga I lua. Whaftai, lo tau whamamalu, ele le yaso. E manatu, ele o le tangata, a tau manatu ele mamalu le tato nuu, o le afuanga lea. Whaftai tele. O te whaftai atui, pa ia o sio matou ainga, pe lau tau to finga. Wai ule filinga, o tau tusia ao, I lo ufata wa, o te tausia o le tato ainga, ia mai se o le tato nu whaftai, lau fionga leota, fionga le whasala uto le ainga satum fono, whaftai, I lau tofa, whaftai pa I o le tato ainga. Whaftai I uso, matua ngale, a mai se lau fionga le tatai fono. Whaftai le, angale, whaftai talo. Na Yusuf tuangale hafio mamai ona ole mai tawina ol famoi moi ole o tanu whaftai tel talo wa fua ile so pe lava ole mawhai o na tofa mai o na yo wai ngausam tuangane o lo whafonga mai haftai tele ila auto talo. Le fionga anapu te I sana saunuanga I le sauninga na whaapa I ai le suafa matai, wa se ei nei. Na whiriwhiria le fionga anapu seve te I fui mono, I le tofi whaipule o safa tatasi, I le pano ta tele ia au kuso le tausanga umawae. Ai peo na si le fia na solo ia le whaam sinonga, lona tofi, ona morianga na whaam maunia le whaam sinonga, morianga lea mafua mai, I se tangi tau palota. Manuia le wha unga le vai aso, soifua. Ta lofa lava, o le si ufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. E lau whafonga le tātou tunu le nei a oli le toi whasalawina o tātou tala I mai Samoa. Pe ona iei le tau alunga le tau tuama le unanga le whionga ngalman mo tātou le nei vai aso. E ala le oto ina mai leo me le tupu I tono le tātou tunu. Ia, tele vaenga tāua, tele foi vaenga o tātou loa. Me o tupu I tono le tātou tunu e ala le tau tua le foi te mali. Ia le sui le vile Samoa le whapenalo na tau longolongo pea mo tātou. Awa te pole pe fa pe nei te ua e wa misi at o ia le to winatu tatu tala nei yo.
tala le tulai fitu le fefena nei o te mulimuli na le pas o le fitu a fefena nei te awina atua ile o tatu tala ia pe ona ile so ona te mole le sifa ponga ile asonga fua tala le tulai valu ia o le tatu te o mai fo ile tatu te whalongolongo ile tau tumla unanga le fianga ngal mana ia o nei vanga na te whailo atu mo le whafonga le tatu wa tunu se mai nisi o tatu walanga upu a wafo di mafta mai le atu nei vanga le oli tau fo i o tatu walanga upu o maui e mwhaio na watu i ante o te manino ai i le mafu anga ai maisi ai o lona whaonga ina o le tau tumla unanga a le tofa yasi awa E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tofā manino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitaumuli le atunu. E putu a ululau a e panga lea e tutulu le fale. So o se fausanga o se fale Samoa, o se tasi lea o vaenga tāua tele. Awa o le lau, o le malu lea o le fale. A ato la le fale, e te tau o na putu le ululau ai awa fo'i nei putu tele. Awa e le ngata ina mante i tū le ululau, ai le lei fo'i o na sila i le si ulau. O le so ona putu o le ululau, e fefete ai lunga le si ulau, o na whaingo fie lea i le sua vai po o timunga, o na ulu matutulu ai le fale. E whaawinga nei upu, i se mafutanga se ainga, po le kalesia, po so se whalapo tonga lava. O se malienga ma se mea le lei wa au tasi iai. Pangalea, e iai a se vaenga e sala ese. E ese fo i o lantou fina ngalo ma o lantou talitonunga, e le fia ngalu lue fatasi, ma le mea ua fuli tasi iai, le ainga po le mafutanga. Pangalea le tanto mafutanga e putu a ululau a e tutulu le fale. Ma naia le tilo i tutonu, ai a o maiti munga ma soleanga, ua tutulu, ia manuia lau whaasausaunga Samoa. E as for tolu minuto tere le chulas football lua pe ona masani ai tanto le nei fo ia oli o le tele o oli o tatu fa fianga musika se fe floi awa fo fianga le tatu wa tunu i tomo ftanga vai enga awani ngali ante oi ona e asi ane ila unanga matou tua le sunga ia tong sia o le omega castle na fo i lo pisi ia le nei oli wala wan telefone o lo tasi fa fi tuolo ni fatasi o lo tasi fa fi tuolo ni fatasi o le oiva lua fitu ni mavalu tasi lua fitu ni mavalu tasi lua se lau Kevin T. Strive na i Malu kau o lo iere tau tupa luranga ale sunga tong sia siane ai i le sofa te se mo le whaingola vaiaso e te tara lava tong sia se pa ia le aso to nai te wala fatu po kalabe le Fiafia mai mo to uma lava sa mo le tunu pele o ma futa mai le nei fo iaso ma lol folau ma lo fo sai tiu te manga luenga lo fenga iai ma losi le fua manta onanga ia tu totelo la tu mai malo longa mai nga luenga sa pisi le Taeao talo tu lo suma lo totelo la tu malo lo sfulu a fai tu la ai foi la ni so la tu le malo lo e ni so la tu le malo lo wakua pisi do fa to a malo lo no la tala te manaba ya malo fa malo fo ya
ia si mesi don kau do fa malo malo long sa vita vale fa malo anti auto vita vale ne ia oli vita vale umala vai lunga la tele o manga kua ia le ko inga ngamalanga fa malo ilang afka abat alu ko inga malo le foi ele afka abat ia malo la verkap ko ia ko inga alu ka vale mamao yu kala manga le la ko inga sa due de leanga la wala kala ko inga malo le faudi malo sila ya kala le afka abat malo la vale sai malo foi le kap ko ia ko inga lu ka vale ko fa malo ko inga malo le fila fo yo au vai pensing mal va kauf kala le ka vale malo la vale sila malo foi le on sai vai mai ka el tapo inga tanga tala le au tafale ole foi ole au tafale ole fa malo ngai fai kanga fa ala makala ka vale ya fa pele malanga si me mau a malanga se me mau au le moi o nei au tafa ai do le ka vale me mau a ka ngulu mai o ka ngulu le manga mi le ka vale kala ngoa mana mi le ab ta vale me ta o le tala no ring la la manga o ye le ka vale ia e fa yak malo le ang sai malo le fera fo yo au vai pinsingi vai kauf vai dia ya o kusala war kedo o malanga e o mamau e ta vale to ina e o foi dis piccolo lomkua ya e pe ya au vai e pe o kinga piko singa malo lo si pe a ho nga mengi afka vale e fa malo ai ango folor ko inga o ka fa afka vale kinga e le va ka ngulu ko inga pesa o ya esa o vai badi la le uli afo fonga bel tatu want to know alma mala tena ri tua fa Fiafia nga musika se Fiafiloi wolo fati ati ole na mafuta mo tolo fale inga ai mo si ole na wa nga ia tu sa ole fale fa yele tomo tanga loli mai mo amedine asila umelewe Oli Yesu e moni ma vitoli na tue ile no beletania Maya saunudan awai sena te tautai mai ile sue ina uate baile ngalo e Mata o aliva ai le play sue momula Mai mo amadine asila umelewe Mai mo amadine asila umelewe ole tulina tuzia ole ya vai vili atoma vawe oli Yesu moni ma victoria na tu ile no peletania pamaya saule madan awai sena te tautai mai ile tue ina uate baile ngalo e matata o aliba ai le tai sua momula
Aukilanu, Sauta Oma, Amai, Yango, Eva, Metama, Lefola, Piste Sekio, Le Fadi, Aukilanu, Sauta Oma, Amai, Yango, Lefola, Piste Sekio, Le Fadi, Aukilanu, Sauta Oma, Amai, Yango. Se for a baleia, vai pensar ele falar assim. Vai ele falar assim, Fiafia, olha ele foi te beleoli. Eu olhei foi se tão bafitanga lá então lu mai ka música nga kasi você vai ngai yauli olhei foi se me ai e que ma onga ila du ela foi ngai se me ai olhei sereng oi koi kudi ole fale koi ai nga ko koi mai ele suponga po la nga lo check sei ko ko nga hani fa vivelang ka suponga ko nga po me kala mo wala ba mo fa vela nga kale va fa vela ai wa mafu ele le agula o texto wa maka nga ko mo le hani a fe male wo manga fa vela ka le va ya le ke manga vale liba mo ki wa mafu le ko ka nga mai ngole ka le mo ku ala le ia nga ngofo le ma fa solo ma fa nga le supo la le e ka wi le wala ko e sui lo ma vai le supo mo uma ango ko le mit fa sanga lo ma ko e sui ke la ko le mea fo wa e a wole no sele au ke po le la ye me e fale e mo mor kanga ka lo fa ia e alu e ma fa po le e se me sia ka fa nga wole ai ku se ke alu ki fenga luenga wa ke le lo fi ai me ai fo la kampangi ia a bore ma fa o lo ma fa fo le i lo fa sia ko konga ma sia fa na le fale le fa pero ma wa nge i pe fa fe po le am sia fa nga la ko ala isa a fu le fa si ai ka maiki ai le lo ma fa i ia le la ia le la usa like fa inga venga ia ai mas se foi lá tatu no fale ia e no fale foi lá e fo ape tu que alu e avisi me ai masia ka kau ko ngala finga venga mo ma fa nga ke ngofo ma e mo le lo fa ile uma mo le lo fa ile mo kusia po le lo fa wa fefek Wai ma won me ngale lo fa feke. Ele ai. Nga ka ole lo fa feke. O so le lo fa o disi fa o disi kwa oi. O so wai ma fa nga o su de Taeao nga lu disi me ai. Ku sa la le ka penga le lunch. Nga e alu la ia le o le finga lu. Ku so wa feke lo lo fa. Ku sa la o lo fa ala finga lu nga. Nga ka ole lo fa feke. Fa pere feke ia. Kango fese. Ai lo le e pe ko fa feke ba dia lo fa lo feke mai ai le feke e pe ko fa feke ba le la le ava o kai wa ki nga feke mai ale la vi o makbala iki ha o so pa e lava feke ki ya fa balo ati la tolo fe ngai manga se senga o kuka ngi oli le a fe la fa inga te mafuta mai ma e kuka se kuka mangongi o ka kai le fe yo a nga o kuka mangongi e fa e fai e sa urola le fale makwa i pole le kuka mangongi ma le tua foi tatu e amaka ko ka ko ainga pio ka ko ainga e mata tu e ka ko kuka pa ye ko le kuka mangongi ko ngi yang insai ngaluak manga pepa alua ko manga kapis o ka loki fivet ka ainga ko kong ai e kere ilo fai pe o lu ainga sa e amata tuai e la ko ko fa ainga wa kiri ai wa ka o mamanga o sidari e po sau marisi meanga ka ngi me mangongi mai ka ngoru ko kong le fa mangongi ngala le ko Kula ia malu mata ata malu fonga Fiafia. Tatou fu ia le fia ngai male saving o tangata ia e o atu fai fa atau. Fifiru o dili ia aka kangaka.
O le kanga la koe whaakaunga ki ke pua ke whamai ea, me masa kasapa suinga. Usa wale fia lu ese malwhawhenga ma le whare ainga, onga o le fia iau ala whau mo fōringa. O fōringa aka, wa whaako singa koe tangata. Vai ina le manga iau. Longa winga, e tāua ma le tau saafia, tāua le tau saafia ma le ata. Ala tu la tangata, ala tu whaatau, e la tu whesiri atu. E fia le kawalau pleiti la le mo le sapasui, wha mo le mole ma le kale, ala whamai. E fase fulu. Ya lai kongi mal fase fulu. Pe wo uri mafau fau. Ko e kongi me malau akala lea. O lau fonga fia. Ko e kakao ma ile whaharima. Pa fai marikala le mau fau le kakale fai whaakau. Ia mai lase ka fase fulu lima pe marikala lima se fulu ngari. Ia wai wali si inga nunga lima se fulu kako i lou mata ata. Pa kide iru au le lei. Ide vevengi au ala fau. Ai malu la po le ingo mea i fai. Ai alu aku lol tangata fai whaatau ai laku e whai o lau wha ia o lau pupula ia o lau kalangoa e malo o ai le kanga fia fai whaatau o le a laku whai au mai angia ka kike pu ai whai mai fia e fia o le malo ai whai a o maka i oka ma le tua tātou e sevinga tangata ma tautuina le tunu o fōringa, o lo leo, o au me whai, ke kango e whaatou singa tu tangata fu ile i whai whaatau. Laku kangaka fu ile. Me ngaka pankeke nga se kor se fulu, ava kun kama i pankeke. Me ngaka pankeke nga se du se fulu, ava kun wi timiti pankeke. La lau ka wo so le kale o kakayo nga whaako pankeke la i ko pankeke. Fa mai e fia fa mo mole ko ngi fa mo mai a ka pankeke nga se du se fulu ya mai o ia okay fa tale mai fa mo ya mo le wale pe ngangau ka ngangau le ki kilo voice ya wo fa malo io ngai ku ala lo afu ile ka ku ke duar me ka nga fai mas eu aka wa se wa ka aka kalo le lima lo fe do i mal pace de ka Ya pisa coisa usa ia funga mua. Filho ha idilei, filho idilei mal ka puru mal ka kopis. Ngai malanga ila ia dia. E kala ngo ku foi ai. O kolu au puru la ai. Le fa ko ake suka si va ver kaya. E ke kango fa to singa de tangata au le fa ainga. Ya ngai fia la le fa mai e se le si kengera le se le si kamala le fa ngo o kanga. Usa e ole kala moi ale ui mai dale ko mai o ka fia fa ka de malo makau ia la o vai dale fa ngo o lo makau varia fa me malo fa vai de voice ole u fa mafa fa vai de voice una lo fai fatalo faccio de vai ngala uni fatasi mai de manuela AJ tu ya tua fatalo faccio ne vai ngala ole aso malo fatel ma mai Stacy fatalo faccio malo fatel ma mai lunga tatu tua mene fatalo fati a mene alumale fatasi mai nai America Samoa you tune lay fly up to the sun. I can feel the morning sunlight. I can smell the new moon hay. I can hear God's voices calling on my golden skylight way. Una paloma blanca
Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Ua mawhai nei o na whaata want to top up ale Digicel I lunga o le upenga ta whailangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa. Tonga Fiti mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo i o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aise au top up ale Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa. Tonga Fiti Vanuatu. Morisi whamtalanga wala au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. E te manae maua se luma na manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au onanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia o ngā. I le tau sanga lua o loa whāna maua lunga I le whai numera o alonga whāna wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma o silia ma le se funu 5 tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au putau whi malanga inga. E awhia ima ta au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi 5 tasi, o 5. Na alofa Samoa, wa ule nei o kasu ti alu, a wale suia le ngila ua ule kio. A eva mai I le se furu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Yo e sa o le lewa matua vevela laba. Te luas fulmal tasi minuta talo le tula tasi. Alofa tia slip of ruin ma alofa tali maftamai. Mala Yosefa yo esa o le voice ale metau. Awal fa malo e fa vai. Ia mana tu fo vai termine o tali file mo le ese nai le ta pe fa pe fo nei te wa fa ia tu tali malo mai sis. Fa vai lo e voice. Lo voice ala lea. Ele fai ngona vai aso. Mai al tatu fa Fiafia tali mai Leonisi o tatu fa linga. On a time of faith.
Ia, Fiafia mo le tātou tunu le nei uli, eva. Pacific Love pele whaafonga ba iai nisi nao tātou musika mo tātou le nei fo iaso. Ia o pese ia e tātou te manatua ai te mi whapene Samoa. Kama fo ila lea leo tu e whamawai ma inga la tu e tali umai le to telo ila tau. Nā malanga tu Samoa le whainga le tau sang. Whaingo fie iana wheilua. Whaingo fie fo iana mafuta. Whaingo fie na tala noa ma whaasoa i teimi sa malanga tua. A le teimi la nei wa whainga tāna tu e whamawai. Ai sea? Ia wa fo ilea la tu e tali umai le whainga malanga. Ia tunu olono pia iai. No fo i la tau i Samoa, ia awale tau se ino ainga. O le whaptai ai awanoa, fo i malanga i tātou ainga i Samoa, ma mau awanoa i asi ai. E ei nisi o le tātou watinu. E po lea malea. A o i aso whainga tau sanga. Tinganga, e mai sa matua. E tingana whai atu ia whanau, fo i lea e fia e te tau ono e malanga isi atunu o e tafa aina nau ale loto le matua e fia aru Samoa ia o langona la matua te tai atu e malana whanau a iei vahenga mana ia no tilo mo wawa ia i loto i o matua te tai whanau na whanau nei si ave se i tilo ma wawa ai ia il whaatino ino fui o ngā ruenga Samoa la tou ia ma ave tamai ti se wawa ai le mena te tupu e ai. Ia wawa ai le o langa sa ola e ai. Ole mawhau whau ma le manatu na. Ole matua lai manao e ave lana tama. Ave lana whanau Samoa. Ave se tilo le mena polonga e ai. Ave se wawa ai le mena tau mawhai ai le o langa. Avela na whanau si manta i le whaingo whi au Samoa, ma tā ngofi e whai au wha Samoa. Si e lātou lua ai le whainga tāo le o langa sa iai. O ia wala upale ta pisai tātou mātua, amu ia o tōna nei vai teimi. Amu ia o tōna nei vai teimi o tō o mai wa whaingo fie, ia wa maua tupe, le leito wa onga, whi oa i ta vale, le lei ngā ruenga. O le ala e tau wha matala le matua. Le ala e tau wha matala le matua, i lana whanau. Al vaenga pito silo na taua. O le abelo i Samoa i mātua. O latu whana. Se ia whaamata mata. Ma whaatino tilo. Ma se i tā ngofi e whaatino. Le mea le na whaasoa atua i mātua. O le taua. O le tele la nao ni si o mātua. E fia latu e o Samoa. E o Samoa li mena. O tele fu i lau tātou. Ai mai se tang mamiti na mātua. O la wau Samoa no foi. Lau malanga i Samoa lo foi. Ona, ele mawhauna ve sea. I o lātou mawhauwhau. Ia le whaasino manga ma le tupuanga. A iai la ni so mātua. E atu Samoa. So le malo losi yo. Malo losi to ina malo matua i Samoa. Ele mamai. Ai au maingi. So e ke wako e ka oko asi koe inga. Ka oko silo o matua. Ia le mele mamafa le mafaf. Ai au lo i Samoa. Pake ko mai o. Ia, wakua la aki o. Au ni. Ia e se fo la tau langona. Alu me pitusili le na taua. Ole taua le mana o le tamamu tina i fio Samoa. Ai watu i malwhanau. Se i whaatilo ma whaamata le mea na iai. Pe wa o se tala fo ila le taua vaianga ia o no le telo vaianga nasi. Asi e tatu ainga ma tatu matua. Fio oa na nau o latu loto. Fio i Samoa asi a inga ma wawa ai ia meo loo na tupunga e ai, mano nofo e ai, ma tau amata matai leo langa la tau. Ia, wha malo wha tai. O tele fo ilalo a tō leo te telu mai whinga malanga. Liu mai mara Fiafia i le lofo le lii. Wha malo ti ante au tau. Kata leia le wha mai nā i kananta. Wha talo whatu tātu pokalame malo se fumanuia. Te tele le mafta mai. Ya, di sila wa tatu e vanga mtatu musika so fie filoi. Ta pena tuari tatu watinu to tari watu ila tu tiu te manga luenga ole nei fo yaso. Talo falava o le siu fonga le nei Samoa le Radio Samoa. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness.
Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. O le lava vai le whanau no whawhale le taimi o tuwa. Mana mia se no fuanga I Fiafia I le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga mata o tia I le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alunga ese mo le whanau. Tanga I maleofo I le Dinosaur Gully. Titia I le Express Train. Mamatamata I le Animal Park. Masau wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane ingalo le Crystal Mine Museum. Matamo fiele aso mo le ainga ato. Le Crystal Mountain, Valusfulu, Candia Road, Swanson, Okilani. PSIasi I le crystalmountain.co.nz. Maruia le tausanga fau Samoa, e Fiafia I toi whai loan tu o lewa toi amatalia le stala mo le tātou wā onga tuspa ia le Auckland Pacific Bible College mo le dei tausanga. Talia so se tasi se fuluwalu tausanga nga ilunga so se ekalesia e ta tala le avanoa e ta pena I lo so I fua a wale fōlaunga I le dei tausanga. Toa tusi tolu 7th Avenue I Papa Toi Toi. Morisi whamtalanga wala au le olua tasi o lua lima tolu ono tolu lima valu. Olua tasi o lua lima tolu ono tolu lima valu. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai ma te pause moro whare mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e mawhai o na tato sosoina o nisi a wala I whare tupe e sese a tonu e whetau I maritūlanga o roolanga timi nei. O na mata o nanga I Supreme Mortgages, mata o te whesoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Wala o mai au Sam I le orua tasi o valutasi toluiva valutasi pe emaili mai I a sam@suprememortgages.co.nz. Eva mai pea I the radio kasi lima I wakolu amo. Au ngā tele sunga mo Lui tau mo le aso. Liliu e Yesu le vai e fai mauaina. Jesus changes the water into wine. Ioane lona mata upu e lua a olona foi upu e fitu. Ua fetalai atu Yesu ia te ilato. Ina faatu tumu ia o vai isua vai. O na lātou whaatūtumu ina lea, ua o lava I lau. Liliu e Yesu le vai e whai mauaina. Jesus changes the water into wine. O le liliu ina e Yesu o le vai e whai mauaina. O se tasi lea o ulu wa I whaailonga. Na ia whaatino ina e tusa maletala a Ioane. Ua tali tonu ai le au soo ina ua vaava ai. I le mana ma le pule o loo ia Yesu. Na sila fia le leifo I le tina o Yesu, le mana ma le pule faatino lea o loo ia Yesu. O le mafua anga lea na ia whaia tua ia Yesu. Yesu ua uma le waina. Ona liliu lea e Yesu, o le suavai, e whai mauaina. Samoa e, o a mea ua whaale tonu I la tātou savalinga, I le neiva enga o le tausanga. O a mea ua mātanga,
O a fo I mea ua lelelei. A o a mea ua tātou mawhati ai. Tauna ia tātou iloa. E ia Yesu le mana male pule. Na te li liu ai. Lo tātou mawhatia. E avea ma Fiafia. Li liu mea ua lelelei. Ina ia lelei. Li liu mea ua matanga. Ina ia matangofie. Li liu mea ua whaaleton. Ina ia matangofie. Samoa. Na o Yesu. E iai le mana male pule. Na te li liu ai. Mea ina ia matangofie. Na o Yesu. Ele lei ai lo tato waso. Na o Yesu. Ele lei ai lau whainga malo. Na o Yesu. Ele lei ai lau ekalesia. Whai mai Maria ya Yesu. Ua umale waina. Na li liu ai e Yesu. Le lava o le waina. I le whaamali eina. Samoai. Na o Yesu. E malie ai o tātou manao. I mea le lei umalava. O loo ya Yesu. Le mana male pule. E li liu ai mea ua whaaleton. Mea ua lelelei. I mea matangofie. Ma mea tātou te fiafiai. Tātou te taro. Lea tu ai. La ua fio e li liu mea ua leanga. Ina ia lelei mo I mātou. Na o la ua fio. E lelei ai o mātou waso. Tātou ia mala ua fio I lene yaso. I a mātou fe au. Ma a mātou ngā luenga. E tonu malelei ai mea umma. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atua I nei. Amene. Fiafia, o Yesu apata simai. Popoli atuia iluma, whaafetai malevinga. Onole alofa, mata utia le atua le tama. Epe yola sono yata vita, iluma ole mawao akile te paya me asili, mama numalo aile ali. Ia patili mama ese e mai lausina. E matango pie lato ua paola ina. Wasuia nei ole olana, wasipa nei paleanga. Wa o Fiafia, Yesu ilau paola tanga. Epe yo la pongo ya kalatia, ya fama lolosi, Malu epe amale Fiafia. Ia tu atu lautale.
tua uma vai alo tato wali na vai atu ile au mea mamae ia tau tua nale nei ia tala ile tala lelei lela lolangi uma matangata ia pa lelei ia pa tili mama ese e mai lau sina e matango pie la tua pa ola ina wasuia nei ole ola wasipa nei pa ale anga wa o Fiafia Yesu ilau pa ola tana ia patili mama ese e mai lau sima e matango pie la tua pa ola ina wasuia nei ole ola wasipa nei pa ale anga wa o Fiafia Yesu ilau pa ola tana wa o Fiafia Yesu ilau pa ola tana wa o Fiafia Yesu ilau pa ola tana Ya siu fonga bali al sunga pida grai channel rei foi taima le oli ua fa mai atu le pokalame lu tau mo oe ia le rei foi ya so mortal tulunga of so sonia tu na pokalame fa le nganga ya anti oe ya so sani foi ya tia butato umalava ia le lu tau ole nei foi ya fa le tau lunga al pokalame mo tato la tu moris fo ponga i le vai as folo na sa fua tai tai tu to se fua ia maso matu ola to e fa wa fo le ni pokalame tau mo tato umalava. Update ongoing uncertainty about what information's been compromised in the Manage My Health cyber breach and what it could one day be used for. The College of GPs says the breach, for the most part, doesn't include lab results, prescriptions or GP notes, but involves inward letters from specialist appointments. But Mike, one of the people whose information was compromised, says he's worried about how cyber criminals could use the information they have. When you're trying to do, like, what are the security checks? What's your full name? What's your address? What's your date of birth? Well, actually, possibly they have all those things now. The question still lingers around whether Donald Trump will use force to take over Greenland. White House officials have shared that Trump's in talks with his national security team about how the US might purchase the territory, strategically located between Europe and North America. They've also refused to rule out a military invasion. CNN correspondent Nick Robertson says in last year's polls, only 6% of Greenlanders said they wanted Trump to take over. Although a lot of people here do want independence, maybe as many as 80%, they're not rushing towards it. We're talking about decades, and they're certainly not looking at the United States, maybe Iceland, maybe Norway. Two men stranded on a drifting jet ski off the Taranaki coast have been rescued. They were off the New Plymouth Airport coast after the anchor line was pulled into the craft's intake, damaging the motor and leaving them drifting. Search and rescue spokesman Constable David Bentley says the pair had drifted a considerable distance and were very lucky. He says although they did everything right with two forms of communication and life jackets, this is a strong reminder that conditions can change quickly. A deep magnitude 5.4 earthquake in South Taranaki rattled people across central New Zealand this morning. The light quake around 9 o'clock hit 10 kilometres southwest of Waverley at a depth of 106 kilometres. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, a glass half full review from Liverpool gaffer Arne Slot after a goalless draw away to Arsenal in football's Premier League. Neither the defending champs or the league leaders were able to find the back of the net at the Emirates Stadium in
London. Slot says while Arsenal dominated the first half, he feels the second half was largely in Liverpool's favour. Arsenal's lead extends to 6 points from Manchester City. England cricket captain Ben Stokes is backing his coach Brendan McCullum as pressure comes on to take more direction from above after the Ashes defeat. There are suggestions from English media that McCullum could be told by the England Cricket Board how to operate the side moving forward after the 4-1 loss. Stokes says everyone has an opinion, but he and McCullum have the right experience. That's sport. Hey, hey! Ai lo ngai pule ma fa Fiafia mo tan tole nei tai nei fo ya oli. 10 minutos tele July tas.
Tala fo juna tia jole ngala Britania. Pale fa fonga ma ia ile nei fo ia huli. Pa malotia John Petello fa tele ma to ilungo datu tutua. So tali watu le tulu tu bangalu ngalo to toy fa malo watu le on sa. Malo fa malo lo si ngi yas falai. Ya wo uma fo ile Friday. Wa lu pasi male after Friday wa kers malua. Le o tatu wo ya tas. Ai dale manga ye kele momolo final. Vai le mana ye te lo final le yas. Ia ke finga wa oi mo le mo oi malu ai. Ile fa pe final oi ai aveles e manuia le ai ke final wa oi e manuia ya oi malu ai. Se vai decide o tatu fa ngalo tonu mai lungo tatu po kala menei te melaso. Awane ngale at oi a fa pel na te balanga Samoa awa te aluma ave ia misela. Poi e pele a oi ya oi wai pitonu na te yai na ia te wa pesian fa mai. Ia ai tau ona fa mauti no le lei ona fai lo tu poi ai te le malangatu ile tatu watunu nei te wa aluma ave fa mai. Ai le lei alu mingoi ana wa uman fai lo siaki eleisi leise misela o e mawai. Sia neloa ile info.health.nz/book. Ia vaccine pe talanoane ise fale talavai o la tane. O faptone ia le casa pets and appliances o lo fanga solo setting for o le fabric no for tolu. Mon for singles e lua mai leva tala ile mayaso. Moenga queen size mai le fitu tala ile vayaso o le iPhone small tolu se fulima tala ile vayaso. O le smart TV 55 inisi tele na se fulima tala ile vayaso. Afia ne lo ile 555 great South Road ina I Otahuhu. Paul le tolu fituiva great North Road ina I Henderson. Telefoni ole over selau lua lima fambalu. Over selau lua lima fambalu. O miane numero lua e valau mo Otahuhu. Ai o miane lautasi ia mo Henderson pe a e vil telefoni na. Pai lo ia na e fa fonga datu leiti o Samoa. Ele le fa salaunga e mo wai se me alofa mo oe. Awale misi al tatu tusi le alva filfili mal tatu tusi al songa tusi na lua matua mana ia e tele le ol nganga al tatu watino lo it tonu ai fai tau yai ona e tonu le tala le fai asia el tatu moila tu ia mana o kama online tatu tusi wala vava ia le shop radio samoa.co.nz o le tatu email na o le tatu online na fai ona o kama yai. Ai mo tatu la talta mai vala mo telefoni lua tasi lima iva tolu. Lua tasi lima iva tolu. Ia peti sa vale mai. Peti mai lau ta vale ile. Tolu pa tolu ono Hopewell Avenue in Manukau. Tawal tatu tusi fits futala. Pai ole aka ke pese a kwar ko kuse fikse fut. Ai si o mai fa e la fa pe kai lima se furu. O ka le lima ka fikse furu. Anga ko ke 50 mai ya. Yo, ma di ye ko lo ko wa 70 de mero ya ilo ko 50. Ke wo sa fa pe e la fa mo le e 50 o ma. O ma le 50. Wa fitu se fulu tatu tu si de wo ye tatu. I know you have another woman. Ya o na I falinga na tu mo le maftu mo le tatu wa no. Ai sau tusi le nal tatu wa filifili al tatu tusi al songa mo tatu patalo fatu po kala me tatu ia I telefo e kalesia o le kalesia le Assembly of God Church of Samoa le fela tu fontanga ina mangele o titilo atu le malanga mai ia niso la finga luenga le tu mai Australia o ila tu malanga mai inisi vaenga New Zealand nei ia fatasi ma tatu au fono mai Samoa te lope e inisi atu no o langi nei o le mawatu ia fatalo fatu poklame le ia te melauli ia te utou o lo fengai ma sunga fono la usu fono ia e mai se la to malava o lo au ai mai ale bia foi mane lo titulo to lo foi maniso poklame au talvo tasi le banga taua o poklame nei ia le lo fanga solo ia o lo ia le sao nei fana au talvo I te tono poklame e kalesia pe on fatinoina. Ia tu ala mo tatu avta vale fa mole tu tona ma olo sang le mo vai lo le sene tona fe wai ma avi
Ai alu lai sene te whelu ai maavi. Teimil nei, ia ua makua matua i ngā rurua leo la tau e taparo lai sene langa o leo te tino mo wawa ai. Iei la tu e maua e leo runga la wala. Ai rengi lai senge. Ia, ori mea hanga whai lai senge. O lo whelu ai maavi. O lo whelu ai maavi lo lai sene. Ai o nei whelu lai sene. Tu le whale e mata i li whale. Ia, alu maavi lo lai sene. A tapa mare leo a poloka a mo o el poloka pe Taeao fi fa fose e lunga la tele a o la e mo ala le sene ya fa malo to ile ne va ngala uli a to uma lava leo lo mafuto mai Wi-Fi mari la i ole nei fo yaso tale jule lua tale watu no fa salau se atu le afionga le atawa savea el hergen la vea Awal fa wa win al tu al beda sambal nei fa uli Y la cosa suena rap. Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. Y la cosa suena rap, 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 rap. Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. DJ. Dang.
you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Ya, luas puluh minit jalo te nei le tu la tasi lo se baliatu tatu dengan bertatu tua. Ya, ile audanga Masani Enterprise mo group mo tantou le nei fo ya oli. Ya, olo ye la tu Masani mo tantou. Lo fata siboi. Sunga ya kuso fia le mo tantou. Fata lo fatu balanga falalo kuso. Malo se fo mo ria le fo vai ngale so malo tua malo fo sai. Ya, malo fo tawatai. La utelenga titia. Ya, fata lo fatu male ang falalo. Ile nei fo tula le so malo so ipo. Yo via le li kuso le utatu ye le matanga le vayaso. Fa ingol di vayaso au tatu ye fo le matanga tau sanga. Uma mo mali atuari le tau sanga fo. Ya o mele e kilonga e watauna ta ilua so kisimasi lua so. E kuai le tuplanga po le tapenanga wa kuai ya. Iya. Ya o le akamai yang walinga a makanga e lu po le kisimasi. Ni kasi ale aso ye ke ala ye wa ya le vola tato o tulanga masani ole tulanga ole le ko usumalo sima. Mai mau panga pe alua kusoa te oso fa fo se imalonga tono tau sanga si krismas yo. Ya fo. Kau ikut gua mereka berarti Singapura mereka. Sei kau foi coisa suinga ia lá aku ni lo kama foi até se mai ya asa o lang songo ya ngale ma fo nga yang wali aku ma fo ki si masit ki kau sang ya aku foi wa umma esa o le ya ya le je mo ya me sino matau o te malo se fua so wala me se fo tatu o tinu la mtanga le tu sang ya fa fo tatu o tinu fa long atu lo falau manuel tau tu bla dangal tatu falta vale a mese lo tu tua ya la mtanga le tu sanga la fatu ya lo sunga le de vanga loli dangalo ye fo le tu tua mo le tatu watunu ya fa sai tele mon mato a no la stranga tia ya ta lo fatu ile pa ia se tatu watunu mai mau tele se ya pa ia mau ngaiti ya lo pa yo ma wata fa sala ngani tu la le aso ya ta lo fatu ma lo fo fatu ya le tato o nanga nei enterprise nei mankau ya o lo fa o pe tato fa pito mai le fa ngole tausanga ya o lo ya pe ya tato fa pito na e ala le ta vale mala ba ya ke tala i le tolu afe ya tu la fo le cashback ya le mana fo cashback ya fa yo na fa pa o mali tau na mali tau ta vale ya fa ngo fie fo i la package tu la fa pena ya lo tele mano no e tato ta vale i le tato lotoa ya mashaka ya tato pick up ya o Ranger Hilux ya lo e fo le Triton ya lo ya tato Navara ya lo ya le tato suikia le Colorado le Holden Colorado ya la lo pa u maulalo i le lus futulua fetala so na ifa pitona ya tele tato ta vale la iti la los fuluafe ya ma tato Malu no foa tulanga pa pena ya fitu no foa ya wala wala fili ma sia tato tunu ya afa pe mo se abanoa ya me se for the weekend ya su mai makala mai out tato ma futu tai fo nei ma to pata vale nei mankau ya patal no fo nesio o fa fisili matulanga ya wa fo ile ya walang ya mai fo le process fo le mole fata wina lo sa tu la pena ya o lo ya fo tato in house finance ya fa so malosi tu la ma fa tu pe na lo sa ya fa pe te autoritilo tu la fo le finance lo ta vale ya o na to fo i fa fo to lani ya mai fo i tato ne au kilani le omonia ba no fo le su matala mai au ya lo ya tato website na o le enterprise card na koda NZ so mo mai ya tato ta vale mo ai tato fa pitoa ya mai say ya this for your information ya lo ya tato campaign mo nei fo i masina ya o tulanga o trade in lo fai fo na fai ma to trade in to support ya se tu pe fo le lunga lo trade in ya lo fai fa tino fo ma to tulanga ya so ani ile ila paket tulanga fa pena de tupe to tong ya lo ta vale
ia a whapea po e ni fesili ia po nisi foi o tūlanga e fia malamalama ai ia o tātou telefoni matani o le o Valselau ono tasiono whātasivalu o Valselau ono tasiono whātasivalu ia po lo suma e po le tātou wa tuatusi o le 5 ono fitu ana i le 5 fitu tonu ia i lua tātou iātu nā e soa ia ina ia vai ona mo mai mātou o lo mātou ngā lua tu mare sunga le nipule ia Terry Coon ia mafo ia tau o papo ia lo pai mātou ngā lua tu ai nei tātou lo toa ia mo nisi po i Pesili ia po nisi po tūlanga kia malamalama ia whakaila o te laina tia mo mātou wabanoa ia manu ia po ia o pai walo lima o atau tuaina tu tātou watunu ia ma te po le whasauni atu le weekend ia le whaponga mau se tātou watunu lo pamia le tua ia tātou te loa i po le vāsu po le lo pamaleanga le tua ia whaso tuaina mo nei tai whaso tuaina Malo fa te tene level le sunga ku sumo le unanga mo tu mo tatu atu sei fo mai manuia. Ya, te fo. Le au ku so fe le pe le fa fo mo tatu atu Enterprise Motor Group mo tatu o le over sela un tasiono festival. Over sela un tasiono festival. Telefoni na te mo ia ile fu te mani o tatu atu. Ya wala na tu mo unanga mo tatu wa silisilane il tatu telefoni na mal tatu tu so 5 feet tolu Great South Road na Fiafia I Malu. Don't mess to my tutu. I know you have another one. Don't mess to my tutu. Well, I gonna break you. Ya sawa ya. Oh no ni ma fo pe sawa ya sungai August. O mole olo ta ma fo folia look forward na Christmas. Male tau sanga fo. Ale umianga so. Ala ku ya vai la wa le va pa si Christmas mal ka sanga fo. Le au ko fo ia le me masa. Ia on sa ia. Sa ia kako. Kako on sa ia le on sa ia. Or kako ki disi le wo. Ar kako ka sanga fo le kako uma fo. Esa o le ka mo pe. Po pese. Au mo lor ki disi masa kako, la mo lor ki disi masa. Pua vai lor ki disi masa singa. Atala va se sia mai como la inga va tai per la mafto bai nai ma Wellington. Alor nga lu ma lo fota wa tai. Los mal val minuto te nei le tu la tas. E tu la mulu do tato po kala me pe ona yai. Pa malo ti ante o tole fa malo losi. Au manga lu nga pe ona yai fo le nei oli. Awore ngalo le sa Taeao, au fo le tato wa mo tatu ke po amal tatu chairman pan la so Taeao mo le puti la to le ainga I le Taeao ma le Fiafia ia fata sei mo le fefela sa o so ke po am so chairman pan la so Taeao se ba sila fa Fiafia mo tatu awale me ba u ma le leilo wa so nga me ia ile ava peti mana va lima awale me amana va fa awale me ya wal mere ka ko nga le lava pe ke o vidia ku se si waire o vidia ko ka ko nga ke o vidia ku se si akele o me Quero wal fa ko le pulo ka ke viva ver le fale o la ma kia ver le fale o la se fa nga we ama a ese me la me me I fo fo I'm so much in la ori. Say I wanna make, I know my papalen. Let me go on my music and I got my. But if I love my music, I'm so much in la ori. Wait till I make it last year. Oh, if you got a big over me, vacancy la cavalier.
karangoa. Rui mai se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Rui mai se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Hey, se waka 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 eh. Se alume, ai mai fapali. Be ukoi on mai musika mai kamaki. Vai fai la mu mai
o te whawhiloa I tātua te nuu I le nei fo iaso I le lofo le tua ma lo lama le soifua manuia ia te oe ia olo o whapea na mai moa ma whaafonga I tātua pulkalame o le a reto le ola le nei fo iaso o le tusi le amata ia se fulu tasi whai upu e lua se fulu walu se tasi o fwai tau e masani lava o na kou te tangata ia mawhai e ia latou whamalosi I whapea o le tala Yesu I outou o mai a te au o outou uma o e tinga ina ma mafatia I avenga o au foi e malolo ai outou a le upu mo o e le aso le nei sa ili le malolonga ia Yesu find rest in Jesus a whai o ese tangata foi lea ngā lue ngā ioi tele ue loa e ai lava le taimi o le aso e te mo mia I lava fai sina malolonga pe te alu foi lo potu kai pe foi wa o Fiafia ke le fai mea foi ngale fai akule mea fai tule mea po le alu ka malo se fai mea e ia le taimi te langona inai lo ka fialu se mapula kikia fai sina malolonga e il tala masani foi le tato pisi a fa ba ia se falo angel kua no winga se fai ane sina malolonga ina o fa pe na foi la le winga o le vala au fa le nganga le tua mo oe le tangata le awa foi la o le tangata foi le I fafo kai pe o tangata I fafo e mo mia le malolo e fa pe na foi lo nganga lo so o le tangata moni I te tonu e mo mia le tangata I te tonu o na malolo e isi kai me ke fiu ke malolo I lo kingo e ke whaalongo aku e le o mapur kong e mo mia la I te tonu e le o le moe ai mo mia le malolo nga mongi I te tonu tangata I te tonu me foi leo le ne foi tau sanga o ke loa o le fatua a matar tau sanga te loa tele ia ni avenga ma mafa o fea ngai ma oe ua le mapu ai le tangata le tonu a kongo ke fiu ke moe fiu e malolo le tino a ke whaalongo kwa ke moe le upu o ke moe o ke le mamoe ke fiu ke fia malo e whaalongo te mai so ke kiki ao anga po ke le moe e mafua mai o le tangata nei te tonu o ngai fia mapu ele o fafo o to tonu o lo o fia malolo a tonu nei tau sanga ia ele o mapu le tangata te tonu a kongu o iaise anga sala ilo ke lo mele anga sala e ke le moe le ai le anga sala o lo tonu ia te oe ia se me foi le fai pe ke lo ke le mapu ai ke la ngona la arvo le meu kanku o le me fai na tu o le mau ai so file mu ia le si foi me ke le mapu le mele o le la ngona no futo tasi loneliness e ke fa longo ko pe ku uanga o pe o le ai so to lua le ai so boyfriend o fa longo ina le lonely to tonu ia te o le mau ai se malo longa I te tonu ia te o po ni la ngona foi ia po le popole po le atu vale le amatanga o le tausanga o le fefe o le masalo salo o le mea whapena ua whaina ai to tonu o lo olanga ma ua le maua ai sau mapusanga ke rola ki o le fofo whai mai Yesu o mai ia te o e tinga ina ma mafatia ia venga ai la malesi mea mai whai mai e ke sau ia Yesu e mai lai ia utou amo ina la amo o le fesiri o le amo a Yesu o lana fionga o le whatonunga Yesu e whai aku e ke sau ia Yesu ai o le malolonga e ke maua pe a whai e ke usita ia lana upu o le fionga le tua a e usika ia le fionga le tua o le iunga e ke mapu pe a whai e ke usita I le upu a le tua o le kila mo o le matanga le nei tausanga o lo malolonga e le maua I lo nga o lo sau ia Yesu pe so walu ia Yesu a e laku ia Yesu ai ke le uska ia Yesu o le malolonga e ke sau ia Yesu ma e usita ia le me whai akua Yesu te le tangata e fia o mai ia Yesu ai le uska ia Yesu o le yoke po o le amo Yesu ia o lo usita ia lea o lo na finangalo o le upula mo o le tausangal nei a e mga umia le malolonga moni o lo wanganga ele o lo kingo lo wanganga o le ki o lo sau ia Yesu ma ngā lala e ke ustai
i lona finagalo o nga vakule ia le malo longa moni i lo wolanga le tua whaafitai lava ia wafionga wa matu tofo ina e moni ma wha maoni o so se teimi matu te ngā lala ila upu ma muli ia wafionga e whaamalia ina o matu wolanga wau te talo so se tasile o mauso na malolonga ia mau e ia le ngā lala e usita ia i la wafionga a wa olo ia i le malolonga ila upu whaafitai Yesu amen so se taimi mātou te ngā lala ila upu ma muli ia wafionga e whaamalia ina o mātou o langa wau te talo Yak se ese mal pese le lei la valeli. Ya wa tawol ngo toile tau tubla dangal na sungal fa fengainga ya ko pole nei fu vaenga o le uli ya pole nei fu vaenga le aso le sunga ya la fa le copa pe na ila na tau tua ma le onanga mo tanto mo le nei vai aso atoa e kalesia Assembly of God mai ilano mo tele sala fai o le pokalame o le areto le ola o sta maftanga fa le nganga le mo oile nei yauli ta maftanga fa le nganga moa tato umalava ia o mfai ona mori ati ai le upo le atua pe ona e fa fonga mo fa longo longo iai fa tai le atua
maua vanoa tātou te whalangolonga whaatasi eila na opu, whaile malu i tau ma whaamarisi au mo tātou savalinga, pe ona tātou fōlau wai, ili nei amatanga o le tausanga, tau tonu foi, o lo ngalua le nganga pa i o le tua te itoluaina o lo lotu mo lo finangalo, ia ua fo le tātou whianga iai, tiu te mangaluenga ai mai se lau whaafongafonga, ili opu whaawina le tua. Anga leile ali ma fsosa ni atu, tiu te mangaluenga o lo toile ni yaso, au mangaluenga o lo whianga i mai la toi tono whalawhingaluenga, o i la tolo mafuta mai maota malawa, ia malatolo o iai pele anga le lei o le ia te toma tātou uma. Tei malawati leo te sifuru male 2 minute, o na tale o leitu la e lua, ia, whaamaloa le folau, whaamaloa tia te ila tole nauanga, ia tu la matari o ngā ruenga o te tole ne yaso, la tō la tapenatu mo ngā ruenga le sifi pō, whaamoe ma tātou whalangolango i le li, so sa ni mailo na nganga, ai maise le whaamalu o na awalofa, ia puipu i ai tātou, a o tātou wangatu mo ngā ruenga la tō le Fiafia, awa pefo i nai whata o tolia o ngase po mai el tino. Le heisi me whingatai le li, ua tele ia whaamaris au whalanganga mo tātou lewa yaso, ia o aso te itasi o tātou pokalame, o lo mori atu ai se whi au tāua i lo uloto mo lo uloto, ina ia whaamaris au mo tātou, ia le heisi me whingatai i le tua, e le upu masani fo ia e masani no whangolonga o whangaluenga i le tua o launga ina o salamo i vasa matasi o te nofo le me lilo o lo ia i le mamalu malpa ia malsisi le eso le li. A whapea ua e la ngona ina wa tinga ina tere lo ngasi. O pana noa ma banoa na i ma whai ei ona e nofo i lo moenga ma i tau to oto i lo moenga. Ia ma watu lo loto i le li e visoa ni mai ma fti angalo ia i ma i o tino ai mai sea ia po ni mea fo ia o ni o mea tu tupo le nei o langa. O whaafi uli tau au ina mate e lo tātu au unanga ma lo tātu wha moe po lo tātu wola tāpua i le li. I nā lai mana i o tātu tino nofo ni mea lilo, a watu o tātu loto i le tua mo tātu manaonga. O i nai te langona i le ngalua me o le tua mo le talanoa mai o le li i lo loto. So sani le i atu, oe, tātu umalawa le neiva yaso. Ia mo lia tele ia le neifo ia uli le maftomai le tunu. Whamalo ati ante i lanto umalawa. Tāpena atu i lanto fōwhanga le whaingo le yaso lanto. Tāpena fantasi mo le li e manu ei me umatātou te whaia. Bita vale, to tu alalo le pokalame le fifia mai mo tātou le slow saunga le mō. Pau tauta le leilo sai lunga le tele ma tautua nā ia lau nei sene te tau na e aluma ave. Toy
Ia Fiafia le na pe ole whaafonga mai ai Felice Mikaele mo le tātou wa tino ina wa toi 5 minute talo le tula e lua i lunga tau tupa na langa si ufunga reda Samoa te silipa fitolo amo pa malo whaafuteni ma tātou wa tulu le mafutu mai tau alunga toi se tau tua ma sau nanga le Fiafia mai se tau tua fo tia le nei vai aso atoa pe na ele tātou mafutanga mai le tula e se folo le Taeao si e pa ia mai le nei yauli pa tai foi Samoa le atu pele le tari no le tau tua ma nanga le Fiafia mai le nei vai aso mai lona aso ngafua ia pa ia mai las fala ile fa fitai tele fa fitai talo fa fitai fo di tap wa ine ta tu tamam tira ma tu mo to malawa so ngai fa fenga nga mo la tu fatua pa pe fo i wo ma pa nga u mala wa Fiafia mai na ta tu we va eva ni va yaso ala tu sa so sania tu nai fa Fiafia ia mai po kala me Fiafia mai at oe a e fitai tunga ia yo tu te manga luenga ile aso mo le aso Tātou toi whilo i vai aso fau, i le lofo maleanga le leo le tātou matai si le langi aso ngafua, a mata le tātou sumpa le aso ngafua. A mata le tātou whamarastino le tālis fulu le aso ngafua, pe a tātou wauria atu i le lofo le tātou matai si le langi. Manu iol whaingo le vai aso, tāpe nātou le tātou watinu, ea i sauninga le aso sapati, ia le ngata fu ilea, ia ngale lei fo ile tu e fo fuanga la tou a inga tasi il fa ngol vayaso ma tala tatou ngole ala na tutu ala lo pel po kala me Fiafia mai na lava ina ia maua se ainga Fiafia ma se ainga manuia maua tatou ainga si weekend le lei ma se a weekend manaia le lofo maleanga le lei o tatou matai si le langi ono inga ia fa utau tatou ngala tele o fo te fai meita ia aua ete fai meita lunga le awala awa iti so ona wherua i runga le ala tele ia ma awa fo iti so ona whaalala alu a au runga le awala iwo tautua nā maa oilo usaonga le mu te talo lisi ainga mo lisi ainga pa ma popo le whanau ma ainga nei vai taimi ia e manu iai mea uma tātou te iai ala se tautua ma saunanga te tia le nei vai yaso atoa ma le nei yaso o le tauta mali i lau whaafonga ia o te whaamaru atu Samoa lo atu no pele ele ia se ato to ia tia o tautua i le tātou atu no pau se me o mfai ia e tautua ina le tātou atu no i pokala me whangaso le Fiafia mai tau mawhai lava i momoli le whiaua le aso ia mau e tātou le Fiafia a o sasi se ngana te tia le a foi se vaenga le pokala me o papa i lau whaafonga tātou whatawhea ia ua ua le tai upu whamalis awal nei vai yaso e ala fianga pa ia le atua la e iei leo tātou le nei vai yaso awale tātou tāpenatu i le aso sapati angalo mea umalemano le toto Yesu Keriso te maua nisi manatu manisi langona e malu atu i ante oile matua titi whaitama tātou te whilo i le vai aso fo manu te leina le yaso Samoa la tunu pele soifo mai manu ia It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight